O te whatalawhatu le tunu ule nei tai au fau, wha mano ule whanau manuia, o tātou lia le tai au le asonga fua, o se furu asa o le whaulaunga le masina o Februari lua a whelua se funu mo le lima. Whaftai le tua, o le au nanga le siu whonga le laumua. Ai alo mai loa le tātou sānu ngā loto le tai au nei, tai ta ia le sunga le tausi mta ngā luenga, Reverend Missy Faseu, mai le ekalesia me totisi Sāmoa pitone. Usmai el whafonga. Ino ata o le aso fau. Uka fau I nu manuia matai au manuia, lau tanga malolonga Sāmoa. Ono le lofa tausi watele o le atua mata isau. Malo soifua malo langi mama. A malo hoi li tau watai. Ia sanga wha manuina pēle suwafa mamalu o lo tātou wari. Eo mai asi o tātou o atu I le atua e ala I le tāpua inga o le neitai au. Tātou tāpua I atu I le atua. Aua ne ia tei mātou, iau vai. Aua ne ia tei mātou. Ai tui nā atu le vi inga I rau fuafa. Ono loa lofa ma lo whamaon. Te ale mea e whaima iai nu ese, oi sea o iai, lo tātou atua. Alo mātou atua, oi le langi lava ia. Ua whaia e ia o mea uma, ua ia whina ngalo iai. Ki o tātou te talo. Anganga pa iai. O le anganga e anga tonu ai le tāpua inga Sāmoa ma one tangata. Lo lo umaia, lo mana I le neita e au. E na nea ai, ma whaingo fie ma malama lama ai mea uma mātou te whai. Papatiso ma whapa iaina I mātou uma lava. Ao mātou e tusa maala o le tāpua inga. Ina ia mātou whia lava le nei tāpua inga I le anganga a toa ma le whamaoni. Iesu le whaola o mātou wole ma tataro o tuai. Amene. Le a tātou ke pese I le pese o saulia. Olo alo patele mai, ye o babai lunga, la te ita toku, mane itanga, tava o ngata, nasi lapi, tabai eya, e la lona, Ine isa tele ai le po isa ba mioma ese nasi na mai oya walo paia ita no o leana ko vai na mai lona no Yesu na mai utinga oya ia olai na to le ia ta to ia ata o fa ama ole faita wino le tusi paia tusi faita o le neita au le tusi la apostolo o Paulo ya Tito o lona mata upo e lua o te faita wina mai le fai upo mua angata I le fai upo iwa a fonga o la faita wina a oe e tautala atu I mea tusa, mare mata upu e ola ai. E atu I toi ina ia mata ala I latou, ia whātoi ina, ia whāutouta, ia whamaoni, ia whātua tua, mare alofa, mare onusai. Ia whapena fo I lo mate tua, ia mio I latou I le mio tua, aua nei whātua upua, aua nei whāpolonga ina I latou I le waina, a ia fai ma awa o I mele lei. Ina ia lato wa o ato I whawhine,
Muli lātou te aro lofa, atu ia i lātou tani. A lofa atu ia lātou whanau. Ia whautouta i lātou ia le ngāo ia. Ia tausi le lei o lātou a inga. Ia anga le lei ia usi tai atu. Ia lātou lava tani. Ina nei. Upu le anga ina le ati onga le atua. Ia whape foi o na apoapoa i atu i tau le lea. Ia whautouta lava i lātou. Ia vea oe ma whaawao ngā ruenga le lei i mea umalava. Ia e awao i le mata upu ma le whamaoni. Ma le whaato ina. Ma le upu e ola ai. E le matau le anga ina. Ina ia whama ina ai o le te mai. Ina ua le maua e ia se mea le anga. E tala ane ai ia te utou. Apo ia tu i polonga. Ia usi i tai. I lātou i o lātou lava matai. Ia lātou tau mo whai ana whaafia fia iai i mea umalava. Nei whaatau upu iai. E talo i le mana o le anganga pa ia o le atua. E na nea ai i le whaitaunga o le neitai au. O ia tū mau pēr ia te ia le vi inga e whaavavau lava. Amene. O le launga i le suafa o le tamā le alo ma le anganga pa ia. Pa ngā ina le au o le aso le nei. Ua se fe au mo a tātou ngā ruenga a mata o le nei tae au. Mai whapēalo na whaita wina. O a mio e tatau ma le tangata kerisiano. O a mio e tatau ma le tangata kerisiano. I whamatara ina le vaenga o le tusi sa whaita wina. Le tusi atu o le apostolo Paulo ia Tito. Lona atali i la le whātua. Ina ia whamalosi ma loto tele. E te atu i tala inga mawa onga se. Lo ua sala lau ma ofi mai to tonu le karisia. I te reta. O Tito se tasi o soo o le apostolo Paulo. O ia foi o se feso so ani malosi. I le apostolo. I le tala ina atu o le tala le lei. Sato fia aloa ia o ia le apostolo Paulo e fai mataitai. E fai foi ma leo ma moe. E ala i le kalesia i te reta. Sa fautu ina malosi o ia le apostolo. Ina ia tau ma fai e ao i tangata le whātua tua moni. Ma le upu moni. Ai mai se o awa onga maami onga e ta tau i tangata uma o le kalesia. O na lato wola ma sava vari ai. I le whapito i se tangata se tasi, se toa tasi. Le ngā ruenga le au auna nei. A le ngā ruenga mo le kare sia atoa. E au fia ai toi ina. Ro'o mati tua. O tau le lea atoa ma polonga. Nau ta inga lava le apostolo Paulo mo lana au auna o Tito. Ia ola tangata uma o le kare sia. I se o langa tala whea ngai ma le ola whakerisiano. Ia maua e tangata uma o le karesia le file mu. Ma ia anga le lei le tasi. Ia tawa tu fo i tangata uma o le karesia. Ia maua le pautauta ma le mata ala. Ia pulea le amio. Ia whama auni. Ia lofa ma ono sai. Ia mio ma mio whapa iaina. O a mio ia te tau mo so se tangata. Ua nai loa le atua. O a mio ia. E fia iai le atua. A ua manatu. O a mio fo ia e fina ngalo le atua. E te soifua ma tātou uola ai Sāmoa. E fina ngalo le atua e te soifua ma tātou uola i le ola mamā. Ma le ola whapa iaina. Ia whamaoni ma ono sai. Ia soifua ma ola tangata uma. I se o langa e tala whea ngai ma le ola whakerusiano. Ma ia ola tangata uma e maua le alofa. Ai ane o naso.
tilo ma va ai lava ma le whanoa noa. I le tele a mea o tutupu. O amionga ma nga ngana e le tala whea ngai. Ma le fina ngalo pa ia o le atua. Ai mai se o fe ese inga i le vao tai tai o le atu nu. O le vao nu o maa fio anga. Pa pea to tonu a inga. Arvesi. Mai fea ia mea Sāmoa. Au feo iai le atua. O lo e tau langi pea o le whawai papa. O uta ngata. Ma rogo tunu. Ua o manake. Ua tutupu nei mea uma. Ona o tātou le sāwa vali maola. E tusa ma le fina ngalo pa ia o le atua. Tele lava ina tātou wha ngalo o le atua. Ua whai lava le mea loto iai le tama le loo matua ia. Au le tua lalo ala tala le lei. Mo le nei foi tae au. Ai mai se foi le nei vai tau le tele o whaafita uli. Ma mea o te tupu. Tuu Sāmoa i le atua. Tuu Sāmoa i le atua. Ina sei lo lou mai le langi. Sei toi wha mau popo. Wha vearo whani o ta ngata Sāmoa mo le atua. O wawa nao le atua e toi mau ai le mau poponga. Nao le atua e toi mau ai le vearo whaninga o ta ngata. Nao le atua e toi mau ai le ola mama. Ma le ola whapa ia ina o ta ngata Sāmoa. Ia e mana tua Sāmoa. E vina ngalo le atua. E te soifua ma tātou wora. E tusa maala o lona fina ngalo. Alo ia iau fe au ma ngā ruenga o le nei tai au. Ia whapa ia ina i tātou uma. E le anganga o le li. Ma ia iai le file mu o le li. I so se mea tātou te anga iai le nei tai au. Te o tātou te talo. Ua malie le alofa. Ua malie le anga le lei. Lau pule lea whawhetai tele le fua. Ua e to pule le nei tai au. Tai au mata ngō fie. Tai au mā neia. Tai au fau. Au se tai au ma se aso. Ua e whapopo yaso whaita wina o le soifua. Ma le ola o tangata o loutuni. Sa mātou mo moe ma mālo lo i le pomi sāu ma vai. Tau mate fo i le ete. E mātou te maua le nei tai au. Ai whawhetai tele le atua. Ua e mo moli ma taua au le soifua o tangata. Ua afu ai o na mātou whesira wha. Ma wheilo ai le nei tai au mātou o fi. Mālo le alofa. Whawhetai tele le anga le lei. Whawhetai le alofa ia Sāmoa. Ui lava ina tele whawhita auri ma me tu tupu ai. Awa le ma whai lava o na ave sea lo alofa whata mā moni. Mo uta ngata ma lo tunu. Ma lia le whaalo alo i mea uma lava. Iau whamanu ianga. O lo wanga le lei. E maise o le tele o au mea alofa fua ina fua. E tausi ai le soifua ma lo mato wora. Mato iai fo i le aso sā. Ua ma vai. Papa iai nai tō whinga a wafe au ma ngā ruenga wha au au o le neitau sang. A whetai tere lava le atua. I le tala le lei sa fola ina i so se whata whaitau lang. E tai ala ma tapa sai nai pero mato wora. Mo au fe au ma ngā ruenga wa eto tofi ai mātou. A tai roa lofa e le ma vai e le uma. Lo wanga le lei whasa fua. Lo wa lofa e fua ina fua mo o tangata. Ui lava o i mātou o tangata. E le aunga ma whata wa. Tangata se ma whale tonu. A e le uma roa lofa. E te lava pale e te onu sa. E wha wau fo i lo wanga le lei mo i mātou uma. A tai lo whanga ina. O mātou tangata whatau waa ma le vai i so se mea. Ma so se fe au. Ma so se ngā ruenga wa eto tofi ai mātou.
Le tu wai, pa se te le lava I lo wanga le lei. A tai lo wanganga pa ia. O le fesoasoani siri lea mo Sāmoa mo ne tangata. Ui lava ina mātou te ena I le tele o taimi. Ai le mawhai o na ave sea ai lo wanganga. E te mafuta ina pea I mātou. Wa le malo si anga lea o le soifua, ma lo mātou wora. Ai meise o a mātou fe au. A le nganga fo I mātou te mawhai ai mea u ma lava. E whainga tā, lo wanganga pa ia. E whainga o fi ai mea u. Pāwhitai lau tusi pa ia ma lau tala le lei. Sa mātou whaitau ma fola ina I le nei tai au. Pai pea ma tai tama. E whaatonu fo lau ai la mātou sa vali. A wao le malama la masiri lea. O le soifua ma lo mātou wora. A le mātou whawhitai siri, whawhitai ia ke riso. Le na ofo atoa mairo na soifua. Ma lona ora. Whai matau langa pa ia. Ina ia le whano, le tangata e whātua tua ia te oe. Maua e tangata uma le ola e whawawau. Mātou whape atu I le nei tai au. Ia sanga vi ia ma sanga whamanuina pēro suwafa mamadu. Ai aua lava le tangata. Le ri ia le aise me dilo I lau sila whanga. Mata lava o maasi asi. Wawa mātou tau tino. Ma ioe o luma I le nei tai au. Atu nu se lava I mātou uma. Se o mātou taita. Se tangata nu uma. Se foi. E kare sia ma tapua inga. Mātou wala au le ri wha mole wha maa ngalo mai. O a mea uma o mātou whale tonu ai. O a mea uma o mātou se ai. A whai foi o mātou le sawa vari e tusa maalo lo fina ngalo. Wha mole wha maa ngalo mai. Vea lava le toto pa io ke riso lo waro pele. E ma ngalo ai Sāmoa ma ona tangata. O mātou wala au le nei tai au. Anga le lei ya Sāmoa ma ona tangata. O usuai I fe au ma ngā ruenga o le nei tai au. Mātou ta talo ia iairo walofa. Ia iairo wanga le lei. Ia maru le soifua ma lo lato wola I o wa au. Ma ia e whamanuia ia lato fe au ma ngā ruenga uma. Mātou ta talo fo I le adi. Whamanuia Sāmoa marana whainga malo. Whamanuia iona taitai. A vea ia ni taitai e alo lofa whamaoni ia Sāmoa ma ona tangata. A vea ni taitai e vea alo whani. Ma ia maua le loto file mu. A wao ala ia o lo fina ngalona e to tofi ai latou. Taitai Sāmoa I le file mu. Ma ia au whamanuianga mo I latou. Mātou te talo whamanuia iau e kāresia keurisiana uma. Ia mana pēla nato ngā ruenga mōri mau. Ina ia kupu maola lau tala le lei. Pere ni tangata. E fōi ma ni liu atu ia te oilo mātou atua. Uia o mātou a inga uma o ta ape masala lau wai. I so se tafa o le lalo langi ai maise o Sāmoa. Ia iai lo walofa. Ma ia iai au whamanuianga. Uia taitai o au e kāresia keurisiana uma. Ai maise o tangata uma ua taritonu ma whātua tua ia te oe. Uia alo ma whānau o le atu nu. Pea ngai ma awa onga o le nei aso. Ia iairo warofa. La vea I ma pui lo lato wora. Ma ia e whamanuia ia lato wa onga o le nei tausa. Uia fo I le siwa fonga o le lau mua. O ma whai ai o na ala tuai lau tala le lei I le nei tai au. Le li pule ma lau whai ngā ruenga. Ia iai lo ta mau a inga ma ia iai lo walofa ma lo wanga le lei. E le whaangalo ina I lato uma o eo mamai ma tinga ina. E mise nisi o lau whai ngā ruenga. E ngai ma le ato o tō le malosi. Ma tō ta taro lava le rio oe lava o le fō mai. Ia iai lau wha malo longa. O ia iai lo file mu mo au anga le lei mo I lato uma. Uia ta mam tina mātu tua o le atu nu.
A fua loa le soifua ma lo lato wolo. Ma iai ua lofa mo I lato umalapa. Ai o mo mia lau fisoa soani. Anga lele yatu. Ai foi o fea ngai ma wha noa noanga ona o lau wala au pa ia. Wha maa whana ma wha maise lo wa ngā. Iai lo ua au anga lelei lunga o Sāmoa I le nei aso. Peo inga I lunga o ala tele wawavi. Ia malu le soifua ma lo mato wolo I o wa au. I o a mato tatalo ia le atua. Whatasi ma le tele o tatalo lilo I o mato roto. Whaia pea lo fina ngalo. Ai awa lava so mato whataua nau. O la mato tatalo lea ta ma whaafafonga mataria mai. Ia sure li iwa mato wole ma vala au tuai. Tu mau lunga o Sāmoa ma ona tangata. Le manu ia tele o oile atua le ta ma, le alo mane anganga pa ia. Nei ma ia oile whaavavau lava. Amen. Amen. Ua whafonga le tunu uri tātou saununga notu o le tau nei na teita ia le sunga le wha tausi matanga luenga Reverend Missy Faseu mai le kālesia me tutisi Sāmoa pitone nganga le whaftai muri atu whamano tā pena i lau sunga le tausi matanga luenga ia muri atu le whaftai tele le tunu whamanui atu fuafuanga le yaso le fuafaltua no fualo mesu tāpo inga le kālesia whaftai tele lava. Taimi ulu sul fami te ute ai le fitu afa le fitu o polokalame le ata o le tae au. Ta no falava malo so ifu lei o le si fon le la mo Wellington. O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air.
O te whaatalo whatu Sāmoa I lau whaafonga le nei fo I taimi. Ia, o le societe nei a piula tuai, o tama o le PK mai vavau, o le latou whaafiafianga le nei o pese mai anamua, sa o ina e tua a ua tua na iat, o enga latou whaavaina le nei societe. Mai le tasiva, ono tasi. O le nei wa atoa le iupeli, siliva le nei tausanga, mātou te pese atuai. Malo mātou fia whaatawa ina fo I Sāmoa lo mālo tuto atasi. Malona iupeli e peona tātou whaamana tuina I le nei tausanga. O le taitai o le mātou a whai pese por societe a piura tuai le nei vai taimi, o le perestene o le sunga ia e noka tuilibu. Whatasi ai ma le perestene o le kālesia o le sunga ia le nemilo. Ia whaafonga maia I pesenga tuai, a tama tuai o le kolisi piula. Sa! Oh, mama! Oh, mana tua tala mai ana mua. O le tai au nai a male toa, male tai au nai sawa. Kole u mautua niani, male asa nai tumua. Alota tumia kia wasi nema taua. Wow, mana tua tala mai ana mua. O le tai au nai a male toa, male tai au nai sawa. Kole u mautua niani, male asa nai tumua. Alota tumia kia wasi nema taua. Ole nawa pepe, ole ulai, ai totole, ai totole. Nei sale baoe tamamale ulupo tai la pepeta no ande tena como Wantiki upui malai te upui manu ala uafua sua te masao Tantini la tai patita tole peto leutala watini Ata o le taia, siu fofonga o le laumua, aso ngafua I le aso foraile. Ata o le taia. Oi mana le aso faftai le lofo le tua o tatu te mafuta fo I lungo pe ngalo le ea le tua la wala leo le sifonga la mo Wellington I lau le tio fa longolongo o le tasi o ono tesi ma le tasi fa mo fa pe fo I lungo tatu pe ngat fa ilangi le o mai mo mai le to atelo le tatu tunu I so se tafol ni la lang so fa ma ma lo le tatu ri fa le su ke riso ta lofa lava Sāmoa ma lo se fumulia ta lofa foi ma lo su le tayau After the love for lady, you are more for 11 or 10 filo, yea, Fatano for Stasi, Mano, level for Manus, yeah, Manu Faftai, they for little tattoo to a matter for near some four, yeah, money lover, Pio Malo long old fight, Yaso, stay me lady, more tattoo, I'm tattoo finger and winger,
Ia le foto am tali nga lunga mtuti. Lo la famas. Ia le lo ta no fo ia matane so ia momono familia tu fo. Ia wa le tali atu le va via le text tu sai mal malo ta tu tinga. Le temine la wole mo to mo ia le la va te ala fa tali le. Ia malo fo ia to e wai o le tapo ingale na matua e le fentu la fo ia pe al fa tam fa na wole tu no to sinonga. Mo ia wala mela ta la sa va tu ilo tu vili mai mau text. E longo mai o papia. E longo lo jo man tu jo so ata la melta o te mau alta la e fa pe ta te ala mai woni molta la ia malo fo tau longo. Ia luna fata lo fa ia te fa malu lu tu ava pe fo se atu le meli wo te la we tofa ia na fo le na tu i la messenger ia te ala i folta ia la sa ia o la we el tala we ile tal fifia ia me le fa malu tu ia langa o ia te moia o poliva ia i posto na ia ta pena fo mula sa le sa o tonga ia langa foi tal ta po ingale tunu ia to tele ne foto mo po le lu va vea moni sa ia ma lo ta po sa mo ia tal fia fo na fa ingol va yaso ia sa o ma pepe se fala lave o tupu ia o tango tu po le ale mene ave o solo termina por tolu por le fa va vea o na e tu vili mai tape ia o tango io lo fia o ma lo sta tu tene ta va mis pacific ia no le sa o lo te alwa la sfala le e vina le tene le le vina le tene le tawanga tau sala le ala va peta ro fa se uso le upu vi fa ma fa e se vina o tatu tapo ina mon e le ni upu vina nei tonu tatu tal no lo ma chewi o fa no ale o ai tasi ya lo ya longo tful tapo ina la to le ma u ma se la to le mo Facebook mo YouTube len fasa lo sa o lungo tatu tu i Boston. Yo man malo tatu ten Sāmoa to vangale a teni al Pacifica. Yo man ai fol tu lango teni America Sāmoa. Ya stemio na to lo tu le fasa longa ya malo la velu sport ni ta fo. Yo fo ta pedanga wa on alfa now. Ana ya patalo fa tu tatu tu patalo fa tu isunga i fa fengainga yo o na le tua o faila ngor tala lei o tai o kale sia so se fa fai tau langa malo talo ia wa se manu o se tatu o tino fa talo fai tono a inga lo mafuta mai ai nei o tatu matu tausi tu a mat tu asina le atino ia wa a mata fo le latu tapo inga le yaso ile anga i fo yo fa na nga wenga ai mai se fo yo a ongo le nei yaso ai mai se fo le yaso fua talo fai lungo tatu penga fai langi ia ila to lo mafuta mai ai fa talo fa mai ai iso se tafa la langi lo fanga mali tato Facebook mali tato YouTube ma lo le on sai ma lo fo mai mo mai ya non fa mna to pe i la so so fo i ma lo lango o fa so le tato Facebook ya mai mo ya yo ainga ya mai pe le ya o ya ma wo fo a me se fo ya fa pe te le subscribe le tato YouTube ya subscribe pan le tato YouTube na le Sāmoa Capital Radio a me se fo le tato app le Sāmoa Capital Sāmoa Capital Radio app ya ona ia inga fo i o le nei tai au wala fai mai fo i ona ua wala au i le atua le wala au pa ia ia pele ia inga fa ma fanfanatu tato programe atal tai au ia tato te fia lava i le tai au mo le tai au ia o le wala au pa ia le atua ia fa ma fanfanatu ai tato programe ia i lato umlama fo i wa fa no le nei tai au ia tato mafuta le tautua la wala leo si fonga la mo Wellington programe atal tai au tato fia nei tai au ia mtatu anga inga luenga ton fo ta vale lo e mai mo mai ai o ia nga inga luenga ia o le nei fo yaso e fa amna tu pero sa ngole mu ia o le la tatu se atu fa fianga le mo le fa pese le fa tofu Sāmoa ia on fa nga so le tatu programe to luas for 5 minute on ta lo le o le tu dai valu good morning kia ora ta fa lava Sāmoa
se polonga o le tueva ai tua asa tau Sāmoa o nei ana po ua vave o fa'ala o mea watu tuku e le i tutu ua sili o na fa'apu lo ua tunu o Sāmoa o whelo tapa o vai le tua o mele anga uma tu tano i le pala pala Es mai whawhonga le tana le tau mō le nei tai au whamilo fisa le vai tau e whamalu malu le tai au nei mapaolo na vai le matau le lai le tele vai ngon nei aso e o tu lava le aso wharei le langi le lei o le tau langi le lei le tau ka piti manu tu whanui Taranaki Hawke's Bay ma Wairarapa e nei timu le so e Marlborough ma Taupo au kilani le so susu ya iwingo le tau matele na langi le lei vai le motu i saute i le so e langi le lei, le pito i lungo le motu i saute, e nai timu i kala estete nisi o taimi. E langi le lei le tau Dunedin en weka kol ma Queenstown, no le malulu o le eo lo whamawina sfuluanga i tu lunga le sfulu fitu. E a mawhanwhana sfulu fitu whasolo i lunga lua sfulu mo le tolu. O le au te renga o le atunu na yaso e matele na langi le lei, tele vanga o le atunu. E la vanisi i tu o le atunu e nai timu pe o Hamilton. O le vava ia pia i le soe nai timu e luas furu ono le fo le ea mawhanwhana, luas furu iwa le ea vevela. O le angoto i fo le lai le so Wellington le toi lufu fitu minute le iwa nane le fiafi e o soa ele la tai au le toi luas furu tolu minute le fitu i le tai au a tai au. O le fu o le malulu i Wellington maona no utua oi se furu anga i atulunga furu valu ea mawhanwhana o le luas furu whawha solo i lunga luas furu mo le valu. Mastone lu furu valu. Lua fitu apahate, lua ono loa hat. Ia Wellington, ia e lua se fulu male ono. Ia poli lua lu fulu tolu. Ona vavaile le tala o le tai moe whangota Wellington pe le tai lata i le se fulu le tai au nei. Sua le tai le whae le fiafi, toi pe le tai le te au le se fulu na nei. Poli lua, ia e sua le tai le te au le iwa i le tai au nei pe le tai te au le tolu le fiafi, toi sua le tai i le afo le iwa nana i le fiafi. Tala nao le tau, ma le tala o le tai, ma le sili fia i le atunu. Suinga le tupe i le so, ma lo la vareanga le lei. Tasi tala New Zealand, ma o lau tupe Sāmoa. E tala lima sful fasene. Ma nei le wato ya lulunga le tupe, tala lima fasene. O le tupe Amerika lima sene. Tasi tala New Zealand, ma o lau tupe Australia, valus furu valus sene. O le tupe fiti, tala lua lima sene. Tasi tala New Zealand, maua lau pa angatonga e tasi tesi ma le lua lima le pa angatonga. O le tupe Sāmoa le so tasi tala New Zealand, maua lau tupe Sāmoa e tala lima sfuru fasene, ma no la fa tai le lei Sāmoa. O whamleanga o saifua, o aso whanau, o le tātou imeri masani lawarina, aso whanau at samoacapitalradio.co.nz. Manu ia tele tō wa saifua, ia whaaftaile atua wa ia fua, ili nei aso i whaapopo i loutou saifua, ia maisi fo i ole. Ni pe afa pe o se aso whanau se isi whanau, whaamni ia tele lawale atua mo utou, ta au le nei aso ia te utou, ia wa ia whaapopo le nei aso. Ai ole tātou tusi whaitau, mau mai lea ile i saia alona mta upo e whaasifuru ma le tolu, a lona fai upo e lua se furma le tasi,
I Isaia 4:13, a lona fai upo e 2:8. O le nuu le nei na ufaia mo au, la tau te taua atua, lo uvi inga. O le nuu le nei na ufaia mo au, la tau te taua atua, lo uvi inga. Manuia te leo tau wa soifua, o le pese nei mai le community family, whaamnia atua ya soifua mas whanau. Tala fatu na tino o tala mena tupu la langi nei aso tato ria le aso se fulu o Februari. O le sol tausanga e tasi tolu 5 o vevesi na tula iane i tonu o Engelani. I tamaitia onga o le Oxford. E ono sifuru tolu la tamaiti na maliliwa i le so, ma le tolu se furu tangata lautele na maliliwa o le vao tangata lautele, ma tamaitia onga. Na tupu tausanga tasi tolu 5 i le so. Ia o le 5 se lau tausanga mulmuliane, tusa le tausanga tasi valu 5. Na amata fa manatu ai la le nuu le iai ia le onga le Oxford. I le utato ilo le ne university tauta ua le temine. Ia tamaiti ma tangata nuu le na afia i le neifi tauga inga i le so tausanga tasi tolu 5. E awaila la tau la mua ia pule nuu nei, awaila tau i se sauni ngā loto e whaia. Ma la tau te la foina ai ni se leni, po ni tupe e mana tua ai ia po sa apoto ngā tupe e voideni.
o se foa i anga le leia nisi tangata e mana tua i tamatia onga ni tangata nuu na afia i le lima se lau tau sanga talu ai. Tusa lau tau sanga tasi tolu lima i le se fulu Februari na tupu anu e vesi le vāo tamatia onga tangata nuu o nuu leo i England. Ia e lima se lau tau sanga mulmuli ane tusa leo tau sanga tasi valu lima pato amata on fa manatu tamaiti tangata nuu ia na afia i fitau inga nei. O le sol tau sanga tasi fitu ona tolu ni sainia i le whenga ta o le Treaty of Paris. Ia po palisi le i whanani. Ia e wha umai le fitu tau sanga fitau inga. Ia i le vāo whanani maisi fo inu Europa. Ia maa o le sol tau sanga tasi fitu ona tolu na fo ina atua i e whanani i lima o peletania lo la tova ia o nule o kānata. O le sol tau sanga tasi valu fitu sifuru na wha vai ai le wha la tonga le tau o le YWCA po le Young Women's Christian Association. Le wha ina tono lule o New York i le sol tau sanga e tasi valu fitu sifuru. O le aso le tau sanga tasi iwa tolu tasi ia nalo ia le nuu leo New Delhi. Le whai ma laumua le nuu leo initia po le tunu initia. O le sol tau sanga tasi iwa o no wha o le vaa e tau o le HMAS i te tonu e mene pone. Na feto aima se isi vaa e tau o le HMAS o le Voyager. Ia e wha pēr lao na ngata i whale ane o New South Wales i Australia na feto aine i vaa e lua. Ia mangoto i le isi vaa o le HMAS Voyager. Ia mali ue tangata e valus fulu ma le lua na tupu lai le sol tau sanga tasi iwa o no wha. O le sol tau sanga dua whima lima na le iai pena te ena i le nuu lea o North Korea ia tala noanga maisi nuu fo i tele o le laulangi po isi atu nuu e tele o le laulangi. Ina ia tau mawhai tafi e sea ia whawina o mea tau wha aniukilia. Na le awai ia Korea i mātu i le som fatu ese whamai o le ao ala tau e whau ala tau mea tau wha aniukilia. I leu tātou ilo le so Korea i mātu o se atu nuu fatu ese tele ma o lo fausia lava ala tau mea tau e le tali a ina fautuanga isi fo ia tunu. Tala natu e maul fapoponga tai masani whaftai lava. Ma lo whaftai ua tau e se furu minuta na tāleo le tūlai valu, tāle valu, o na whafonga le tātou tala mai Sāmoa le o te pena mai le sunga tā se salam sam, i ma tātou talafou, mai le si fonga lau mua le ni tai au, ia ma le fo yaso. Ia, ma lo le mafta mai le tātou tunu, o le lau mua leo inti o New Delhi. Na o tai loa mea o tala ititi. O tā onga i le tūlanga lua. E o i lau mua le tele o tunua. Moni. O sa o ngai Sāmoa ia so lai na whaia o ngale tate mana tua mai ia e o mali taimi nei. Peo o isi ia vaenga o tatu o la o ina i Sāmoa. Ia i loa lau mua tunu. Matau sanga. Io, as me whaing tā tele si tatu o i lau mua mrik Sāmoa. Ia e sautani me no uli. Ia e le lau uli pangpango. Ai taimi nei atu alu mrik Sāmoa i tu samtana o au mai. Ia pe o whangatongo po tā funa no ia tua ma eule suinga la wa ia pangale ia o la fa ma wa pang la mo ia tatu sili foi tangata i fafu o le mo Sāmoa ia wa pia ia isi no fuma tu le lua i tua ai le isi me e o tu foi no me la lua i tua pia ia ele yo pia na tasi pia e pia na pia ali pia a me su ia fai pese la to ngo o ko pia foi ngo pia ia o tala waso la le nu le ta o tu foi ia pe na pisa tele i falo lo tele ya so la o wafu la ia mau fai longa ia mo me fai longa e o me ya so la i falo lo ma pe le winga foi le tala sa le leila wa la tala ai a me le fa nga pese la to ngo tu le ngo pia le a tu vol numero 2 tu ma ia o tu sala i tamiti wa se nei tamiti no le ta wa o la to no ia taulanga le o pia ia malo va tal va tu le o pia lua ia mai mo mai Sāmoa malo ia o tatu no le fa ia tu le ia malo la mal tatu no ia fa isi na kofe na le posi nei piti le tai au le tau malulu mal tai au ia le na tatu fa fianga nei ia mai ali fai pule le fianga sangone ona solo le tatu tala mai Sāmoa ma tala fo si fonga la mua i Wellington ia tuila mamanua fa maua lunga foi le matou va ai mai se
tala tu o Sāmoa. Peita, na umana o isi abanoa e wha o ile mea. Tula manua, sa vai ia le afuanga mea uma wha whoka. Dop! Pina numela mua pafonga. E tele pini. E na le lua le wa mai le sile. Toi titi a ngalo le mele la o fionga le ikovan. O lo tapu ai mai fanua la o fai au. E te lua nu vantas o le safu ne fo. No. O le tu o le malo, pionga toto oli. O le pong sa foi le on masina ya tuile manua wale e lau toto vang. Sāmoa
tautua le si ufafonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Mala waftai o le whaafianga nā ia ma vivi ingo vai whanua mai le whianga o sangone ina o te 2 minuta na tā leo le tūrai valu e a se whatalo whātu le tātou atino ina o whātu leo tātou tala mai Sāmoa. Whatalo whātu le sunga sina pāli, po pāli sina, haftai tere lava le mawhata mai, sunga whaafawina tānielu, ma lor se formulia, pele tangaloa whatalo whātu, whatalo wha le whalitua a Melia Whaamoana, whalitua a Teresa Ene, lo mafuta mai, ma lo whaftai, le whalitua a Sefelina Vaoa, whatalo whātu fo i le sunga i a Robert Peterson, ma lo whaftai, manuia ne yaso, whatalo wha i le sunga i a Tahiri Tuaina, i lo mafuta mai mangele, manuia lava le ne yaso whaftai, lona lote, i lo whātu tātou poklame, sunga tali melei, o le sunga i a tapua i no toa paongo no foinga, ma lo whaftai le mafta mai, whatalofa i le sunga, por whalitua se sira tu inga mala, li eli enga sifa, ma lo whaftai se lesa i e whata, whatalofa atu le sunga i a tuulu walesi, whalitua i a tuulu walesi, whatalofa le whalitua mafo Eric, ma lo whaftai le mafta mai Sāmoa, whalitua a Sirilu Bolton, mai au kilani, whatalofa fo i le sunga i a Chris, Charles, ma lo whaftai, o le sunga i a Terini, whalitua Terini, whaftai tele lava, manui a fo le ne yaso. Ia, o nisi nao le tātou atunu, a leo whitau i tonu lava, ma le tāo le walu, i au si mai al whaafonga, tātou tala mai Sāmoa. So i fōmanuia malalangi ma mai lo tātou atunu, e le amatango le nei fo i vai aso fau le whao poponga le nei, o tala fau mai Sāmoa, o si mai e le whaafonga. E le ngata wa aisilia Sāmoa e le whaatulanganga o le au whae o te mai ta imanu maa loi tau sala o le Pasifika. Ai o loo whaawo pe o na whaatuine Sāmoa le matati o le saso o na te mai ta imanu maa lo e ni tausanga se lua a male tolu. O le tausanga i vaono ivas fumale fitu male ivas fumale valu, na saso o e tausala i a Verona Arching, Mary Jane McKibben, male tausala i a Sherry Robinson. Au le tausanga nei le fwe uto e so o le tausala ia moe moana sa whato swanky, ma le tamaita i li tara Jeremia Allen, o tausala lua wheluas fulmal wha lua whelua lima, ma le lua wheluas fulmal lima lua wheluas e fulmal hono. O li tara na ia mawain le whae longa pito i silio nata le lei toe la le lei, a meise le maru malo i le tali no fisili. O nisi o whae longa le tauvanga, o le tausala mai tonga na ia mawaina le whaelonga o le la e whaaleanga nu pito siri o na mātango fie. O le tausala Papua New Guinea na ia mawaina le la e o le tamaita i lunga o matawhanga. O le tausala pito siri o na fia i ei tangata o le tausala le mai tonga. Ma le tamaita i pito siri o na nga malie ma le whaelonga turisi na sola ma le tamaita i Amerika Sāmoa. O ia foile na sola ma le manu malo se tasi o wha i longa au tū e ala i le tāleni, au le tausala Sāmoa i le tali ngā whesili, e le taunu unga o le tauwanga i le pō, o le tamaitai mai le antu kuki i le tūlanga 5, tausala Solomona i le tūlanga 4, tūlanga 3 le tamaitai tausala mai Amerika Sāmoa, tūlanga 2 i ai le tamaitai tausala mai Tonga, ai toi fo i mai li tara Jeremia Allen, ma le pale o le tausala o le Pasifika na aluatu ma moe moana sa whātua swanky. E wi o lo whitotoa i nisi o le au mai mo whaantasi fo i manavasenga o whaama sino, e pei ona tui ne nisi i lunga whina unga i na wamae a le tauwanga, i whai tio ngā nisi a ngā i whaama sino, e whapea e ese le pepa na tui nātu se sui mai Sāmoa, o le unga o le tauwanga, ia i la ua na lawina tongi le pō, peitai, o le whaai unga le manu malo, ua whātu mawina, o Sāmoa le waiva na manu malo wa siri ai, i tau salai valu a le atu kuki. O le whaana velave tau tā vale le na wa ai e lunga o pēng te whaai langi, na tūlai mai le awhio anga o malie le aso whareido le vai aso tua nai, le wa o lava ina mali wai le tamā whaifi au nei e whaafoi ina le ta avale o le van, le na mōri mawai se tasi o malo le malo i tātu telefou. O le lori pau se furu ave uta mamafa, le ana feto ai malta avale le tamā lea, e le o mauti nopo ai o i la ua se se, pa o le wha mau maunga o lo mwhai o na maa ua le teimin tūlai mai e le wha avelave, o le mori mau a le na ia wha afoe ina le lori,
o le tamai se na woso i le tue a ngai atua i le loli. O le taavale o le vana whaafoina le ua maliu, na ngai mai le tui sifo a ngai tutonu le taulanga, ai o le loli o lo oanga ngai le tu le malaiva lele. O lo whaawau so e so enga mtanga vengo leo i le mata opo. O le vai aso nei e te tau na e o matua i alo mawhanau ua mai a Restalina e le kolisia sa nganga. Peitai, e leo iai se fofo le whaafita au leo lo tula i mai, e na wā e whaatasi whanau a o ngā le vai aso vai, a o le aso ngā fua ma le aso lua, ai aso luluani wa tāpunia, e se polo inga na tu i nātu le ofisa wa o ngā e tāo fia le a onga, ono oni fe ese a inga, e le vāo le pule a onga, ma le komitea le a onga. E leo se mea foule nei i whaafita au le tula i mai le vā o le lua le nei le pule a onga, ma le komiti. E meise tūlanga tau i whanua e a whiai ati na e whai le a onga. E ui ele i maua si tasi, ai ua whaatanui nei te tau una toe a e whanau a onga e le vai aso nei. A o le so e whailo i eid komiti o le a onga, ma le minista o a onga. E se lau tō se fulma le fitu a whelua se lau lua se fulma le lua tupe a Amerika, tu sa leo le tol se lau ona se ful fitu a fit se lau lima se fulma le lima tā la Sāmoa. Wa fo ina tu le malo i Ampani, e whaala popitonga tu ma o te leo ni whaala popitonga le malo, leo olo i lalo le wha malo le sanko. E ala le prestene ia fui mono vaitolo fo ia. O se lenio fo ina i Ampani, e vesoa swani le ia whaala popitonga, e fausi ai se fale tele tu salon tele ma le lua salau tos fu lua tesi valu futu, i le a fiu anga o vaitel tai, e au fie ma se potu fono, o potu laiti o ofisa, o potu tewi nai o loa o le mukuka, o fale le ta ua, ma e mawhaia no fi ai i lato e lua se lau tolu se fulu, e whaatino ai a lato fontanga ma whaanga i uinga. Lea e mawhai o na whaatino ni fontanga se lima se fulu le teimi e tasi, e le vaenga e tolu se fulu anga i le ono se fulu tangata e au fi ai. O le sai ni o le nei malienga e le vāle malo i apane ta wala i lana anpasa i Sāmoa nei, ma le whaala popitonga o lo i lalo le wha amalu le sanko, e fesoa soani e tapu e ia lato wati nae, e fausi ai le lumana i manuia o ia whaala popitonga, e le whanaununga ia manuia no o mafio anga ma tangata lau tele o Sāmoa. O tala fawia o le nei aso molo tātua tunu, manuia tele Sāmoa whaso i fuia. Talo falava i le nei vaenga o telefou o le si ufongo le lau mua o le talabu o mua ua talo sanga ina le susaiete o tagata whaingaruenga le malo New Zealand le pisa a ia le komisina o mata aupu e patino i le tangata le vaia le Privacy Commissioner mo se suenga whaanati nati e winga i le fuafuanga le pulenga o le soifua malo loina e vaea ai ma wha malo lo le tusa o le afa o lana au whainga luenga tau fisa o ta inga televo vave po o le IT. O le nei fuafuanga o se vaenga leo tau mo whainga le malo e wha IT tia tupe wha halu i ngā luenga whai a le matanga luenga le nei o le soifua malo loina. O te sema le esa wha ilo mo iai le te whatuora o le afa amuta le wha se fulufitu pasene o ngā luenga e tusa lea ma le afe se laula o whainga o tūlanga tofi e au fi ai mo tūlanga o lo awa noi e teimi nei e le o yeini si i le vaenga le nei o fesota inga po o le IT i tu e se o le tunu o se vaenga o fuafuanga nei e wha IT ti ai tupe whaalu i ngā luenga whai. Whailo mai e le sui whailo tusi o le pisa a o Fleur Fitzsimmons e mauti no lava e te le a whai na i o ngase pe a whaamuta i a ngā luenga tangata nei. O le mafuanga lea ua se e ai le pisa a e whaia le nei la asanga i le masani ai o le talo sanga ina lea o le Privacy Commissioner mo le whaia i ai o sana suenga whaanatinati ona o le tūlanga la matia ai o le saonga le mū ma le maru pui o whaamtalanga tō tino ngase te itasi i la lea fuafuanga. Sa wha mawhaina mai el tamaita ai sui whailu tusi o le pisa a
wala ngā te tau le nei la asanga o na e fōlinga mai ua tā alo ma whaatala le whai ngā malo I wha maunga patino o tangata mamai o le atunuu. O Aperila le ua wha moe le malo so whaantasi o iei nei o New Zealand e amata ai o na toe wha mamalu ia se swinga o le visa wha apitoa mo tangata e fia universi ma wha whai ngā rue ngā lātou tupe I le tonu o New Zealand nei. O le ngā au tū o le nei fuafuanga ina ia whaatou sina mai ai se le ni matupe mai whafo I le tonu o New Zealand. Ta ua mai estasio lo ia tau whe malanga inga o le sā ma le tapu le o loo iei nei mo tangata mai whafo e fia whaatau ina ni whanua I le tonu o New Zealand o le whaafita hauli au tū lea ua tau le fia ngai mai ai tangata ai ai tupe mai atunu I whafo e fia whaini a lātou pisinisi I le tonu o New Zealand. Pei tai o le nei fuafuanga la whainga malo so whaatasi o loo te ena malo si le patia le Labour o na o nisi o whaafita hauli sa mai tauinai mai aso ua mawai. O suinga ua mana o le whainga malo e whaia I le tula whono le amata whaamamalu la so mua o Aperila o le a le toe mo mi ai le tangata e talo sanga I le nei visa ina ia iloa mamala malama I le ngangana Peretania. Li potia mai e leo le mali wai o se isi tangata I se tasi fo I o whaalavelave tau ta vale le nuu ingoa o nā hina puri I saute sifo le ai o Hamilton o lona lua I leo tangata ua whano le soifua ona o ni whaalavelave tau ta vale I lea nuu I le aso e tasi. Whaali e leo na whaana na tiatu au nanga la vea ai ina ua li potia mai le la vea ai o se ta vale pe tu so le kuata I le valu I le po leo saa. Tō tāsi le tangata na umai le soifua I le whaalavelave, ma leisi fo I tangata tō tāsi na manua ti ngā ina ai, mai na tāpuni ai le vaenga o le tele le pōna pō, au whaia ngā ruenga a leo. O le tāi au lava o le Sanafi, le ana tupu ai leisi whaalavelave I le wale ingo o le Kakaramia Road, I le ala tele nu me la tolus fuiva, mai tō tāsi fo I le tangata na maliwai, le la ua whaanga solo ne ia I sa I lilinga, ia whaalavelave lua. Ua whaanga solo nei ia sa I linga whaalevao malo mo se whaatonu sili fau mo le matanga luenga le soifua malolo ina New Zealand ina ua whaamawai whaafua se I le alo Sāmoa sa ngarue ai I le tuwhinga o whepule ai I Māji apa. Peita ai e manatu le to tele o le au ngā rue a le soifua malolo ina ai longa e ia se suinga e maua I le vesu ia o tai o le neim tanga luenga tele le malo. Taluai, ona o le tele ma le ano ai o le mau whaafita hauli o lo tu lai mai ai le teimi nei, e le ngata I le toa ngao lana au whai ngā luenga, whaapea foi le pau o le whaasoa I mea tau tupe mo mia mo ngā luenga whai, ai mai se ai foi o le whaawo pea lea o te tea tangata whai ngā luenga, ma whaafita hauli, e tali tuai I mana ongo ngase ma tangata e mo mia le feso soani tau le soifua malolo ina. O le masina o Juni e whaatoa umai le taimi o le whengainga po le konkarate e iwa se lau wafe tala I le tusanga a le tamaitai whaatonu po le CEO I a whe pulea I Māji apa. Mai to tele na whaate ia I le whaafusei o na whaamawai o ia I le whai ungo le vai aso. O le nei alo Sāmoa stasi anga waa ma to mai whaapitoa I ngā ruenga wha le soifua malolo ina le ua si lia le tolus furutusanga o ngā rue ai I lea matanga ruenga tele a le malo. Ua atangia I le taunu unga o le whaatula ngana wha le tausanga mo le kompani wa le leo pito I silio na le leile laulangi atoa. Le tāua te leo la wanoa e whaalolo ai vai o pasese I le tonu o wa lele. O le whaatulangana le nei na whaia a le airlineratings.com lea e whaamoutui Australia ua manu malo ai le kompani wa lele le Korean Air I le tūlanga mua ma ave ai lātou o le kompani wa lele o le tausanga le nei lua awhe lua se fulu lima. Ua se ia ai e le Korean Air le tūlanga mua mai le kompani wa lele le Qatar Airways lea no lātou umia lea tūlanga mai le tausanga ua mawai. O le lisi ma le whaatulangana le nei le airline ratings e au fui ai kompani wa le te tele e lua se furu lima le a whai I le launalangi a toa
mai sa sila i le tūlanga o la tau au nanga i le saunga le mū, a toa malele lei o le tautua ina o pāsese. Whaalia wa peo stasi o mafuanga au tū o le manu malo ai o le Korean Air i le nei tausanga, ona o le tūlanga mawa ai o le whaatino ina o ana au nanga i le tonu o na walele ai mai se, o le whaatu mawina leo o le whaatūlanga no no foa mō pāsese i le vaenga o le economy class. O le tele lava o kompani walele ua whaao popo leisi no foa e tasi ua se fulu ai no foa i le leina mō walele o le tuainga o le fitu. O lea whainga ua laititi ai le avanoa e mawhaiai na whaasipa ma whaasao ia se no foa. Peitai la o le Korean Air o lo tu mau pea la tu te le whaia se swinga i le tūlanga. O le company walele New Zealand, le Air New Zealand, e tūlanga tolu i le whaasalonga i le nei lisi o company walele luas fulima o pito le lei o le laulangi, ia la tu o nanga mo pases e whea malangai, company le Qantas Australia e tūlanga walu, ai o le Fiji Airways e tūlanga se fulu ma le lua. Ua whailo mai le langolangoina le pelestene Amerika o Donald Trump o le whengainga tau i le puipuinga o le AUKUS mai ua whalawa i tele mai ai ma le toingi nātu lea ele malo Australia o se vainga tupe e lata i le tasi le piliona tā la i se vaenga o le nei malienga. Ta ua i se lipoti e le Associated Press na whapea o se whailo inga i le stona ai na tenei sa whai e le vāle minister o puipuinga Australia o Richard Marles mai le whailu tusi o le puipuinga Amerika o Pete Hegseth i Washington na talanoi na i le sanga wha malo si peo so tanga wha military i le wā o malo e lua. Wharia e Hegseth i se whailo inga ma lau tu stala o lo o malama le lei malango ina malo si e le li pelestene o Trump i le AUKUS ma le tā ua o so tanga nei tau i le puipuinga. Sa ia i le polenga mua i le ono mana o leo Donald Trump e toi talanoa le whengainga le nei o le AUKUS pe tai o le ua manino mai le talia le li pelestene o le whaawa o peo le whengainga e pei o na amata mea ai le whainga malo taluai a Amerika. I le ai o Sydney na maliu ai se tamaitai i le taimi na malepe ai se la au sa iai talane i na ua emo i ai le wila. To tasi leisi tamaitai na manua tinga ai na ai le lama whaala lave o lo tōma fitia nei le whale mai. Se li poti le ABC na whaalia mai ai o le nei whaala lave sauti Sydney i le sa nafi na afi ai ni tamaitai se to lua na lave vea i ni fasi la au mai le la au le na pā mamalepe i le malosi o le wila na la vea ai o la ua na whaina ai le nei whaalawelawe sa nofo ai lalo pe tusa o le ono mita le mamao mai le la au tele lea na afia ina ua emo i ai le wila ta ua e sui o le New South Wales Ambulance na veso swana i tangata na whaina o i tu ainga o whaalawelawe matu ia whape nei e sea o na ali e li mai. E fitu tesi ma le ono i le malosi o le mafui e le na lui na ai le atu kerepeane i saute i sifo o tu motu e ta ua o le Cayman Islands i le stonai ma sa iai le whaapopoleina o nisi o tu motu i le vaenga o le kelope a to ai fo i ma le tunu o Honduras i le ono tula i mai ai o se ngaru lolo po o se tsunami. E ta isa whailo mai le vaenga o suenga tau mafui e le United States, le USGS o la pata inga uma sa iai e winga i se tsunami na muri ane to e whaalea o ngā ina uma. E ta ila sa la pata ina pe tangata ina i e whaai te pe ata e le sami ona e ui e le iai se tsunami mai le mafui e ai mauti no lava le a ave ma le ta wheo au e nisi o ta whanga e fia tangata e ta e le ai. I ta alonga, se fulu lima tau sanga le matua le tau le lea ua venei masia umpini o tu unga ta moe o le vaenga whaaleonga lua le mamao po le vaenga le ta ua o le middle distance o le nei tau le lea e ngoa ia Sam Ruth o le tu unga e awhi lima se lau mita i au kilani le whaeunga le vai aso na whaatu ina ai le nei tala vau New Zealand se matati a fau ma ia whaalea o ngā inai le matati a na umia e le si umpini o le langi o le Leo Jacob Ingebrigtsen mai Norway o le taimi o le talavau le Leo Sam Ruth i le neitu unga e tolu minute whātasi tesi lua lima se kone mai ui ina tūlanga lua o ia i le lima i Apani na mua i le tu unga
Ai olona taimi oni matati a fōwia mo le vaenga o li lalo o sefulu fitu tau sanga ma lalo o sefulu valu tau sanga le mātutua i New Zealand hei. I le tono le vai aso e tasi na ta moe aile nei tala wau i le tuunga o le maila i lona taimi e 5 minute tasi tesi fitu lua se kone sa to e ta moe fo i le tuunga e valu se lau mita ma faa maui na ilona taimi e tasi le minute 5 sefulu tesi 5 fitu se kone ai iu ina mua fo i le tuunga o le tolu afe mita i le taimi e fitu minute 5 sefulu ono tesi tasi valu se kone Whalia mai e whapea o le taimi au pito i sawa lea i le laulangi mō lana tūpulanga. Aile ngata i lea, ua ave aile nei tala wau, ma tanga tau pito i le titi ua se umpini i lea tuunga i le vaenga si nia o lii. I kirikiti na malo le Black Caps a New Zealand i le la taalonga i tasi le aso po le ODI i le aso na nafi i le valea ma le au o Pakistan. Tolu se lau tolu sfuru ai o New Zealand, ai onolo na pe na tuli e Pakistan ma e le imaua ma manu malo ai New Zealand. I tu unga wa whaila, wha le wao malo, o le wa whaila mai Peretania, le na mua i tu unga wa whaila Sāmoa le Sail GP i Sydney, i le sana nafi, o na tolua i leo taamusanga o ia tu unga wa whaila i le nei tu sanga, mai ua wha mautu i nai le tūlanga mua pēo le wa ale nei mai Peretania, i le taamusanga o loo whaanga solo nei. I au le tau ulunga le nāma le whaai unga o telefau. O le nau whaafonga le tinu i tātou telefau a mātara nei tai au, me le si fonga lau mua Wellingtone, tāpinina le whionga la wano atilawa, tātou tala mai Sāmoa le sunga a tāse Salam Sam, te whaafonga le tula iwa le tau nei, 20 minuto tai nei le valu, nei whana wa onga o lo whalongolongo mani nei tai mitonu ta vale, ia manuia la wa onga le awhianga i mo tau le nei aso. Mahalo. Tasi o le tate tala noa porkalame o le atau le tai au lungo le tātou tautua. Ia. O le si tū le whaasanga mai le TV le u te wawai o tia i porkalame le au le TV tasi o le tai au. Ia. O le whatano no me le rifo mai le mai le lo i Plenum. O le ula mai lana ula whala. Oi sole. Te Sāmoa. Le i o le pālangi. Oh. E lau tanga pue le atau whale tule nungo tātou kia mai le wina e sirisira mai le tulu. Ana whatano no me le taimine le TV tasi. Iyo, le whatano mai le TV tasi. Ja, o le isa pe o le mailing whatano no le au mai i tele men. O po maua mai le ata le tasi le. Ia. Na o te ilo atu. Ia vai le na ula malana ula whala. Ia. Alfo mai tangata. Iyo, al pālangi, ia, i le Sāmoa. Ia. Pe iso na pito le ngol tangata o Dr. Dave. O se o kauna se o tunu fai. Te ilo il pito Sāmoa tangata na fuwa. Me moni na ale ula malana ula whala le whatano. Ia vai la. Ia, ole na. O me le imtoa ta ula whala Sāmoa me la ui ai. O pe o ilo e Dave o le ula mai la ula. Lo pola mata mai Dave le tātou. Tau tua fu le ula lana ula whala. Fa mai se mai le ula whala po ula whala le ile lo tu fu e. Si foi lo interview. Ia ai sa oi. E lo po tangata nei le no tu le chokompe ai le mula to ula whala. Le ma nei le mu le ula whala palangi se. Ma nei. Ia. Ia le uta ape so le ula whala i. O me whano no ai o pi inga le al WWE le whai Amerika. Ia. E uta usel ta unga to ula whala. Ia nei mana ila tu fala wilo ia sa ta unga ula fala ia na wole na la tu i fo no mel lo i tu ia le 2 minutos te valu onga fa nau ia manu ia tu fo ia tu ia onga le tu sanga ia le foto sa uta la fo la wano ta tu telefon ia le va ia onga luenga talo fa ia ila tu lo afia pe ole fofuanga na le vaenga le so fu malo lo ina na over male pe afise la unga luenga ole ata ole te mo fai e vai ole mano ole vaenga la volo ma fo lo to ia o nanga ia malo fa saul selen ia o ma fo la le vaenga le IT wale te fo tanga IT le la vai i fofuanga ma ole la fai ia ma fo le ata mai fa fo linga le tal no so ia ia alona winga olona iloa e le ata mai fafolinga le ona fai ia ngaluenga on me monia la ititi tanga te fai ia vai alto tele
Ia. Ai te mana tua nei tau sanga o mawai le sau o whaalau loa. Sau. O nga luenga leo le IT e tua mana o mia le lang. Ia. Ia le vet o sau o le tele na vai. E foi nga luenga banks fale tupe New Zealand. E o le toi fai New Zealand tele nga luenga e fai o intia. Mai sino ulo ngol tau ngo fie. O le o tau ia fa ngai po le. Nga luenga i IT. Ia. Ua mawhai e tangatala no foi se tunu, no fai mai ngā luenga i se tunu. Sao, Eo, a wha pēr lau New Zealand. Ia. Ai tau ngofi e tangata intia. Ia, ave intia ngā luenga i whai mai e. Aleno, e whai mai o intia, aleno, o ngā luenga New Zealand. Ia se mai lai. Ona ua le leif so ta inga whani ona pō. Ia. O le mela na e tupu. Sao. Tau tia. Tā ro whai nei tangata. Ia se. Ia, le, on tanga luenga le te tau ona tele ni vai, o le soifua malolo ina. Iyo e. Ma tau lia o le soifua tangata lea ina i tangata whainga luenga nei. A te mana tua lava i mamau te lea tu nei tau sanga mo vai lena o so wha ia i tangata wha maunga le whanma i lea wai kato. Ia. Ma tau lia la ale leir vai ngol eiti e malu pui pui a fwoi whamitalanga. Ia na. Ale le. E lea whiwhi wai tangata i hackers lea ukori ia so wha ia whamitalanga. Ala tau mauala. Ion tau whai lo le whatau. Whai mua le pākeni, whonga le pe whaile i wheutana inga ma le pole soifua malore. A tau le au mai al tupe lea, o le ia a whaifutu loi le mwhaina tongi 4 miliona, ia o lo whaatau whamtaranga. Ia tasina afiang, ia te aua ia, tasina afiang o le whai mai whafo o ngā ruenga. Ne moni. O tamalai whafo, le te lei vaenga ia le au hakas ia lea la tui whalenga ina lungo penga te whailang. Ia, saurele, ia tatsia ia nei tangata ia le o, ia uane ia whaina o latu, o le talamoni a whaina lor maho fau tangata u te le whale to. Saurele, isa. O le ingoa le, o le fo mai le tasi le o te, o suafa ia Dr. Swims. Alona ingoa le o Dr. Edna. Ia, o le au te wa ia turungo tala ia, o le mafuanga le whatal noa. Ia, ono lona au le isi, o lona au. E fisosoani i le tele o nei tamaiti ma le avanga talavou. O lona sa ili ngā se le ni fisosoani mo lātou. I le tu, mautaria i tamaiti fo le a whaina i ngase. Ia ma le disability. Nā whaina fo le lato o la o ina. Nā la sa ia audisam. Nā la sa ia audisam. Ia so se tupe taimi nei o lana koule fia maua le tupe nati fia mauina e onus e tolus fuafe ni usila. O le teimina ni o lau whae tupe lau o umana donate pe fwa e tangata iwas fulono tangata. E tu tono 5 vai aso ono afe iwas e lau su fata ala. A le alu ia au. Ia e su ele tupe so sani nei tamaitina. A ele se tupe mo ia. Ia a le ala e vai atu. O le aso fito fe puamina amatai. A e luas fulvalu ia kilomita le mamao. O le vaenga e fe au siai. Ia, ale mena le neta uta ua le vai atu e ono le whatanoa mai. Ia, le ula lana ula whala. Ia. Ia, vai ane e pele, ia, e pe Sāmoa stama, pe Sāmoa fuan, whaina vaeng. Ia, malo, whaftai. Ia, la, watu sina whawhia whianga nei mai le Mika Sisters, ia, watu le reo nisi o langa whia whaalawi loa, ia, mtātou tala na wai fo le tai au. Ia, malo la whaftai le mafta mai. Awa no na sua paua vai loia.
Whaatalo whātu ma whaamanui atu le tausanga fōu le pa ia ma le mamalu le au whaafonga. A fia lava le aonga tu spa ia o le Akape Bible College e whaelo atu o le ato ia e le tato aonga tu spa ia i le asong fua le aso se fulu o Februari. A matamai le afo le ono i le fiafi e o atu i le iwa i le pō ma i asong fua solua ma solulu o vai o staitasi. O tatala nei le avanoa monisi le stala fia ulfale le tato aonga. E mawhai fōina le stala o le pō le asong fua le aso fulu o Februari pea e susu mai. O le tuatusi e whaiei le aonga se furutasi mo huia Crescent i Alstendi Porirua. Monisi wha amtalanga whafso tai lo tatu ofisa, po le ofisa o le aonga, Uniberes o lua fitu, lua o iwa tasi iwa. O le presidente o le aonga, Pastor Boasa Samuelu o lua fitu, 5 o tasi wha o, po le pule aonga ya Tula Williams Tuvale, o lua tasi, 5 valuono, ono iwa o lua tasi, 5 valuono ono iwa o. Manuia tele le nei tausanga o amtalia, whaaftai, sainia, e le Akape Bible College i Wellington. O le isi tātou whaasirisilanga, mātou te whaamanuia tele atu tausanga whaure pa ia mani mamalu o si o tātou tunuu. E lau mua neu Wellington e whaapere pa ia maulunga lau whaingalunga tofi le tua e tafa po whata whaitaulanga i fia. Ai i le awa tele ma le whaaloalo e wala ua toi le pa ia man mamalu o le mawhtanga a whaifiau so whatasi Wellington e Porirua ma le Hunter Valley. O le a whatanuina le tātou whanutanga mua le tausanga i le asolua. Tai au le as furutasi o Februari i le sefulu le tai au. Whaia i le kalesia e whakasa Porirua i waihimo waitangirua. Mai te tala fo i le avanoa so as whawhenga fia mafuta mai ai. Ma le whaalo lawa whawtai sainia e le whailautusi Reverend Fauatea Anteria Sa'u Whaftai. Langa tā ua, e tusa malo mātou tu langa e vea ai ma ofisa whaasara lau, mātou te tausisia tu la fono o sau nia e le Broadcasting Standards Authority, a whai e fia whaia sau whaasea, i se mata upu na e whaafonga i ai i le Sāmoa Capital Radio, e re tau na lafo mailau whaasea tusia i le tuatusi, 5 tasi, Gavin Avenue, Porirua, Wellington, pe ole i meli mai te alu.moresi at samoacapitalradio.co.nz e re tau na whaia i le tonu le luas furuaso whai ngā ruenga, talu na whaia le whaasala launga. A whai e le o whaamalia ina oe i se whaai unga o tu inatu, e ma whai o na tu ina sao lau whaasea i le te mana whanonga kai pāho po o le Broadcasting Standards Authority. E maua nisi whaamtalanga i le wha ngā solonga e whaiai alo ia lau whaasea i le openga te whailangi bsa.govt.nz. Whawhitai. Malo whaftai, uleo toi luas for 2 minuti o na tālea o le tula ewa, o lo tātou iei le poklami le ato le tai au. Malo lava le mawhita mai le tātou atinu, i lungo le tasi ono te sima le tasi whamo, hape fo lungo tātou penga te whailangi. O le neiva yaso e mana i fōle whawhi whasiti la tōni so tātou poklami le o man fōfoina. O lo mai le vaso nei se whatanoanga ma le sui, o le aunanga lea le politek ma le fitireia. Pio le nganga whatanonga leo no skol sipia o ngai tātou whanau ngā lunga trade. E po ngā lunga whamatata ese le e au fia i palama ka muta ia o a umaisi ngā lunga e au fia insinia. Ia mawala wanoa e whafonga le porkalame na. O le vaso nei fo i le afo le iwa i le taiao. O le mawala wanoa e tala noa ai e le fionga le pule. Ia ma le sui fo i o le o nanga lea le Fiji Airways. So ngā tui whaasina John Nico. Ma nei fo i whaalongo whaafonga mai le tunu i le afo le iwa i le taiao nei. Ia i le fo i whaataltanonga. Mo le silfia o le ia whainga malanga tu sa o tu le Fiji Airways i Wellington i Sāmoa. Tō tele nisi wala tu silfia. Ia e mana ia afa pe te e tango i puklo no pe tongilo pasas. Va ia le malanga fo i le pu le taimi a fe fiti le valele. Te ue tongi el pase se il malanga fo ile le sfurutolu pe sfurima i tu la no fo il malanga i fiti. Ia na mo mia le oe tu pe tongi el hotel. Ia mo. Apena fo sa mai Sāmoa sa uni Wellington. E le tau afe le vale le au kilani. Sa wa fe suva
South Wellington e ava ai al malanga le na pu o le tai mi pe tu la pe tu la pe lui tu la ya ua e va vetongia lo pasis ai siaki mo va ngana e mantuala o le asolulu le afore iva fa tanonga na ya ma le sunga ya tu fascina o le Sāmoa Fiji Airways a o le aso taia o le ila no e mawe fa tanoi fo le pulenu o polidua e fo le tulanga o lo ia fo fuanga le pulenga no polidua ia ma se o le tato por kala me foi le aso taia o so fu malo noina ia foi ne tato wo le a ia pe foi ia ne tato sui fa tanoi por kala me le o am tari le tau sanga mana ia wa fa ilo atu ia fu fuanga ole wa ia so nei le fanga solo i fu fuanga le Universite Victoria le mena le ia o le taia nei ia pe o mal po kala me tala la ulunga o le atu fa fonga i fa tal no na mal sunga ia fa linga le ota ina ia maua o mai matua Sāmoa le sa unia e fa na le universite fu fuanga le va ia so nei le universite so e fa sa la atu la nei por kala me na mo le silfia le tunu ai mo matua uma lava wa e fa na le universite mo le tai mo mua ma tangata matua la le universite o le va ia so ta u tele nei mo to ma le va ia so le la sa filo inga ma whaiaonga, asiasi tono lotoa, o ia iloa ai, ia potu e whaieu tō wasenga. Ia uane, ia e atu tausa ili po feo, ia peo le tā uana. Ia fwoi lai mātua, ia whaatanga whaavanoa ane sau taimi. E te anga i le universite, ia e whiailoa i mwhaiaonga mai la tōlo Pasifika. Peo le tā uana o tātou vaiason nei, mo le sida whia le tunu. Toi fwoi lai tu e whainga malanga i nei tau tōfui. O leo ua whatanui na le minista o whemalanga inga Japani. Ia. Ia pailate te olua ia le company vale le Japani. O tau ona suspend. Asia? Ona tapena malanga i le asamu mua o TSM. E tu ua i mele pone mo Felix Sarita ina Japani. A o pailate te olua la whafoina ia le whainga malanga. Sa whainu ngā pia ala tapena malanga. Ea umainu ngā pia o tāriwha, ile fiafi. Ia o lu mana ili whainga malanga. Ai toi oka ia whangu waina. Ale wali e tolu. O te lele e pole hasula ngona ai lo muli ane sa whainu ngā ni pai late ia la e alu le malanga le la e. O le matua le sefe ai i nai tangata whai malanga. O tasi le mea tau ona whamalo sia e whulele company vale. Ai me se pūlenga. Ina ia siaki ia pai late. Ile taimi ele ia lu esel valele. Sa olele. Po ona na tu lo ia pai la tele taimi. Ale no por mena na mauai. Ia siaki. Ia, por siaki. Ma le si vai nga o fai la woni. E fai atu se suenga e pepelo le woni. Ia le la mo tai sa ona na sa fai pa ti le woni. Ale e tapena malanga mo me pone anga i lisi ai o Japan. Ele msi so tato e fia lusta vale pe ave stanga tole soa. E o foi vale. E tau ani si aki apa ila tele i ia lu fainga malanga. Au te ilo ai si aki wa lunga la tala le tete mo. Wa pe fo fe ulanga poluni fo ia ta vale. Le si aki el manava. Ya langa la mo wa fo le ngor e vale. Wa tau nu va fo le wa le na umar fainga malanga. Ya vai le masino o te se mal tau sanga te nei la so mua. Ale fato a fai unga le no fai su enga. Ya le o fai unga e tau ona fa malo lo suspend. Nga le fa mo le o le ina el vai ngol vale le tau le autopilot. Ki lo le vanga le auto na lo le fa la fa mo e ti utile stota. O le as for ile nei mo le sile fie foi la fa fonga le tu la facilitaio. O le a fai ele por kala me fa tua lava e fa tal no to ele fa le tua malo lo pensione a FEB o ele sa fia ngai mal por kala me o le ina la utina ele te le uta usanga mo vai ia al por kala me na le la fa tal no to ia ma pasi to lo le fu ia Savelina io ia le ua sa uni na te fa fuina por kala me le ina la utina ia fa so ia po i malo le mai dungo le por kala me na fa un vai so les freely se fudu tasi ta yao ola tatu tala no le tau vanga Miss Pacific Islands o le na fasa lau tu sa o le tatu le tio i le po le stona ia le tau vanga le sa fai i Solomona Honiara i Solomona ia o le asa u foi mai tau i Kena Crispo vanga se sen tau vai teine ia
pensa e mai moa foi. A fai o le tai moa leo e mai moa le lunga se po kala mel Sāmoa Capital Radio. Ia mai foi lo vidi mai tata no le o fata o lima o fata. A fai o lena wale o fa mau umanas foi le tas. O lena vai le fione di pule mel tatu tua ile fa wa uma le to fa win no fa ngai no frequency le ole. Tasi ono tesimal tasi. Yeah. O le la fia o le alto teleo. Tatu tangata ie whaanga ina pele ala leo. Wa leo mata wina wa tele lava na liu le atunu umarita o tele. Facebook, YouTube, ma le app. Ai po wa tatu wala leo. A whai lena vini mai las frele. Whaftai tele leo umana wha amau uma ia whele te vini mai i peo no i porka la minas whaile. A le la tau tala tu wale na nei. O le tele o la tau whaanga ina le tio vini mai o whata o luwa lima o whatas. Ia mai vini mai po le aso fina ngalo tau wanga Miss Pacific Islands linga ala whele po le aso tōnai. Le lu ngala lo i whetu sia inga ma le whese sia inga o le fia nei i tangata o tato uso mai tonga. O ne whapeo la tau teine sa tau no man malo. I te ilo ia i ta tele i au te ilo tasi po o i fuso le fia i le vaianga. Le ai pawal me ole le e lai le tu tawe te lan tava ai tu ai le fai unga o le fole le lai fai fe alfani ana i tene tau va ya o lungo penga te fai langi oka le tu langa la te va ai ya tava ai tu ai nei tene tau va la fai fia la tu tal no fia wei mo manuel fa mo fe lo ia tu le si ia tai lo ia langona le tene ai ia fo le te tele ulo at ala ma tomata fo le lungo le stage ia lana fe lo fia fa malo le si fa malo le si ole au le se o i tau vanga fo le awai le tau le ono me na o tau ka le misa la fa lunga tu se e ono me ia ai pe o le ola to to tele o tato o to mai tai tau vanga a le wa ve ila to ma famsino o tau vanga ese umala famsino nga ala famsino o le famsino to ngia lana ye to no fale to lima la to ia o fafo mai la le ye uma tele o tato ia o le famsino lana ia e le fa pele tu sa mo fina ngalo le famsino o nala le mafu e lo fese sei ata inga o le fa le famsino nga malo tene Vanuatu yoe ya e South Jevi malo tene Papua New Guinea ya la Tumari malo tene Tonga ya fa pe ese uma ya o mafuanga lana ya al tato le no o fa to lo lima lo fa tasi vi ma ye tata no fa fi fianga o ta fa ta wani tu sta mo mari di famsino Leo le fate te inga si sole. Te ofo uso le milonga o ia mea li. Ala oe. Ai sa oe malo o ile tine malo Sāmoa. Le tu so tele tau dia. A pe fa pe oe le famsino. Ea. Sa oe malo iai. O vo tele tau dia. La va to famsino. Ia le ana tata no ifo me malo ali tala la famsino. Ia ai le la tata tu pese le. Ia le. Fool.
ua ni kafo wau. Ine sa whalele na lupa na wake ke o kua. Ua se ua kaiau. Kaiau mkiko na kaiau kua o kaiau mamatu. Kaiau mani fupia o ainga. Kia o Sāmoa a koa. Au lupu kopu na kaiau siu siu whai. Teu mako upira mai a mai 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 ne kupa na kāmoa. Hasi o au ole a whaa soa soa. E whawhianga ma le sunga ia iau pawhai walu tau tua Sāmoa ina o te fulu, ma le 2 minuti na tālea o le iwa. Ma nei foi le tatal noi tala anga o statu tene lea ua Miss Pacific Islands. Ia o lona swafa na ia o li tara Jeremia Ellen. O lona tua a e mai le nuu lea o Peter Maritzburg i Afrika i saute ia marasei to tono Skotilani. O i tūna o le tamā o le teine le ua Miss Pacific Islands. A o lona tina e mai e fio anga nei o sa papalii, fusi sa fotu la fai, sa ulo fata, la lo manu, mata autu, fale a lili, ia mawaie, e whape masina monga, no umana sa uriti na o li tara. Ia o le tau maitai nei sa avea ma head curl, ia i le kolisi ia pole aonga maulunga Hamilton Girls High School. O lo ia umia le whailonga o le Bachelor of Pacific Studies, o lo ia o inalingana ingilisi, ia mamata uputau Pasifika i le aonga lea Manurewa High School i au kilani. Ia nei tala angana o le tātou tamaitai nei, ia o ia le umanu malo i le whailonga, ia o le na maua ia le tino tupe, e valu afe, valu se lau tolu tāla ni usila. Ia o le na tupena na maua i lau na manu malo. O le teine lea na le ta o le fourth runner up, ia po le teine lea na soa tui ne tūlanga lima. O le teine mai Cook Islands, ia o le teine sa tūlanga wha, le ta o le third runner up, o le teine mai Solomona. O le tūlanga tolu, le ta o le second runner up, ia o le teine mai Amerik Sāmoa, ia o Poliana Felice Vitale. O le teine lea sa tūlanga muamua, po le lei ilo tūlanga muamua, le first runner up, lusana al tūlua, ia o le teine mai Tonga, ia mawana na tino tupe na lima afe tolu se lau tāla, ia o le teine le sa tūlanga tolu, teine Amerik Sāmoa, maula na lua afe tāla Amerika. Tua le alma ia. Ia ma le teine na sa maua ia le third runner up, ia po le tūlanga wha maula na afe tāla Amerika. Oye, tupe Amerika isi e tupe New Zealand? Nei, o tau no wha Amerika ko tupe tene tuila. Ia wala wha onga la tau tupe Amerika. Wala wha li liu mai, tu sala las whalula tupe Amerika. Man o tatu tene len man malo, na maua ia le lima afe tala Amerika. Ia o tene na tūlanga lua, maua ia le tolu afe tala Amerika tene Tonga. O le tūlanga tolu tene Amerik Sāmoa, maua ia lua afe tala Amerika. Ia le tūlanga wha, ia o maua ia le afe tala Amerika. Ia le lai sampini le tatu teine nei tausanga, o le mānei ana, o la u mauna venona u matamata i na ua toi oto e maui ia tāleni ma mea umana whai e teine tatu teine o litaro. Toi vai eile, o le tele lava o vaiangana aunga ia le tau mawhainga le tatu teine. E aunga lava le tatu taturunga whakewisi anu, o le matanga o fie o le momolinga mai le ngata o le o se whiwhi au lea sa unoa ai whailana ia o pese na ia whaonga aina o le tā aina lana violini o le matua mahana ia e se mai fo i le tele o tausanga i teine sa tato vai e tele lavo whawhiwhiang wha Sāmoa ma le whainga oisi vai e sau teine lea e se fo ilana momolinga tua Sāmoa i le lalulangi Tele lo ia o tasi po le sa ai te ua e se foi. Na, a me se lan taleni. E le amata mangi o le olanga fa Sāmoa i Sāmoa, e sa le ia o le alwa lotu. Mana ia. Ia, o foi lai i ona la e ia na fa nga ina o ko.
Se le tama mai o tangata isu ia ofu ia. Ele ngā tātou teine au teine Pasifika umalawa. O le tāleni ia wā o le talamoni. E tasil tangata le tau wā. E pe fierce furu tangata ia i tua. Lena tāpina ina, ma le taimi na alu. O mea ele o se mea whaingofi. Sao. Ma lo fo i la tau sa tāpina ina sa tātou teine. O le winga lela anofo i Sāmoa. Ia o le lava i Sāmoa wā o ia o lon tofinga o le mis Sāmoa. O ia lava anofo si au lia tau sanga le nei ia se tema ia. Le toi sui e fo i whaitau wanga mis. Tau sanga nei. O le na whaapale me le tau sanga le. Ia na umia le ia le tofinga le Miss Pacific Islands. Se au lia fo i Februari le tau sanga fau ia whatua sui atu le pale po i te teni Sāmoa le la tau wha. E po ana maenga fo le Pasifika le wa Miss Pacific. E alu ili teine le whaia ma tangata suia ia Pasifika. Poni fono tanga fo ia wha malo a. Ia masalo. No te wait fo i le tiokom le na whai Sāmoa nei fo i le vaenga sa whai e le teine o moi moana. Ia. Sa whatoa. Ia matauria whai le tiokom i Sāmoa e le ua umano na tofinga Miss Sāmoa. Ia. Na lo na tofinga Miss Pacific Islands. Alasa ia ila na vaenga sa whai e lo na winga wha pena fo stene. Ia, pia whai tau o fianga le Pasifika. Lope wale la tele na nga i nu o Pasifika ya saina. Inga saina le whianga inga i tauna i e. Era mata ia kukai. Ia male si te whawhau tu ele tātou tēne i oi saina pia whai ia saun rei. Wale walu kiu a moto le Pasifika i oi saina. Ia. Wale wena i tat palmia i oi saina lan malanga wha palmia. Moi. Ia le wela la whilo i Mukuka Islands. Ia le wela watu mai sinu. E tata wala na latu le Miss Pacific Islands. Miss Pacific Islands. Ia. E taito olua ina i saini ngofenga inga i saina. Masa ini ngā tupe atu nu. E matuani niva ulo ni usila. E muni niva ulo le tātou atu nu ni usila. So i Palmia, ulango el Palmia le finangalo Winston. Ile le tal whea ngai o ngai o inga le whai e Cook Islands. Ia si tātou tālia ia. Ia, a whape i loe le tal whea ngai. Ia, whai se mea, wile le, Ioi. Tauna lata i o le Pasifika. Ia. Ia lera la vai atu. Ia lera anga i tātou le Pasifika i oi saina. Ia, ona whaali e leo tātou i New Zealand. Tasi o mea tau te whai eri teimi nei. Ia. Ia, e mawai atu tātou e lona whianga muli i nei tātou whanau. Mai o lea, Ia. Whai alau tala le, an mele na o walu ai nei whai ngona tau sang. O le tele i o, e ta milo no whanga leo no ufou. Ia. O vai tele fou. E te maua e le tele o whanua o whatau o tangata. I whanua i e laki. Pe manuia Sāmoa ona e lua i toa i ngā whanua i tau te awea. Ia. O le freehold land, lea mwhain whatau atu. O le customary land. Ia. Whanganua whalanga no lea e le mwhaina o whatau a. Ia ana whapiela e freehold land. Ma e le leo Sāmoa. Ia. E leo tatu whalongo sa vai whatau ane lea whatau. Pa ngon mea ia taitaia. Wa o lo te o tangatena ofisili. O le natali mea ofisili. A tatele i loe tu la whono Sāmoa ma. E pui ai. Ioi. Po fa maunia la tala ia fa mai o la mai fa no le lo fa tau le saina e ru tau foi le ta tele mana o mi tangata ese tato ele sa ole me foi na e tau foi na ile porto foi le e mai tau i vai pe pe foi la sin afio anga le ana o le suyo saina le tato ia mo ia fa le ia vai la le va o le io el tangata le suyo saina me funa tau ona mai tau le ma ia va ai le ia inga ma te me sei ni pepa e fai tau le vai le na foi le fera inga na saini e pa wal me fengo fiore o fa aswafa ia wa uma toalo ntain wa vesi fo swafa e wa le vana ile saina to inga mena le al ma to me mo ina swafa matai mai fanua le la sunga sa o te maratu ina ia le tele o tala vo ia fa tau no tu missionary to no Afrika e o tala isa te whaalongo foi leo mātua mai na watu a misionare pālangi a whirika mai ia tuspa ia mātou whanua ma mātou. E le lewe te minei tangata nuuleo Afrika, South Africa. Te leo pa pālangi, te leo lātou na ui atu i misionare na malanga mai peritani. Ia lau te le lātou umia whanua. Ai vai nei lel poka la milen whatau tai e le fionga fonti tātou riti o Sāmoa mauna lau whanua. O le tele fo i o whatau inga yaso ia. Ina whatau le pese e vai. Pe pasikaleti. Yo, tu me vole le. Ia, avane le tu na no foi este sto ina na. Na no foi le na, no foi ya mai o
no foi na fa na man no foi na o saudi se ngatu pula ya ma fu mel pe psikaleti na mai mal to ina mai ya ele on no for tu manu na le fa isto fa le wa fa pe o le suyo saina o era tu o tonu ya le wo lo tu saini fe nga wa tu ya foi ya saini be pe pa le la tu mai 2 milion na i mo to fi anga o le ana la utala fa meta o te mana matai po te mana fa o te mana o e fatele hatu tupi ma ko fica pe fast food matai ya ingol nu ya mai 2 milion so mo pinati me na ele ya ele lava tupi ya no fa tu no le ya le la va tu 2 milion ya ma to fi anga ya o te mana o se fanua o le ala sa utali meta o saina ele titi al tupi ya le la tu atu se la 1 milion te mana o fanua le watu ai tu i tau tu yo o te lia la te la milion na mal matonu ai na tu manu lele vai so fale o matua o mo foi ale o tata no ni tu le anta mata mal Miss Pacific Islands o e fa so ta tonu le e pa o mata fo ni le yo te pena mai so fina ngalo ya na ta total no ai por la foi o sa we vai moni ya le sifa talo fa tsvainga le ona watu le lo tatu telefo tala mai Sāmoa fa talo fatu sunga lira luta talo fa lia manuia le yaso nga luenga sunga sauvaonila tofa fa talo fatu fa tai ta ape mafua malo fa tai ma fa mai felina vawa manuia lava le yaso le sa sam fa ea a saulo malo lava fa tai fa tu pina te vanga fa te lava le sa Eddie Robert manuia lava nga luenga le yaso sunga isa ako ko vati elia fa te lava vitaliano pula fa te lava le mafta mai Robert mai lata atalo fatu malo se fua ale sipeleti manuia le yaso nga luenga tapo i to fayono manuia lava le yaso Erika Maoe ya malo lava fa tai atalo fa le sunga ya lua le awanai Samoa mai malo fa tai manuia le yaso Charles Jerry manuia lava fa tai mafta mai Evelyn Masua ya ma Walker Base atalo fatu malo fa tai Alex Valmiwa malo fa tai ya le mafta mai ftaringa sile la ai Simon Tafa talo sile ai manuia le yaso tino mamea talo fatu ya Paseto Silva ya ma fo Eric talo fatu ile sunga po fatu malo fa tai tele lava le mafta mai ya ai talo maleiva usi mai fa fonga ya tatu tala mai Sāmoa So I forma duia malangi mamai lo tātou atunu ele amatango le nei foi vai aso fou le whao poponga le nei o tala fou mai Sāmoa usi mai ele whaafonga. Ele ngata wa aisilia Sāmoa ele whaatulanganga le au whai o te mai tai manu maloi tau sala o le Pasifika. Ai o loo whaawo pe o na whaatuine Sāmoa le matati o le saso o na te mai tai manu malo e ni tausanga se lua a male tolu. O le tausanga i vaono i vas fumale fitu male i vas fumale valu. Na saso o ai tausala ia Verona Arching, Mary Jane McKibben, ma le tausala ia Sherry Robinson. A o le tausanga nei le foi uto saso o ai le tausala ia moe moana sa whato Swanky, ma le tamaita i o li tara Jeremiah Allen, o tausala lua feluas fumale wha lua felua lima, ma le lua feluas fumale lima lua feluas e fumale hono. O li tara na ia mawain le whae longa pito i silio nata le lei toe la le lei. A meise le maru malo i le tali na ofisili. O nisi o whaelonga le tauvanga, o le tausala maitonga na ia mawaina le whaelonga o le la e whaaleanga nu pito sili o na mātango fie. O le tausala Papua New Guinea na ia mawaina le la e o le tamaita i lunga o matawhanga. O le tausala pito sili o na fia iei tangata o le tausala le maitonga. Ma le tamaita i pito sili o nanga malie ma le whae longa turisi na sola ma le tamaita i Amerika Sāmoa. O ia foile na sola ma le manu malo se tasi o whae longa au tu e ala i le tāleni, au le tausala Sāmoa i le tali ngā fesili, e le taunu unga o le tauwanga i le po, o le tamaita i mai le antu kuki i le tūlanga 5, tausala Solomona i le tūlanga 4, tūlanga 3 le tamaita i tausala mai Amerika Sāmoa, tūlanga 2 i aile tamaita i tausala mai tonga, ai toi fo'i mai li tara Jeremiah Allen, ma le pale o le tausala o le Pasifika, na alu watu ma moe mwana sa whātua Swanky.
E wi o lo fitotoa inisi o le au mai mo whaantasi fo i malavasenga o whaamasino, e pei ona tui ne nisi I lunga whina unga ina wa mai ale tauwanga, I whai tionga nisi a nga I whaamasino, e whaapea e ese le pepa na tui nātu se sui mai Sāmoa, o le ungo le tauwanga, ia I la ua na lawina tongi le pō. Peitai, o le whaai ungo le manu malo, ua whantu mawina, o Sāmoa le waiva na manu malo wa sidi ai, I tau salai valu ale atu koki. O le whaana bilave tau tā vale le na wa ai e lungo peng ta wha I langi, na tūlai mai le awhio ango malie le aso whareilo le vai aso tua nai. Le wo lava ina mali wai le ta mawhai fi au nei wha afoi ina le ta amalo le van, le na mōri mawai se tasi o malo le malo I tātu telefou. O le lori pau se furu ave uta mamafa, le ana feto ai mal ta amale le ta malea, e le o mauti no po ai o la ua se, pa o le wha mau maunga o lo mwhai o na maua le teimin tūlai mai e le wha abilave, o le mori mau o le na i o wha afoi ina le loli, o le ta mai se na ua oso I le tue a ngai atuai le loli, o le ta avale o le van na wha afoi ina le ua maliu, na ngai mai le tui sifo a ngai tutonu le taulanga, ai o le loli o lo oanga ngai le tu le malaiva lele. O lo wha awauso e so enga mtanga wengo leo leo I le mata opo. O le vai aso nei e te tau na e o matua ialo ma whanau ua mai a Restalina e le kolisia sa nganga. Peitai, e leo iai se fafo le whaafitau leo lo tula I mai, e na wā e whaatasi uma whanau a onga le vai aso uma vai, au le aso ngafua ma le aso lua, ai aso luluane wa tāpunia, e se polo inga na tu I nātu e le ofisa wa onga e tāo fia le a onga, ono oni fe ese a inga, e le vāo le pule a onga, ma le komiti a le a onga. E leo se mea foule nei, I whaafita au le tula I mai le vā o le lua le nei le pule a onga, ma le komiti, e meise tūlanga tau I whanua, e a fiai ati na e whai a le a onga. E ui ele I maua se tasi, ai ua whaatanui nei te tau o na toe ia e whanau a onga, e le vai aso nei. Ao le so e whailo I eid komiti o le a onga, ma le ministawa onga. E se lau tō sifur ma le fitu afe lua se lau lua sifur ma le lua tupe a Amerika, tu sa leo le tol se lau ona sifur fitu afe fitu se lau lima sifur ma le lima tā la Sāmoa. Wa fo I nātu le malo I Ampani, e whaalapo pitonga tu ma o te leo ni whaalapo pitonga le malo, leo olo I lalo le whaamalo le sanko, e ala le prestene ia fui mono vaitolo fo ia, o se lenio fo ina Japani, e vesoa swani le ia whaalapo pitonga, e fausi ai se fale tele tu salon tele ma le lua salau tos fu lua tesi valu futu, I le a fiu anga o vaitel tai, e au fie ma se potu fono, o potu laiti o ofisa, o potu tewi nai o loa o le mukuka, o fale le ta ua, ma e mawhaia no fi ai I lato e lua salau tolu se fulu, e whaatino ai a lato fontanga ma whaanga I inga, lea e mawhai o na whaatino ni fontanga se lima se fulu le teimi e tasi, e le vaenga e tolu se fulu anga I le ono se fulu tangata e au fi ai. O le sai ni o le nei malienga e le vāle malo I Apani ta wala I lana anpasa I Sāmoa nei, ma le whaalapo pitonga o lo I lalo le whaamalu le sanko, e vesoa swani e tapu e ia lato wati nae, e fausi ai le lumana I manuia o ia whaalapo pitonga, e le whanaununga ia manuia no o mafio anga ma tangata lau tele o Sāmoa. O tala fawia o le nei aso molo tātua tunu, manuia tele Sāmoa whasoi fuia. Ta lau falava I le nei vaenga o telefou o le si ufongo le lau mua, o le talabu o mua. Ua amata le nei te usanga whaale awa onga moa onga la iti po primary schools I Tono New Zealand, I le whaonga ina lea o se whaasolonga ma se whainga fau, e awa au ina ile mata upu o le matematika po o le numera. Peita ila o le curriculum fau lea mo le maths e pei ona whaai lo mai, e siri atu ono whainga tā, na I lo le whainga tuai sa wai.
Wa iloa i se sue ngai tu sai fast full 2% o te maiti ua tau sangai u i le tonu a ongala i ti sa lato wa o ina le matematika i le whainga tuai. Ai na o le 2% o le nei a whainga la tau te ngawhatia le mana onga o le whainga whau po le curriculum whau lea ua whaatino ina nei. Whailo mai ai e stasio pule a onga e ono tuta ia le nau ta maiti a onga whape ai ma whai a onga pe a whai la tau te le ausia le maulunga ua whaatu langa ina mai molo la tau tau sanga. O nisi o whai a onga o lo o pole ona ua wavetele ona una i mai e le whainga malo le whaatino ina o le whainga whau le nei e a o ina i le matematika po le numera mo a onga la hiti po o primary schools. E fōlinga mai ua whaasolo muli fuafuanga le malo mo le suinga o le sao o ta mali nisi o wala e na ua whailo mai o le atatala i le avanoa e whaali ai ni manatu manilangona o le tunolo tele i ia fuafuanga. Vai asa taruai le sa whala wa tele mai ai le main star o ala o whela awa inga o Chris Bishop i le fuafuanga le malo mai lua ni lisio o wala o loa a fia ai. O lisi e a fia ai le fast fulmale iwa o vaenga o wala te tele o le a whaia i ai tala noanga ma whaaria i ai manatu o le tunolo tele pe te tau na si i lunga le sao o ta vale whaonga ina ai o lona lua o lisi e taurus fulvalu la whai o vaenga o wala o le ato e whaafo i ai i le mau lunga na iai mua le sao a whaatu la fonoina mo ta vale o suinga nei o se vaenga fololanga o loa fia i le malienga le whainga malo so whaatasi o le anganga atoa ina i to e whaafo i ai i le mea sa iai le sao a whaatu la fonoina mo ta vale ma ia na sui mai ma whaapa ui lalo e le whainga malo sa iai le leiba o le swinga mua laia a fia i le ala tele numero 2 State Highway 2 i le tu malo le Wairarapa le ana si i lava i le aso na whailo mo iai i a lisi nei e tusa o le sao o ta vale whe malanga iai a o isi a wala e mana o mia o na toe si i lunga le sao o ta vale i le aso mua o iulai tele ni whai tionga ua whai e whaasanga i a swinga mai mātua o ta mai te aonga whapea pūlenga o nuu mai tu malo ai mai se o whalaboptonga i te iai ona o atunga lunga ma polenga i la whai na i o le saonga le mua o ta ngata pe taila o se whailo inga le mi staya Chris Bishop ma le autu stala i le Iron Nelson i le sforeile na hatangi ai e pei o toe tu i tua i le fuafuanga le nei le malo e wha mamalu loa i le taimi nei i swinga i awala i e pei ona whai lo mai mua ta ua i le mi staya i le whailo inga o le atatala le avanoa e whaali ai manatu o tangata i swinga o nisi o awala e pei ona iai le fuafuanga. Ua tālo sanga ina le susaiete o tagata whaingaruenga le malo New Zealand, le PSA, ia le komisina o mata aupu e patino i le tagata le waia, le Privacy Commissioner, mo se suenga whaanati nati e winga i le fuafuanga le pūlenga o le soifua malolo ina, e vaea ai ma whaamalo lo le tusa o le awha o lana au whaingaruenga tau fese o ta inga televovave po o le IT. O le nei fuafuanga o se vaenga leo tau mo whainga le malo e whaititia tupe whaahalu i ngā ruenga whai a le matanga ruenga le nei o le soifua malolo ina. O te sema le esa whailo mo iai le te whatuora o le a whaamuta le whasa fulufitu pasene o ngā ruenga e tusa lea ma le awhe se lau la whainga o tūlanga tofi e au fiai mo tūlanga o lo avanoi e teimi nei e leo ieinisi i le vaenga le nei o fesota inga po o le IT i tu e se o le tunu se vaenga o fuafuanga nei e whaititi ai tupe whaalu i ngā luenga whai. Whailo mai e le sui whailo tusi o le PSA o Fleur Fitzsimmons e mauti no lava e te le a whai na i o ngase pe a whaamuta i a ngā luenga tangata nei. O le mafuanga lea ua se e ai le PSA e whai le nei la asanga i le masani ai o le talo sanga ina leo le Privacy Commissioner mo le whaia i ai o sana suenga whaanatinati ona o le tūlanga la matia ai o le saonga le mu ma le maru pui o whaamtalanga tō tino ngase te itasi i la lea fuafuanga. Sa whaamawhaina mai el tamaita i sui whailau tusi o le PSA
Wala ngā te tau le nei la asanga, o na e fōlinga mai, ua tā aalo ma whaatala le whai ngā mālo I wha maunga patino o tangata mamai o le atunuu. O Aperila le ua wha moe le mālo so whaantasi o iei nei o New Zealand, e amatai o na toe wha mamalu, ia se swinga o le visa wha apitoa mo tangata e fia universi ma wha whai ngā ruenga lātou tupe I le tonu o New Zealand nei. O le ngā au tū o le nei fuafuanga, ina ia whaato sina mai ai se le ni matupe mai whafo I le tonu o New Zealand. Ta ua mai estasio lo ia tau whe malanga inga, o le sā ma le tapu le o lo iei nei mo tangata mai whafo e fia whaata wina ni whanua I le tonu o New Zealand, o le whaafita hauli au tū lea, o tau le fia ngai mai ai tangata ai ai tupe mai atunu I whafo e fia whaini a lātou pisinisi I le tonu o New Zealand. Peitai o le nei fuafuanga le whainga malo so whaatasi, o lo te ena malo si le patia le leiba, o na o nisi o whaafita hauli sa mai tauinai mai aso ua mawai. O suinga ua mana o le whainga malo e whaia I le tula fono, le amata whaama malu la so mua Aperila, o le a le toe mo mi ai le tangata e talo sanga I le nei visa, ina ia I loa mamala malama I le ngangana Peretania. Li potia mai e leo le mali wai o seisi tangata I se tasi fo I o wha lawe tau ta vale le nua ingoa o nā hina puri I saute sifo le ai o Hamilton o lona lua I leo tangata ua whano le soifua ona o ni wha lawe tau ta vale I lea nuu I le aso e tasi. Whaali e leo na whaana na tiatu au nanga la vea ai ina ua li potia mai le la vea ai o se ta vale pe tu so le kuata I le valu I le po leo saa. Tō tāsi, le tangata na umai le soifua I le whaala velave, ma leisi fo I tangata tō tāsi na manua ti ngā ina ai, ma ina tāpuni ai le vaenga o le tele le pōna pō, a whaia ngā ruenga a leo. O le tai au lava o le San Nafi, le ana tupu ai leisi whaala velave I le wale ingo o le Kakaramia Road, I le ala tele nu me la tolus fuiva, ma e tō tāsi fo I tangata na maliwai, le la ua whaanga solo ne I ai sa I lilinga, I ia whaalawe lawe lua. Ua whaanga solo nei ia sa I linga whaalewa o malo mo se whaatonu sili fau mo le matanga luenga le soifua malolo ina New Zealand ina ua whaamawai whaafua sei le alo Sāmoa sa ngarue ai I le tuwhinga o whepule ai I Māji apa. Peita ai e manatu le to tele o le au ngā rurue a le soifua malolo ina ai longa e iaise suinga e maua I le vesu iai o tai o le neimtanga luenga tele le malo. Taluai, ona o le tele ma le ano ai o le mau whaafita hauli o lo tu lai mai ai le teiminei, e le ngata I le toa ngao lana au whai ngā luenga, whaapea foi le pau o le whaasoa I mea tau tupe mo mia mo ngā luenga whai, ai mai se ai foi o le whaawo pēr lea o te tea tangata whai ngā luenga, ma whaafita hauli, e tali tuai I mana ongo ngase ma tangata e mo'omia le feso soani tau le soifua malolo ina. O le masina o Iuni e whaatoa umai le taimi o le whengainga po le konkarate e iwa se lau wafe tālai le tusanga a le tamaitai whaatonu po le CEO I a whepule ai I Māji apa. Mai to tele na whaate ia I le whaafusei o na whaamamai o ia I le whai ungo le vai aso. O le nealo Sāmoa stasi anga waa ma to mai whaapitoa I ngā ruenga whaale soifua malolo ina le ua silia le tolus furutusanga o ngā lue ai I lea matanga ruenga tele ale malo. Ua atangia le taunu unga o le whaatula ngana whaale tausanga mo le kompani whaale leo pito I silio na le leile laulangi atoa. Le tāua te leo la vanoa e whaalolo ai vai o pasese I le tonu o waalele. O le whaatula ngana le nei na whaia a le airlineratings.com le e whaamautui Australia ua manu ai le kompani waalele le Korean Air I le tūlanga mua ma ave ai lātou o le kompani waalele o le tausanga le nei lua awhe lua se fulu lima ua se ia ai le Korean Air le tūlanga mua mai le kompani waalele le Qatar Airways le ano lātou umia le tūlanga mai le tausanga ua mawai. O le lisi ma le whaatula ngana le nei le airline ratings e a whi ai kompani waalele te tele e lua se furu lima le a whai I le launalangi a toa.
mai sa sila i le tūlanga o la tau au nanga i le saunga le mū, a toa malele lei o le tautua ina o pāsese. Whaalia wa peo stasi o mafuanga au tū o le manu maloai o le Korean Air i le nei tausanga, ona o le tūlanga mawa ai o le whaatino ina o ana au nanga i le tono o na walele ai mai se o le whaatu mawina leo o le whaatūlanga no foa mō pāsese i le vaenga o le economy class. O le tele lava o kompani walele ua whaau popo leisi no foa e tasi ua se fulu ai no foa i le leina mō walele o le tuainga o le fitu. O le whainga ua laititi ai le avanoa e mawhaiai na whaasipa ma whaasao ia se no foa. Peitai la o le Korean Air o lo tu mau pea la tu te le i whaia se swinga i le tūlanga. O le company waalele New Zealand, le Air New Zealand, e tūlanga tolu i le whaasalonga i le nei lisi o company waalele luas fulima o pito le lei o le laulangi, ia la tu o nanga mo pases e whea malangai, company le Qantas Australia e tūlanga walu, ai o le Fiji Airways e tūlanga se fulu ma le lua. Ua whailo mai le langolangoina il Palestine Amerika o Donald Trump o le whengainga tau i le puipuinga o le AUKUS mai ua whalawa i tele mai ai ma le tongi nātu lea e le malo Australia o se vai ngā tupe e lata i le tasi le pidio na tāla i se vaenga o le nei malienga. Ta ua i se lipoti e le Associated Press na whapea o se whailo inga i le stona ai na tenei sa whai e le wāle minsta le puipuinga Australia o Richard Marles mai le whaleutusi o le puipuinga Amerika o Pete Hegseth i Washington na talanoi na i le sanga wha malo si peo so tanga wha military i le wā o malo e lua. Whalia e Hegseth i se whailo inga ma lautu stala o lo o malama le lei malango ina malo si e le li Palestine o Trump i le AUKUS ma le tāua o so tanga nei tau i le puipuinga. Sa ia i le polenga mua i le ono mana o leo Donald Trump e toi talanoa le whengainga le nei o le AUKUS peitai o le ua manino mai le talia le li Palestine o le whaawo peo le whengainga e pei ona amata mea ai le whainga malo taluai a Amerika. I le ai o Sydney na mali wai se tamaitai i le taimi na malepe ai se la au sa iai talane ina ua emo iai le wila. To tasi leisi tamaitai na manua tinga ina ai le lama whaalavelave o loo tonga fitia nei le whale mai. Se li poti le ABC na whaalia mai iai o le nei whaalavelave i South Sydney i le sa nafi na afi aini tamaitai se to lua na lave vea ini fasi la au mai le la au le na pa mamalepe i le malosi o le wila na la vea ai o la ua na whaina ai le nei whaalavelave sa nofo ai lalo pe tusa o le ono mita le mamao mai le la au tele lea na afia ina ua emo i ai le wila ta ua le sui o le New South Wales Ambulance na veso swana i tangata na whaina o i tu ainga o whaalavelave matu ia whaapenei e sea o na ali e li mai. E fitu tesi ma le ono i le malosi o le mafui e le na lui na ai le atu kerepeane i saute sifo o tu motu ta ua o le Cayman Islands i le stonai ma sa iai le whaapopoleina o nisi o tu motu i le vaenga o le kelope a to ai fo i ma le tunu o Honduras i le ono tula i mai ai o se ngaru lolo po o se tsunami. E tai sa whailo mai le vaenga o suenga tau mafui e le United States, le USGS, o la pata inga uma sa iai e winga i se tsunami na muri ane to e wha le au ngā ina uma. E tai la sa la pata ina pe tangata ina i e wha ai te pe a ta e le sami ona e ui e le iai se tsunami mai le mafui e ai mauti no lava le a ave ma le ta wheo au e nisi o ta whanga e fia tangata e ta e le ai. I ta alonga, se fulu lima tau sanga le matua le tau le lea, ua venei masia umpini o tu unga ta moe o le vaenga wha leonga lua le mamao, po le vaenga le ta ua o le middle distance, o le nei tau le lea e ngoa i a Sam Ruth. O le tu unga e awhi lima se lau mita i au kilani le wha unga le vai aso, na wha tu i nai le nei tala vau New Zealand se matati a fau, ma i e wha lea o ngai nai le matati a na umia, e le si umpini o le langi o le Leo Jacob, Inspritsen mai Norway. O le taimi o le talavau, le li o Sam Ruth, i le neitu unga, e tolu minute, whātasi tesi lua lima se kone, mai hui ina tūlanga lua o ia i le li mai a pani, na mua i le tu unga,
Ai o lona taimi o ni matati a fōia mo le vaenga o li lalo le sefulu fitu tau sanga ma lalo o le sefulu valu tau sanga le mātutua i New Zealand hei. I le tono le vai aso e tasi, na ta moe aile nei te lavau i le tuunga o le maila, i lona taimi e whami nute, tasi te si fitu lua se kone, sa to e ta moe fo i le tuunga e valu se lau mita, ma wha maui na i lona taimi e tasi le minute, lima se furu te si lima fitu se kone, ai iu ina mua fo i le tuunga o le tolu afe mita, i le taimi e fitu minute, lima se furu ono te si tasi valu se kone, Whalia mai e whapea o le taimi au pito I sawa lea I le laulangi mō lana tūpulanga. Ai le ngata I lea, ua ave aile nei te lavou, ma tanga tau pito I le titi ua se umpini I lea tuunga I le vaenga si nia o lii. I kirikiti na malo le Black Caps o New Zealand I le la ta'alonga e tasi le aso po le ODI I le aso na nafi I le valea ma le aua Pakistan. Tolu se lau tolu se furu ai o New Zealand, ai onolo na pe na tuli e Pakistan ma e le imaua ma manu malo ai New Zealand. E tu unga wa'awhai la, whaale wao malo, o le wa'awhai la mai Peretania, lea na mua I tu unga wa'awhai la Sāmoa le Sail GP I Sydney, I le sana nafi, o lona tolu wa I leo ta'amusanga o ia tu unga wa'awhai la I le nei tu sanga, mai ua wha'amautu I nai le tūlanga mua peo le wa'ale nei mai Peretania, I le ta'amusanga o loo whaanga solo nei. Ia o le tau walunga le nāma le whaai unga o talafau, whafonga le tula sefulu male lua le auli nei tātou talafau matala mai Sāmoa lua sefulu wha minute te ai nei le tula iwa. Ia staimi o le te o sefulu ona te whafonga le Proclaim University of Victoria. Tā ua te le vaenga lea mo I lato le ata pena fo e wala nei tau sanga te fue. Ia, moni. Pio le whatanonga le sa tanoi malasunga ia whalinga le o talivaso le tene. Ai ono le vai aso nei ma le vai aso fou le whaanga solo I fuanga o le whilo inga tamaitia onga po le au mātutua le la o le onga le University of Victoria. Manatu e to e tātu porkalamene I auto silfia ia vaenga ia. Ka whena misia o e porkalamene. O tala umara ie matano I mwhaalinga. O tala o le vai aso le nte nei. Ia le la o le vai aso la nei ma le vai aso fou. Ia le la whaanga solo I fuanga nei mo le silfia. Malo. Malo le wha malo sil ni futai fou. Ia nei minute o na whafonga le nei talo talonga. Ai o le tai o nei. Ia o le la ma fa o le au le nei a force fulu lua te mini uzila. O le a mata na fa sawi fa sa longa o le Super Bowl lima iva Amerika. Ia o le Super Bowl le la ta aloi au e lua malosi o le Chiefs Kansas City. Ia ma le au le Philadelphia Eagles. Ia no fa longa mo ta no ni stanga tel fa ungol vai aso. Tuli foi la ta longa le fia mata nei le so. O nei le sa Amerika. Ia o le aso la nei, ia o te loa e mai a umasau ninga ta Amerika le tai au. Ia whairo la tau papa kiu la tau a inga makil TV e matamata I ta alonga nei. Super Bowl. Ia. Ia le me malietas. A whai e 4 miliona ta ma Amerika e fia ta alo Super Bowl. Ia o tonu au uma i o le tele o au ia I tau vale lakpi fa Amerika. E filo ia ina ta ma Polensia. Tama tonga, tama Sāmoa, to tele ala u Sāmoa I tonu ta alonga ne. Tu salu watu le wuri ia whaua wanoa. O isi fo I tangata Amerika I fia o tonu ta alonga. Ia, no wingo tangata ia ta alo taimi nei Super Bowl. O tangata numero tasi lana. Ia o le tele fo I isi numero tasi la tau whai meni la toa wanoa. Ia, el talamoni tala na. Ia, nei la mo la to I fia I ta alonga ne. Ia, e fo le tala I sta mai titi Wellington e lea o ni Wellington e o le tonga so fa ia la kini vakalahi ai na on la to ainga o hoa I e tafa o e filo I mase tangata o tangata le e ile na wo o le scout o le aule a Philadelphia Eagles ia o nana lele fa to mal scout Wellington e o tangata le scout so tangata le sa we mata I tu ma va ai ni tamata alo mole au lele mai al tangata na Amerika sa Wellington e koleni la titi le tau wa ai lo nanga yoi. E ana piki e lo le avatu tono le au ole. O le au le Philadelphia Eagles. La ku koleni. Piki le au wha leo leo. Ea na maua lava noa e ta alo le au tele. A Philadelphia. I lato pre-season ta alonga wha vevela.
A vai le mena amatai. Ele ila kapi mo molta mai titi le Amerika. O ta mai tonga le na ola i Wellington in whanau nei. E peno whamtala tōn malanga lonta mai Hawaii. Ia na whetau i male tangata. Au le tangata lea. E war male scout. Ia vili lo ia. E tele sau ai talo tino le tamatu. Wai moto ia vai lo uri e tino. Sa. Ia lele mai le Wellington e kole ni le titi le avatu lo Amerika. Wai ai le pafuena la wala e uia toita maiti e la kapi liki, la kapi uni. E o te tonu i ma watu amanu. Ia lela na ui e mai lata. Na ui foi le fiti le o Jared Hayne le na tasi na tausanga le 49ers. Na lui foi le o Valentine Holmes. E lento foi mai ya. O Australia la le manu yo le tangata se manu sta meti New Zealand. Ale la tu vatu le titi le. Ya e una manu o ko tangata. Ya. Au te ro vetu fue ala va ai o tau au. O tau au al ta ronga le super. Super to. O tau au tu fue le matua tau au ta ronga le super po. Ai me telefone meu tau o pipi. Ai ona. O le se fo ale tau te ile o anto vai maulalo le si. Ai ona o ele stanga te wile te fie te fai lo atu o tangata. Ai lo se scout fo lo ta milo so in Wellington. E una sau lua tana noa. E matoria tasi le la langi lo tatu ia. Ata inga le melo actor. Tangata le fatino atifa. Ta ua le tangata na. Ai tangata e tele la itua le na mafuina o tangata le ilum. E wa ula e lo tonunga e le o tangata o tuturunga iluma. Pito iluma. Ya le tete e yuli tu le tu fata inga pe o. Ya le la mato tu le o iluma. Ape ata no le pikingo. Yo le ngola tala. Ele tete la e o iluma yo malunga. E tangata le si ia tua o ilalo ia o lo fai wi ulo tu lo langa pi. Ye mo so ia o ma o mo vanga le tua lo tu. Ia o ta wa ia no sa wa ia ile. O ta o e fa o funa yo ta wa. O ta o wa super po. Ability established. Man ya one ngalo ya. Tato tau nei umaltasi. Tau melota se sa maja moltasi tau tu tolu le fiafi. Si fona lo mo. Mano. Tai. Ya, patalo fatu le sunga apo fatu le mafuta mai ya le fatua por temeta ya Margaret Van Rensburg. Ya o le sunga ya fatua Seferina Vaoa ya le usa fa vale le fua malo fa vale ya sunga ni sati alisa talo sati antele eliva malo fa tai o malu tafa malo fa tai le mafuta mai ya male sunga ya ona nisina le wa mafuta mai le taimel tai ya mo le to tele ona yo tatu mutu tausi o lo fa aflongo mai fa afo mai tonu ai ngal le taimel le wa fa tonu lava le tulaiva ia e fai mai lo mal tama leo taufi fa o Sofia o te fia siva ia e fia siva tu nei dunga siva Sāmoa na la ufofonga fia ata ua mana ia o te fia siva i se teine Sāmoa na la ufofonga fia ata ua mana ia tamai o le musika ata siva tanga ese ilunga o le foloa ua umbalala ise fia ile wosi siva malifa amaoni oni se fia ile rock and roll siva my so o te fia siva ise teine Sāmoa na la ufofonga fia ata
susu ele Coca-Cola aua e te vavisola o te fia siva i se teine Samoana la ufofonga fia ata ua manaya o te fia siva i se teine Samoana la ufofonga fia ata ua manaya nisi fo o tamaitai ese atamai hei foto I ai si tama fo ilena ai fai mai wale lava tine fa ilonga tangata tu mai lo wanganga o tama nei o tama fo mai tua e fai lava si mamafa o te fia siva I se teine Samoana la ufofonga fia ata ua manaya o te fia siva I se teine Samoana la ufofonga fia ata ua manaya Siva I se teine Samoana la ufofonga fia ata ua manaya o te fia siva I se teine Samoana la ufofonga fia ata ua manaya
Le va fiang marsunga yo fai valu mtai tu unga swan ino toi luas fultas minuti na tale o le tu lai se fulu. O le tu langa le wa ye nei wa fai ngatai o na toi mo ni apoi mo info ye vili nei ai mo le va so nei e forma e mafua mai ona wa uti nei forma. E vai la le fianga o tatou pe ai titi tanga te whainga lue. Mo ile le. O nei whamtalanga i a o ilunga i vanga i o le palemia mi sta so i fu mano loina o i whamtalanga lo le fiu e vilinga po. Sina la tau loa lea la le mafuanga. Ia mo atu tani tau le informa. Ia. Ia. O le si foi tu le na mai foi tala. Ua tumo uma i a cheapies o fale mai fale ai ngai ni usil. O le totali an tanga fo le stala. Na tonua. Te lo le fa fo mai ni si fo mai Sāmoa tau so informa. Ia ua le mafai. Sa. Ai mana tu o le taua i o le fo mai fale ai ngai na mai uli poti o tala anga o e pe foi la melo le lo fale sene. Ia. Mo o lo fo mai le fale ai ngai ia utele. Ia le na ta o fo ia o appointment ma tu a fiu e fatali. Sa o le tu fa ma ni la tala le i le stala. Ia e isi ta se fa no mlang mai Sāmoa. Wa lua vili la fo mai ia male fo mai male vanga le tei ai. Wa tumu la to lisi. Lo ta o fil taimi nei. O le to italiani le stala. Tanga ta fo ia. Ia vili fo lisi version tene. Ia lisi pulenga fa fa mai. Ia tu langa la vanna lo ia. Wa tu tumu ia lisi o fo le wei la o stand by fo ia. Tu la to lisi fa leo. Ia la ta fil taimi nei la o le stala. Ona o le uti o fo mai. Ia o tele tangata foi le stala. Le lava fo mai. Le lava fo mai. Ia te ua ia pio la ufesili ni te ua sasi la ufesili au te ufesili ngia fo ilo. Le lua vama le au nanga le au na le te ngalue le te fo mai ai. Ia. Me tu la vol tongi nga po le lei wa le sina me. Le lei ato lai over pay. Lai over pay meni ol fo mai. Lai sia ki atu mai tasi. O le over ia le tupele na tongi wa le alu ale tai sfuta ala va yaso. Ia saula. O le sina i tua fa pe o ena va tu tangata fo. Ia. Ia la vai tangata le a. A vese va monga la. O le mena tu foi. O la sia ki atu o la foi le o te fa maoni le tonginga. Toi over ia le tupele tongi. Asa tau ona tu mai se va no va pe ia o lo ainga le tasi le tau fo na mai le stala. O le tua le nga fatia fo mai le nga fatia tangata to tele na tonu at fo. Ia ai le o se tu langa tau tu pe ma fo ai. Yo tala le fa ne tala tali ai lo ma fo angal na. Ia. Ai le yo ta o i tana ta lo. O le fa ali el fam silong fa tu ma no ya ukilani. O le tau sanga te ni na fa sala company le ta o le the New Zealand Sugar Company. O le ingoa le whaiana whatauinga. E ta o le Chelsea Sugar. A te vai nei tele o whata ie o whale o loa i New Zealand. E te vai e suka le Chelsea. O le company New Zealand le ana suka na. E ila le malanga mai le waa mai Australia mai le suka i New Zealand. A ila na whautua ina le company le New Zealand Sugar. E o le waa na mai mo moisi o loa e le tala whianga ina mai suka. Ia ele o pasia ia na fai lo fufulu ato tono le vai nei motino le lei na la tu le o tanga te siaki o la uma male le ia na mai lo suka pe te yanela o le fai o le tane o le suka ne na mai malanga na mai Australia e iva se la fitu tasi tane o tone le mamma for suka na mai va ale maua e wa fai na le suka le vai la une ta o le led ia o le na contaminate le led pe na final led ale la vana fa tau atu tangata le la fa sala ia le company ne le New Zealand Sugar Company ile se la fa furu i va fe lima se la tala e o le la tau sia ki atu le wale te le lopo le alte mina fa tau mai e tua o se te malua fe do tasi ia o le termina ia le wo malua fe do lima le ngo uma tato fa nga su ko va ale va su ko se te malua fe do tasi na mai su ale foto apisa ne lua fe do fa lua fe do lima ka sole ia ale tele ia au va ile afianga le leti le olanga o le tangata ia e fa umi na fa ina ilo no so fu mano loina me afia ile ya fa ilo e toto mawalunga e ona fa ina le fatu ngao ia mela na le tau ya so se tau mafa fa ia to o tele no fa longa sunga ia fa mis fa mangalo te fa la mela fa mangalo fo pe me ai ngoi me ia ton fa ia fa tu pe o ta fa pula ia
le wa ita fai pula mai se fai mela o se fa mangalo fa a me le fai pe o se fa to se nga a fai lo fa pa ia al mena le tele no ve to fai mes fa mangalo jili lo po fe mai be ai e fai pula wa le tau te mai o le fale le a vetus tau te le lo po fe fa to anga ia mai ia a me to le na lu le tu pe na sa le mo fai pula a me le fai o se fa mangalo fai po ia ala ko le la ta ai al fa mangalo la le te fai fa mangalo ia tangata le na mai ia fai pula pe sa ole awana na mai ai pe se ia la o si le fie le tua o lo fai ta ua masui fo le tangata le na mai fai pula i o il fale mo me fai fato anga sa fa pena wa ile se li na i Sāmoa pe fai ngaluenga po fea lu a sau le level po e saua pe la mo to ta Sāmoa e ma va to fa vela me ai la e saua le li na fangu ngolon tina se fai sa se lo tuna ai wole lo io fai la lo tu me wala amata tu nei ta uma ftanga o te to fai fa manga lo me yo me o le au tango te talo e fa pa ia e ia e se la vai la au e pe o le let mai se vai la au ia fai nei ta uma ia la lai ta uma fa to lai tu sa pe sel me na mai io ila io fa pen me no io te io la na no tu te le lo ya o wa te o sa mo so ni me vola na e tanto ngale pe la tu lo fale ta uma fa e ta u ala tan fa mangalo le lo po fe na mai ni la tata no le talo talo ma le te ai pe sa o e foi o so le pe to na e se le upule wa so se taimia e me sa tanga tama tu foi e foi ma tu ainga ta te ya fa mai a fa to ma tu mai tas se fai fa mangalo le la fa ta tu e para me ta via tu fai fa pe so le la o to na ve se le upule fa mangalo ole ilo utal to nunga na wa le sa no wa mana tu na wa masalo o la ma fa nei ma tu ia so ya la ala lo tu ne le saka e fa pe si le fa to se nga wole lo po fena me ila uta tua ai me se ala mo polo pe o ile te mo polo la inga le le to ile mo lom tu la inga le te mo polo ia va pe si le fa manga lo wole lo po fena mai supoka ko verso ato ala lo me le mula sa pe na imena ia le fa lo mo le oni solo molanga o ma ia wiki masoe ia ve ese lo puder fa a veces me fa mo ngol tanto poco la me fa manga no le tan no to fu me fa mal le fu un po fatu ia manga na usona e mal to fine a masi ia o to te ore puna fa manga lo ia la ta se tu nei talo na ia e tau pensi le fiel vanga le ukilani talong al preseason pol talong fa velen fa wenu mata ia fu ale talong ale fa ukilani ia tau pena i lo vanga le ukilani e ungol talong ana le blues es fruiva Hurricanes e tolus futas. O so? Ja. To dio pia Wellington na Hurricanes ile na fata alo. Ja, le na malo tolu tasis fruiva. Tu é amata foi fukinga uno. Nito sa. Ja, ole si vai nga fie fam na tu ile tatu tu. Ja. Ja, ole talon fa vela le Vale Chiefs ma le Mona Pacifica. O tala ina o mai wale ila mal TV. Matua tau fao al ta longa na le unga la es furu iva le Mona Pacifica tolu tasi le Chiefs me tua te le swing on Mona Pacifica i pava ai ta long ya ta sia ia o le fa so longa yo ta longa o super la capil fa ngol vaso nei o le aso farele nei la surfa o le ta alo le Crusaders mal Hurricanes ya fitu le fiafi ta longa so el polos farele o le Highlanders mal Warriors talonga i fima tamata ya wale te utalo isu ale i talonga le. Mana ya. Ya mese tato tawinga o tato le tala mar Crusaders talonga il fai ngol vaso. Fai. So i sa ilia tula po fai ai. Ya umil vaso. Ya umil vaso fai Lord's time. Mana ya. Ya i tatala i tato ya mar Crusaders aso farele fitu le fiafi. A forever po le Warriors mal Hurricanes mal Highlanders. Talonga le stona i tolu talonga le stona. O le a fitau iai ia le Fijian Brewers i le afol fine fiafi ma le Brumbies o le fitu le fiafi o le Blues ma le Chiefs ia o le afol iwa le po o le fitau ia le Force ma le Mona Pacifica ma na ia te le la tatou au ia li tas
Ala mo Pasifika ma le force o le po o le aso tonai. A fo le iva le po. Ana ia. Le si tala ia. Ela le alo foi le New Zealand le tongi pulu mafa le ia lana tongi Tom Walsh. Ia le ufa alia mai nei ia o le a sauni to tau vale Olimpika o lua fe lua valu. Te le hotele ana retire tangata whape. Ia le ai toi wha uaulu ta aloa. Ale le nei, toi tau valua fe lua valu. O le isi tala o le na wha alia e le fionga la o yo tatu Super Bowl la. Nei le fos fulu lua le sau fasa longa me Amerika. Ia mo la toi fie fo i le ta longa. Ana ia. O le ua wha lau mai, ia nangata le iai o le atunu o Spain le ipolo langi luaf i le tasi iva. Ia o lea la ua ngawaa mo le ipolo langi le la whaia Australia le luaf e lua fitu. Ia Spain, talu mai le tasi iva. Ia o fia umata Spain le la i lato au le ipolo langi le la whaia Australia luaf e lua fitu. Ia nala. Ia leo vetu i vaanga le langolanga o le blues. Ia le whapea me o lato tile na mai o le mea taunsi le fie po le sunga pasta tali e sunga ngalo whapea me o le au le blues na me o le ti. Ne fito me le tato pi. Talo no tau lo langi le iei au ni ti. Ngatai le si. E sa oi ni tato uso whawhawhine. Ia o le ti lale na. Lo ingo le si le me le i si le fie au kilan. Le A, B, marsi, ele si au kau se ti. Ia le lola po po se la pe se au la pe. E vei tu spasi vo tato ia se le ti. Non le ti è feilo. Malo. Pela. Ole ni sina o tala longa mo se fie le tulu. Ia la tele tu le ufanga solo ia pre-season po tala fa velo la piliki. Ia. O le masina fau to amata ilo la piliki ia maluatu ilo. Ia o temne ia o laka pi super por super kapi fai mo le vaso le. Mana ia. A pero le na fa wo le Six Nation fa ingon vai aso na fa ia inai ia tasi lela ia tali alfu. Ta ole ia fa ingo ta longa na umisi atu. Mana ia. Fa ingo la ia ta longa Six Nations nei va veaona ta alo ai elani maskotilani. Manu malo ia ai elani tolurua. O skotilani sfurvalu. Ia e fitaui falani ma engelani. Manu malo engelani lua ono lua lima falani. Ia ai toi faya ina foi wele se furu lima lua. Te lua. Lua Italia. Ia. O ta alofa ista mano New Zealand le Warren Gatland. Sawa. Fapea, le la matana na moua tualo na tauleleia. Ia. Atai mana ia le famavai. Sa olele. Ai fuorta mano le e lua tua le liona o coach el tangatalia. Sa. Ala matu ele leia tua na liona. Manu malo ia welese i le Six Nations i le field tauza. Ale wa matana wa tu la tauvalea nea. Ia. Ale e famavai lo. Ia wale na foi into avatu ai welese ia. Ia toi fai a onga latu. Sa ia no ngo uma foi ana me tia nei foi tanto fo. Ia a fai o iei ni me tia ia tailo tasi iwa o e foi sa talo. Ningo tama na kapipe. Wale tele tama fili ai tama. Moi. Wa matana matu tua le wali ia sa le le au se fulu tau sang talua. Ia. E ringo la wali fole e mai no ngai le o le wa vai le ata le ata atua. O le system le develop o le atina engo ta mai tia mai la le first 15 na onga lua tu lunga. Lunga o tu tama i lunga wale le tele wale lava i pe New Zealand. Na. Tua le ia le tinga enga first 15. Watu i kalapu. Ele o mai lunga. O kani tama pikere au. Na. Ma salo le wa fai ne sto ina wa on kettle. Ma nei foi taimi i tamata ta alofo. Se ua peia e si le tula tu ata mamai lo fa yao. Ya. Lo polisi va ngana va pe la watu ya lo fa yao ngatu ai. Fa di foi le fia poto. Ya fa di foi mam lama yo tama fora e tu taimi ne. A wa va tsinga va pe o fa yao nga ale u te pe o le te ta alo a. Ya o me o mai ta te va ya. Ya. Ole o pelo poto ale la ava tu o la se fa ngal ma fka te fa mau ni fo ye pito ila ta ni fo ila yo le amo mo fa tu la ta male e le fa mau ye le ma fka te ta ni fo ila le fa ta dianga fa ma ta ni fo ye du pe yo le sina yo no anga se no anga se vai ala o tu ile se vai la capi vai tam tau vai anga vale yo me o mai tau va ton
E fai atu la mai vai matu e va volte vai ala fosi ya o sai se o meu mana tailo Pel si engal ma fkata le si ina sa numero fitu la to awa fiu su itono le o te mer skalam mata ia la e lo le atu ele numero fitu ia le huka pu no mai va bele huka ino na pata tu a skalamu e pa ma le ma fkata le al numero fitu le la na le huka o te ia le huka fa mai o le numero fitu soli o me na Fiu si la wa fa ngale hukan ma fkata sta ma le sa su numero fitu e vai lai me na fai to au e na le sin ma fkata le sin follow le ai o au mai fa nga ia ta ni foi pito lunga se tu lo ai le fa nga ia ni foi la lo ya ma no lu atu sa mo Maloa, ya o mo talo talo ngai ma fkara le lile na su se le me mana amata ya ala atata tu pesele ya nai fa fianga ya na watu le proclame University of Victoria le to fa minuto na tale se fulu ma lo la fa te tele la sa mo le ma fta mai o mai alta tu proclame atalta ya fa talo fa tu na yuso ya ma ila to ya ma futa mai yo na talo le ta tu pesele ya le usa alen solmona manuia lava le yaso sunga aluni paniani pasui ai no ya fa pefoi ya le sunga e faltu ya pu maris patalo fatu ya Betty Nansen ya risati Alisa to fine amas falva ai o peni mala fa tele lava alen solmona fa vale le fu semi ya sunga po fatu ma lo fa tai solo malanga ma manuia le yaso Ricky Masoe manuia lava le yaso patalo foi le sunga ile fa fengainga pasta taria lene asopoanga fa tele lava Aaron Sila ma lo fa tai Severina Wawa ma Kirita Monanu o ngalo ma semisi ya vanga me okilani la to aulena mai o de ti ya me foi ya le sunga ngalo ya ma lo fa tai Severina Wawa ya o le sunga ya saulanga ya ma lo fa tele lava le ma afta mai ya ini temel tato proclame le la va tu nei fa fianga nei ya ona solo le proclame to fa salawina o le University of Victoria na le afa i tu lava ya tato to ma futa foi le Sia ela no se ma ai angoto mala ya tamu ma e matalu ai ole mana tala ile fa fine utu vai mai suka pa atu sa ole vai ole ola ole tangata le vai le va ma tu ole to fi mai le tu olo o ya io na tapu mai o ta ma tu vale le ele sa male fa ma ele talieni tu si uta ile tonga ma o Sao mà mau bè lên cho vai ao lên pha cho mà
lalo mawa me moni mai le tua e tonu pa fa amau kali le na o talo sanga le vai ne I fo tato I pe o atu luna mati le suama na o le tatalo I le langi alo fuma se I wanga mai no fo atu luma mau ma si le fa malama si li lo unu e pele o I le anganga awane ingalo le fu atu malona lo ta vai ta fene I mele malai e tato Fo atu luma mau ma si le fa malama si li lo unu e pele o I le anganga awane ingalo le fu atu malona lo ta vai ta fene I mele malai e tato So I fo manuia wharinga? Ia, tae wa manuia I lo sunga tu fue, whatalo whatu fo I le. Pa I o le tātou atunu o lo whaafonga mai, ia po mai mo mai fo I le tātou Paul Kalamen nei tae au. Tā lofa lava. Ma lo lava le so I fua manuia le tau sang fau? Ia, whapena fo I lo sunga. Lo lava. Ea, o mai lo sunga nei tae au? Ia, o lo o manuia whaftai tu fue, ia, tā tonu o lo o wa mata foi le tausanga ia I mea tau ngaluenga ia me se foi o onga ia o kolisi ia o lo o manuia lava me o male alofo le tua ia me se foi le tapo inga si o tatou atunu ia le watu ia no e te whawhilo I foi le tunu le tau sang fau ia mo se pa anga le Victoria University mana I matu o lo whafong mai ia whaftai lava tu fue ia whaatalo whatu ma whatulo watu le pa I o tatou atunu ia I tupu mai ia me se foi o whailaunga ia o tausi mwhaletua ia se ia o lava nei whanau ia o topa ia mo tausa ia teltonu ia o le tau fi lava o pa ia lava na mai le vavau se ia o le whaavavau ia o pa ia whaale atunu pa ia whaale ka le sia pa ia whaale le ainga ia nu atu ia whaatini o tausala tu lou na lava manuia le tausanga fau I le tātou atunu teltonu o le whato sila mai fo tato atu numa o va iatu ia o lo manuia lava ia fuafuanga ia me se fo o tiu te mga luenga ia o onga ia awa fo le amataina nei tausanga ia talo falava ma tulo lava ma lo whaftai whalinga e manatu o le nā tausanga ia le ua mawai atu ia e longa te ngalo ia oe nei whanau waiu whanau mai Sāmoa lo winga I lo mawhau na wa I to tonu o celebration po whamanatunga o le fia o ainga matua le wai uwhanau. O le au fia I ma oe, ma tapu, ma to ofisa I to tonu. Ele ngalo fo ia ainga ma ia to maiti to maftanga. Le ala la fo lau leisi la sanga o le alu whainga alu. Ngam to fo I Sāmoa le uskol sipi au. Sa o le tu fo o le nganga lava na e uia o isi taimi e ngalo ingo. Ia e tasi ala tawa ai mo titilo le I ina yalu manai whanau. O mana tua lo ia le tele o tausanga fo ia mal taimi sa alu o sina tala pu tu fu sa o malanga I Sāmoa sa malanga I Sāmoa ia wa fo ia fu fuanga ai ia na mato felo ia I male tele o le au scholarship le sala vevea I le scholarship le manaki scholarship le o mai a nga inei New Zealand I university ia sa mato mafuta I mato tata no ia mamau I fo ia le ale anganga fia wo toi felo I manisi fo yo na yalo manai whanau ia olo o manuia lava I latou olo manuia latou ia olo ia I fo I male fast paper e fa manai ia fo I latou fo lau le nei tausanga ia tau sia ia o te leilo ai fo fuanga pe toi fo I mai e toi faisi vaenga ole a on po le a onga fo ia ai o tatonu olo manuia latou ia olo manuia fo tatou nei ia o temi nei la wa mata no mai fo isi ia mata fo no mai isi ia e atu isi ia mai
e o mai ia ole pe o mana ia na le mea ele ngata le temine ia e fa solo mai ia na ia lo mane fa nau ia mal Pasifika ia vele winga na no tala la fia o to tonu o na to fa mletung na la wanga no ele ngalo to maftanga le we malanga tu le o to fe lo ia ma fia o te lo sa fa ta fa o el vanga le ia na fa ta fa o istem ai sa pisi la vai fu fanga ai ia sa mawale ma no ia ma to te lancha ia ma to fe lo ia ai pe ole anga la vol malanga ia ole ma to family reunion sa fa ia o fa man wi ma nei foi sina ma no pu sa fo ma tu ma fo pe wo ta toi sau nei pe wo ta toi fiar ai se o no le ma nei o ma fan ma nei ma fan ia ma su ye se va ai sa o sa no anga pe su ye ia se va ia ai pe wo ta sau ni ia o ta toi va ai fo ia Wellington nei ia la ma wo fo in moneta sang ia tau si se te no lata mai to malanga fo ia esa wale ye to so tanga le ma le university o Sāmoa ia nga te le mo le anga ilumana i wale lo vala winam fo fuanga tanga te o nga lu le university o Sāmoa mo nei tau sanga na tu sa wile ia sa o ia malo alinga ia mana i foi mo le taimi mo wa le to amata por kala me lua fe lo lima te le foi nei pa anga mo o fo ia la to wai o i matua ia fo fa na ula o le la fa fo mai mana foi fa lo o lo tangata me foi na yo fio anga mana yo tu a mo le silafia ia wa la to nga lu el nei foi to lu fa ta usanga ia fa ta la tu foi ia o lo wingo o fa linga o puia nga wi leot ia o lo tama o puia leota o lo tina o tunga titi leot ia o lo tama e sau mai i salonga ia ma vau ia o lo tina o nu la tama ia leo papsa tau ia ma sa tu ia tua ia o le usa vai uma o ia o usa fa nau i nei ia i Lower Hutt ia al terminei ia o lo matonu no fu tonu Wellington Island Bay ia na matou wa tolu mana yo to fa fine to olua ia o na umi ma Luisa Leot ia o le terminei o lo ngalu e tonu university o lo avea Pacifica Future Student Advisor ia po sesi fo i e fe soani na yo tatou tangata ia me se fo i alum fa na o Pacifica ina ia sila fia ma malama atili ia i mea fo i tutupu i tonu universite ia me se fo i le Sound Uni atu me le kolisi ia pol tūlanga longa nua ia anga ia tu i le tertiary study ia pol universite ia pe o ngalwenga na o lo fai le termine ia o le soani lava ina i o tātou tangata o te lotu fo i le Assembly of God ia i Kilburn ia o na o lo o ngalue nei ia i le tu fa le nganga ia me se fo ina yo ainga lau tele o lo o matou mafuta ia ma le matou ainga le universite ta wa ainga tu al matou au fainga luenga ona fa pena lava ia tatou Sāmoa pe o me uma lava e fa le ainga ia o lo malo losi ia manuia me uma ia e tonu fo i o le universite ia pe se tala atu na no le takata tu fue matou uma lava ia o fa linga le hotelea to te felo ia le leila valan fa Sāmoa wa lava le tūlanga tau o ngal fa na University Victoria ma ta penalista usanga luma mai sta usanga ia o ia lava to te sota ia fa ngalta tu ngana stai muli ane va tu le on telefoni ai ala ta se tu fa linga o ani me o tupu le university ni time ia fa tala tu fu terminei o lo o sauni ia nisi fo i o ia o lo sauni ia tangata le a mata university ia ile nei tau sanga e tolu la ia e fa ingoa e l'investe o trimester ia mo nisi o lo fa fonga mai ia tutu sala va ma nisi fo yo peila le o le upule o le semester o lo ma saniele tele fo yo na yo tato tangata ia o le vai so fola e a mata i fo i fuang ia ai o le lua vai so e a mata i por kala me pe fa ma sani ia ma fa ilo lesi ia ma va ai fo i potu e fa ia onga ma me fa pena ia ona fa to a mata liele vai so mun mulio on masina nei ia vasenga ia ma me fa pena le investe ia o lo fa ai u fo i le trimester luna tolu ia po le si fo ita unga o le summer school anisi fo yo haluma fa now ia mo nei o tatu tangata mo le sila fia o le summer school po le trimester free ele o se vaenga e tatau ona
e mana o mia ona fai na yalo e le compulsory mo na yalo mo na whanau e fili lava le tamaititi ia po tangata onga pe fia ave se summer school ia e te leo tangata pena le tasi le pepa e ave pe lua ona e na le ono anga i le walu vai asu ia e vave ale le alo o le summer school ia o le temi nei lawa a mata na wha ai ul summer school ia e whailosina malo longa a nga ia tu lo le trimester 1 ia o le tausanga nei ia pe o le mena o lo tupu temi nei o le vaenga tā ua nā tū fue o lo a nga i e fo i le universite ia e o mea tau ngā luenga ia na a mata ngā luenga le aso ono Januari ia e tau tā pena i fo i ia le universite ia a wā fo i le urufale mai o nei tangata fo ia e mese fo i nisi o lo to e fo i mai ia e wha au o la tumata upu Mana ia te le whanonga wat. No winga lela ua tā pena fo nei mātua tau te whilo a istemi la te mai pia o le orientation po le whilo inga lea. Malo. Whaina whaisau sau noanga i le tautai program. Ia, whaftai lau tū fue o le tautai program. Ia, pol kalame fo i ua tasi ele investere nei tausanga e ala fo i le tūlea Pasifika. O le tautai program e o le vai aso fo e amatalia le vai aso fo. I le aso sfulu, le aso ngafua, le aso sfulu o Februari. Ia, o tautai program o se porkalame ua wha porkalame ina fo i mātou lo ngā lulue te tonu universite. E fe so soani ai ina ialo ma whanau o le Pasifika ai mese fo una i o tātou tangata. O le wa aia i mātou o e fo i o lo ngā lulue te tonu universite. E moni lava whato a mata ia vasenga i le whai ungo le nei tau, le whai ungo le nei māsina. Ia e mana a mia lava nei vai aso ina ia tā pena ona o le tala moni lava tū fue e whai asina te leo o le suinga mai le secondary school, ia por kolisi, nga i le tertiary, e te lea vaenga e ese ai. Ia e peila o le si vaenga o le tū lea o le kolisi, pe a mata nei whanau po se meo le awharwalu le iwa, ia ai fa ai u le tolu ia pole afal tolu fo i le auli. A o le universite, ia e ele vasenga al tangata e mawhaina awe le iwa anga i le sifulu taia. Ona fato a whaile o le si vasenga po se meo le tasi anga i le lua i le auli. Ia ona umale o le nasu. Ia o isi loa vaenga le onga tonu fo i o le nā taimi, ia po tua hatu fo i o nā taimi. Ia o ina e la vea lo ia le tangata le meta o le independent study ia e fai a oilo filinga pe fai tau o notes ia ma mesa tusi ia pe te alu fo i toi va ai fo i nei fai taunga po tusinga fo i sa e fa longo i tono le vaseng ia e pe o le telena le se senga e re ia se fai a onga fo ina le te lua whapsanga i teimi umalava o Tono l'Universite. Pe o vaenga la na e tāua ia e mese fo i la i Tono l'Universite o fale o l'Universite ia e tatala 24 hours. Lo fu fai tu la ia le tele o potu ia ma nisi fo i o cybercoms i le whaonga i computer ma me whapena. Ia e mana mia foi ona fai ia le ID card ma me fa pena ina ia e moni lava le public space ia ai pe o tangata ia onga te Tono University e mawale la tau ID card ma me fa pena ia o pe o le vaenga la na e tāua tele ia mātou ia o le si tu fue e au ngā tele le wheiloa i o nai alo mana i whanau e mese foi ona i o tātou tangata Pasifika ie fo i o lo tonu o lo ngalue tonu o le universite o le tala moni lava tu fu i le teimi sa wa ongai i le universite ia i le tele o tau sanga ma vai sa tau le ni tangata ngā lulue ia ni tangata Pasifika sa ngā lulue tonu o le universite ia ai whaftai ai le li i wa amata o na tele ia le au whai ngā luenga i tonu o le universite ia o Sāmoa o Tonga ia me se fo inisi atu nuu o le Pasifika e te le lava le sosoani mo nei o tātou tangata pe o le vaenga tāua fo le nā o mātou wa ai ia tātou whapsana ia whapsana i tātou e mo ia o le ia me o e-maili ia ma telefoni e vili atu tala noa mai
ia ai pe o tātou Sāmoa ma tātou Pasifika pe o tātou e muri mai ia me o peni ma pepa ne wai tau ia o tātou pe whapsanga ia e whai tātou tala o le masani na o le leila na o le pol kalame le tūfui e fsosoani e ina i alo manai whanau ia ma whaasino ia putu e whai ia la tau wasenga ina ia sau le vai aso muli na o masina ne ia me whai ana lu sa o wale to mana o mia se excuse foi na le oio tele o lopo o feo ia le wasenga ma me whapena ia ai foi na ita maiti laia onga temi nei e whai ngoi mātou Pacifica Student Ambassador e whai ngaluenga moni university ia wā foi le soani foi na i o tātou tangata o le tele o mea mana nei e tonu le polkalami o le tautai program e amatanga le aso ngafu o le aso 10 o Februari ia ai whaai u le aso tofi aso 10 tolu o Februari ia o le vai aso atoa a tātou wa ai ia o le vai aso atoa ia mo le sila fia foi o nei mātua ia ma alum whanau ia o lo tāpena foi mātou mālua tai au ia o lo tāpena foi mātou ia le tamaftanga foi o le auli ia po le tātou lunch foi ia aua te popole le nai tu te ua e whaapea ua e lo tāpena toi mātou ia aua i loa tātou Pasifika po le a lava le mānei o fufuanga mal pokalami a le eise tiau ia o tau wha le tonu lo ia le tātou pokalami a lo tāpena i mātou ia vaenga na ia awa fo ina i alo ma whanau mana i o tātou tangata Al fera inga na leo tautai program leo atu ita maiti e whaasino po tumturang whapena wa fele a matai whaadinga o le waiso le la sau le aso sfulu o Februari le aso sfulu o Februari le aso mafua le la sau e a matalia la o te lo e tau atu ia le e mana ia le su atu na ia mana i whanau mana i o tātou tangata university ia e iei fo ia tangata pe whai atu le teimi o sola e lai ia na i o tātou tangata ia e whaasino po o whea a matai o na lo te loa o Alan McDermott ia po AM 102 104 ia ta tonue o atu tai au pe wangalu ia mana ia lo su atu Kelvin Campus le lungo le enga ia mo le sila fia o tātou tangata le ia le su atu na ia lai ia na i o tātou tangata Pasifika e mwhai on whaasino atu le potu sa o lava e amatalia lea wha moi ia on wha solo mai e amata le iwa afa le iwa le tai au e amata le iwa ia o le registration ia wha solo mai ia o lo umo na wha pokala meina ia fuafuanga ia mo aso taitasi ina ia tau mawhai e maua ia i tu vaenga ia po vaenga tā ua na ia ai i le po se meo le 5 ia pe ia se aso whaingaluenga voi nali ia na tau fuafua lava po fea ia nga ia le polkalame ia pe mana ia le polkalame o le amata le iwa ia ai whaai i tu lai 5 le afiafi ia le aso ngafua ia a le aso lua loa nga le aso tofi ia o ina loa amata lia i lo ia malua tai ia o malua tai au amata me le afalvaru ia e mana ia le vave atu ia ona fai ale o le iputi a tangata ia matausami ia ona fa solo ile o tātou polkalame o le whanau na lawa iloa uma ta maiti la ulfale universite ia le polkalame nei ia sa o lava tufu e talia la tau mātua o loo iai le vaenga tā ua o le asolua e iai o tatonu o iai anei mātua e ngā lulue e iai le taimi lea o le sfulutasi i le tae au e iai le itulala o mona whaatatia polkalame e whai se tali noanga manai mātua ia ona so o tua ilea ma le lunch ia ai tatonu a whai e mawhai mona i o tātou mātua le whai sina vanoa e tātou mafuta manai a tele ia ai ale ai ia tatonu lo iai fo inga luenga anei mātua i le aso ai pe o le taimi na wo mona fa polkalame ia fa malia tutu fu o le lua le auli o le aso lua le aso sfulutasi le aso sfulutasi i le lua le auli e fai le info session mo matua o le lua la le auli o le aso sfulutasi aso lua le vai aso malo
E le wela longo I mātua tautua nā, me se la tau ia, se whapitoa vanga lea mo tamaiti fau mo tangata fau e l'universite. Ia, sa on le tu fue, ia mo nei tangata o le a matalia fue le nei tau sanga, ia o aunga. Malo whaftai. Ai lava se fasili o te taimio na matulu o telefonia whaalinga e te vili mai ai, e te lua tala noa wha mamalama isi vaenga. Whaalinga ta se e mai le orientation po le whelo inga lea Pasifika, se whaisau noanga I la leitu. Ia, whaftai lava tu fue o le Pacifica Orientation. Ia, o le vaiaso lea ua whaisina leva ona whaataatia ia o por kalame maasani lava a le universite o le New Student Orientation. Ia ai ona o le ua whaopopo ai fo ila ma le tautai program I le vaiaso fau ia ona so atu le ma le New Student Orientation. Ia o por kalame maasani lava le universite e so soani ai na i o tātou tangata. E iei fo ila le afiafi le asonga fua. Ia o le aso sfuru fitu. Ia o le a whaataunuina I fo ia le afiafi mo mātua ma ainga. Ta tonu o le mafua anga o le tele o nei aloma nei whanau le nei Wellington e lava. Ia e whaingo fia ia la tau ona o atu fo ia pesu atu I le New Student, I le vaenga leo le tautai program. Ona o lai nei Wellington ia ai o nisi fo I o nei o tātou tangata ma ainga ia whatoa o mai le vaiaso o le New Student Orientation ona o por kalame maasani o leva ona whaatatia e le universite. Ai o por kalame leo le Pacifica Orientation pe e whaawau mai I le tautai program. E whaawau e tele ona e tele a vaenga e te tau ona malama mai na I o tātou tangata. Ai le amatalia ia fuafuanga po lātou vasenga. O le naunauta inga fo ila o I mātou o lo ngā lulu e te tonu o le universite. O le teimi a matai lātou vasenga. A lawa o mauna sa uni le lei ia vaenga umalava. Ia e soani. O le vaenga tā ua lava mo I mātou fo I o lo ngā lulu o le universite. Ia talatala noa nei o tātou tangata I e fo I o lo avea mawhaia onga. I lea vasenga ma lea vasenga. Ona o le e iei ale tato nungo I tātou o nisi teimi e tā ua ia le iloa o vaenga ia mea tau information. Sometimes it's important to know things. Au le tele fo I o teimi mo tātou e pi sidi atu fo I le tā ua o lata iloa o le tangata le e ona ia information le whaasua mai. E pe o le vaenga tā ua lana, e le ngata ia iloa, ia tustusinga, ia mawhaitaunga o loo whea ngai matangata. A ia lato iloa fo I le vau, lato man whaia onga. Ina ia a o la whateita inga tu fue a whai e eise me tupu ia tātou, ia vaenga te tupu I soifuanga. Pe la a whai na miela malanga I le tunu nei ia po I whafofo. Ai le leia le lua va ma le whaia onga. E me whaia ona e taltala no iai. E whaailoa I whaamalia atu lo sunga le whaia onga. O le ua iai sina mele ua tupu te tono le mātou ainga. Ia e mana o mio na o awai iai. Ne I te I ua tuai atu le avatunga o lo mea onga. Ia ona nofo malama leo le whaia onga. Ia ona e alu leo o ia o lo e avea ma tamaititi fo I o le onga. E te alu fo I fufuanga ia po whaalawelawe fo I le tele na tātou maasani. Ia ona e susu atu le I le nāwai. Ia alawa o kei o lua mal whaia onga ina ia o lo teimi e te toi fo I mai. Alawa malama whaia onga I le mea o tutupu. O le mena le tau fuatua ina ia le leile waa oema le whaia onga. Ina a ola I le solonga le lei I teimi uma. E le teimi e pi e malu e taia. Ia e fo teimi e pi e soua. Ia a o teimi e soua. Ia a na ua nofo tā pena. Ia I le nā fo I tupe o peo vaenga tā una e la vea tutono le tautai. A la vea fo I tutono le orientation. Ia muna I o tātou tangata. Ia, mātua e fau ia tamaiti ia e le universite ma o le tangata matua tu laulo pa ia bono mamalu. Tautua nārwa aso fau le aso ngafua se fulu o le masina o Februari. Ia ma le aso fitu whaasolo I tua I le aso lusu tasi o Februari. Ia o le vaiaso la, le aso lea mauna tua vaso nailua. Le i le tautai program, ia ma le orientation. Ia e whiloa I o tau ma le whenga luenga sunga whaalinga ma whaia onga. Tā ua ia o lo tau suatu. O le si benefiti o tātou mātua haifua.
whaalinga, e ringa tau mātua i nei, ma whanau maranga mai Sāmoa. O le uta o tele o tau Sāmoa, ma whaina tau tala ringa ngana. Pe afua nei sta mai tila skor si pisi atunu o lalangi, o tuna pālangi tangata ese. Ia o le uta uta whaatali atu, tu sa o tau le tali mālo ia lato. Sa o le tu fui, o le nau ta inga na mo i mātou, ia o lo ngal ngo i tonu o l'investe, ia tama whai whaolola pe tātou ngangana. Whaolola pe tātou ngangana. Ia ina ia sosoani e fo ina i o tātou mātua. E le leia e pe o le mauana o tātou, a le leia le wā o le au ngā lulue, ia ma tamaiti a onga. Mānaio. A le lei fo ila le wā o e o lo whainga luenga tonu investe, ma mātua o lo langulango mai. Ia langulango mai nei mātua i whale ma mauta. Langulango atu mātou tonu investe. Tu whaatasi, ia o na mauailea se soani mona i alo mana i whanau, mana i o tātou tangata. E pe o nau ta inga nā, o le e whapsota i mai po le alawa se fesili o fia malama nei mātua. Paulawa o le atu fue ona o fufuanga l'investe, ia ma policy fo i o mona whaatatia. E le ma whai ona mātou whailo atu nei mātua. Ia lātou grades, ia po o le whai unga fo i o lātou tama whainga. O le mea lava nā ona o policy o mona whaatatia. Ia o le mea lava nā e te tala noa o le matua tūlou. Ia nei o tātou mātua o lo whaafonga mai. Ia pe o le mea lava nā e te tala noa lava o inai i sio walu. Ia o na whailo atu le. Ia e le mawhai una mātou. O sesi lava mea, ia o whele tū lea po o a onga pe le ai. Ia sio na tama. Ia e whaamali atu le tātou atu. E le mawhai una o whailo, e le mawhai mātou na whailo atu. Ia o le mea lava nā e tu atu. Ia ile ina i o tātou a inga lo whaafonga e tātara noa i la tau mana i alu mana i whanau. Ia vaenga li mate te ina iau tō whainga luenga. Ili whaina tō sopo atu i disi vaenga. Ia i disi vaenga o te toi wharinga ia mani whamanianga o le amtanga o le tausanga. Ia whaftai lau tū fueta tonu o le vaenga muli lava o le Pacifica Festival. O le Pacifica Festival e whaatau nuina le aso whareile, le aso lusful matasi e whaai uaila ia le New Student Orientation. Ia o le Pacifica Festival o le a whatanuina ia e iai ia whawhiawhianga pa Pacifica ia o lo o iai foi ia stores ia po o whale ainga foi ia nei o tātou tangata ia mea e tele tā whao ai ia nei aluma nei whanau. Ia e whaai uaile nā le nei foi taimi le la tātou alo atu iai e ala foi le Sāmoa te mo universite. Ia o le asolos fulu matasi e a mata le sfulu i le tae au. Ia ona whaaso solo atu a lea, ia so mai tala mai au a whai o su e fo i sau lunch le nā aso. Ia o lo awa no tele lava ia kuka mana na ia le la a... Whaatau. Ia whaatau. Ia whaatau ai le tongo fi. Ia o le tele au o mea mana na ia le la a whaai ua i fo i ia le Orientation Week. Ia o le Pacifica Festival a mata le tūrai sfulu. Ia o te tonua e o atua isi e le taitaina tāts fulu ia au o mana o mia se mea inu al titai au. Ia te tonu e iei fo se taimi e mawhai ona wha o atua. Ia ai o le Pacifica Festival ia e a matalia i le nā fo i aso losfu matasi. Ia e whai lava i University Calvin Campus, Victoria University Calvin Campus. Ia mō tangata uma lava. E le na tangata o university. Ia e tala mo tangata umalav. Ia te tonu e ia whale einga mai nei porua, whale einga mai lawa hati, ia me se foi o le city lawai. Ia la tātou whaatasi ai le nāsu, ia ma tātou fia ai. O le aso tō, na ile la sau nei le aso walu o le a whaatanu ina, foi le Wellington Pacifica Festival. I Waitangi Park. E iei foi tau whale ia. E iei foi le mātou whale ia i nā. Ia whai e te fia tal noa ma fia mālamlama atili. Ia i mea tono le universite. Ia o te iei nā mai le sfululua. O le sfululua a matai. A ngā i le ono le a fiafi. Ia whai e te fia ta whao atu. Tā tal noa. Ia mata fo i whaafifianga o le Pacific. Ia sua tu tala atua au. Ia tātou mafuta le asto na i le asau nei. Ia peo nei vaenga tā ua nā tu fu e fia whailo atu. Ia lelei whaafitai tele, sanga iane ai o le tai i lausunga, mese lau tō whainga luenga, ia wafuri tau tua ina nei o tātou whanau Pasifika, whanau Sāmoa.
Ia e se vaenga mo le tolo faanga falinga tatou toe tano fo se sport kala me le masina fo pe aulia. Ia whaftai lawa tu fui mo le atu fui alo faanga ia le pai o tatou atunu lau whafonga mai mo mai fo tatou por kalam tal tonu ia o le amataina fo i leo le nei tausanga o le naunau ta inga ia mo le sila fio tatou atunu ia whai tatou por kalam i le amatanga o masina ia ona whaailoa atu leo o mea umalawa lo tutupu i tonu o l'universite ia i le amatanga o le masina ia mo le sila fia fo ina ia sao niuni ia inisi vaenga tāua ia awa fo ile anga ia tule universite ia e moli atolo faanga ia se o matou e kalesia ia e mese fo se o matou ainga ia o lo tapua i mai e mese le pa io le atunu na io tatou matua matatua ia o lo faia le fai vol tapua ia awa fo ia fai vol tatou umala ia whaftai fo il nei ava notu fue ia le fionga ia afamasanga e mese fo le au fainga luenga ia mo le nei ava no tatonu ia o amatalia fo ni tausanga ia tatou wha moi le atua ina ia manui e fufuanga e peo se tala atu na nei tula manui e fufuanga nei asu. Linga, et fesili lea mai lunga i fa mai wai tenen tau mafuta mana i transpasi kam Sāmoa i isi universite a New Zealand. Fa mai pe ini Sāmoa i isi universite a New Zealand so soni whanau Sāmoa. Ia, whaftai lau tu fue mana ia tele le fesili o le tali atu le whapsili e iai. E iai ia nei o tatou tangata ai mana ia le o fesili me le tatou por kalame. Ina ia mana ia le tu atolo numera ia tu mai lola la numera mana ia le ole numera alo ni tangata ole olu lua tolu o ono fitu lima olu lua tolu o ono fitu lima mana ia le o fesili mal tatou por kalame mana ia le fapsota i mai ia ona faile olo unga luenga ole fapsota i inisi fo yo lo tutonu universite ia ina ia mo se se connection ia connect ia na yo tatou tangata ma nisi fo eu i lava ole competition eu i lava ole tau to vapo fele investe mana ia ole lei lava le matou lava va mai si investe o le matou i lo fo e pela le va nga fa fo mai ele maua ia matou ia ai maua i o tako po o aukilani ia le leia le fapsota ia ona maweleo se tala mai ni sifo investe faftai ia faftai tele lava ia malui e fa unga luenga la fenga ni aso
Whawhianga mai le ni whaloa tu mua lo o mita mitanga ina o toi luas futol minuta na tāle o le tu lais fumaratasi o le proklame o tana la walunga ia e whaafonga i le tu lais fumaratasi ia e whaangani le teime mole mole atoi whaafianga si whiwhiloi o wale whenga i o le atinu i ngā luenga mwhaiwalo whili mo le nei aso meise le whaatalo whātu i nei o tātou matua tausi manai mātua lo whaalongolongo mai whaafonga mai tono o maota o tangata mātutua, maota ngase ngase, maisi fo i tonu ainga le teimi o le tai ao, ma lo le tāpuai, ia o whiawhi ai fo i le atinu, ia i tāwale afi nei teimi, ma ngā lulu ei nisi i tāwale afi, ia e whaatalo whātu, ma salo lo ki mai lau le tio i tonu lau tāwale, ma e whaafonga mai le teimi, le tautua whaua pēa lau ala leo, le si ufonga lau mua i Wellingtone, le tasi o no tesi, ma le tasi whaamo i lau le tio whalongolongo, maisi fo i nungo o tātou pingata whailang. E whawhianga mai lawe pese ia ale whaiwhai aso Serenade ina ua toe se fuluiva minuta na tāleo le tu lae se fulu manetasi ia watalo watu le sunga sina pali sina leo whapea fwele sunga ya wale mati ia lo mafuta mai au kilani ia po tono fwale whainga luenga ia lo te lea tu ilau sunga ma lau whainga luenga ina i o tara watu whawhianga lawe pese leo ua toe se fulu 1 minute o na tāleo le tu lae se fulu manetasi.
O le tautua le si ufafonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Aso Felise Mikaele ma fa fianga vivinga le fianga vai poa i le motere sala fa ina o toe 2 minuti na tale o le tu lais fumatasi klame to fa sala wina o tana la ulunga le aso pe atari tu lais fumatasi family atu ia fainga malanga ia mo ila tau o le asa uni malanga le yaso ia pe malanga mai fo i Sāmoa ia manuia la fainga malanga o le afenga i o to ulunga le ea le yaso ia tau taile tu i fainga malanga po na futi malanga i Australia po so se vaenga lo langi i le so
whaamuni atu le atua I whai ngā malanga, ia manatua, a vifo le se vaenga wha I longa I lau ato, ia wha maule le lau ato, ma le loka le lei, wa maita wina, ia le tele o ato e lei loloa, tele fo I o ato e langa e tangata, ia ai lei loa, ia po fea tonu lava le male vale le lo tupu le fale tonu, e o vai Sāmoa, io e, maita wina fo I lungo penga te whailangi, ia I la tau o loo, atu ina mai ata I lunga ia lato ato wa whaaleanga ina, wa lei loloa nisi o ato, ia tautua nā, a wane I mana tu mama whaapea o le tātu wa tinu unai te alue, ia ona ele ano lava lea ilau ato e le loka, ia ai ata ngata, ele a whaina uma leo whai ngā luenga, e la tolo ngā lue, ma puno wa I ngā luenga I tono mlai valele, e ai ata ngata to atasi pia to olua, ia olo o va ai atu langa whaapea nā, ia mai tau whilele ai na ona whaamanatu atu, ina ia loka le leilau ato, ia ma vifo se vaenga e whailonga ai, ia vave ona I loa le taimi alu atu e fwilele I lungo o le masini fwilele piki elau ato, ia na e whingo fia ona maua, na ona I whaamanatu le tai au, ia mo I la tō le asaun malanga, ia I le nei aso. Si fale olo le taimi lea o le afa ama vai ai ainga ona o se tasi e malanga moni sila ainga o malingi noi mata
manisi me ai e te mawai ini wa ileana. Ai tu anga tau samu ile apu, ole moli mante, malo si ai no fatu. So oi sili sili le manongi ta utino mai lo ta ofi mausali lo fa amaoni tu ma pe se io o ile oti ta la 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 afio oe ai aluita tu ye ova ilota ma tofa ina soifua Nanga alif sili le sasala I tu e fa o Samoana E fa atosina yo anganga Ya te o e sunga le te ine tau sala La ula fala wa avea Talua yo e sunga le mana mea Pe a fai ua elekea Tu uai pe a sia mea e ta fea La upua tau no fole nei tau Wai so se e sili le la lelei Ma le fuaro sa mumu E te whaata pati ma e tuli usasu Ta la la A fio oe ai aluita Tu ye ova ilota va Tofa ina soifua Ta la la A fio oe ai aluita Tu ye ova ilota va Tofa ina soifua Whatalo whātula nei tai au whau, malo lava le soifua ia te uta umalava, lo mwhen whafonga mai le tautua maasani le siu fonga la mua, ia me se fo i o le taimi nei, pe ona whaatula ngai nai po kalame le tātou le tio, o le polo kalame o tala la walunga o le vai aso, e au ili ai, ni tala fau sa mawhai o nau tau whafonga ili nei vai aso, ai le ngā taile o le au tau whafonga i foi, inisi o vai ngā ngā luenga le siu fonga la mua, ono le talanoa tuai ma le fionga le li pule af masanga te alu mo resi pe ona masani e tato po kalame nei malo ar soifua lo fionga masanga te alu falava malo te alo fo savelina fa te alo fo i le pe maulungo le tato fa fonga masani no si fonga la mua o to fo mo mai tato fa sa la mo ilungo o ata ilungo le social media ya malo la soifua
Malangi ma. Malo lava ia. Whanga solpea tātou. Ngā luenga māsani. Msanga mana ia le tau nei pa iaso. Ma le fo le aso malolo an nafi mo la ton fain malolo ia al tātou fain ngā luenga le ngā luenga nafi. I wha malo lava le wha malolo si mai whatatano fo ni ma wha so tu ia nisi o tātou polkalame mo le au wha fonga. Ai mani sa o nafi mani fo il malolo ngai. Isi ai malolo si lai wha ia na isi ngā luenga ai. Talfia ngai fo I catch up. Na saole. Ia masale pe si leile ama tai vai ngai te fisa no fa masang. Tatalo mo mo tātou review le na fai ile vai aso muli muli o le masino te atu nei. O vaenga I fai pe ana tau fai fa ilo atu. E tāua te le mo le tātou ripoti ave le New Zealand on air. Ia e mese fo ia vaenga o le malo le whatupea ngā ruenga. Wai fisiri mai, e tō fia tangata na whanongolongo, e tō fia tangata na aonga I e po kalamene watu. E rei loe mātou wanga nau, mātou fisiri au ti au tō le whanongolongo mai. I an tō sosoani mai le tau mai po ani suinga po le aonga o po kalame mo o tō. Na mawhaile au na tusi la loa le whai au na tusi se tala se se. E tau e a mea lai awhi tangata ai le ato se awhi tangata na tali mo le mato review na whai. O le tāua nā o le ngā ruenga le tato ngā lue whaatasi ai. E whai ngō fie fo ina tusi le li poti ma awe tau e le fufuanga. E le tausanga ma vai sau tala noa to le tūlanga le wawa ai I le tio o lo whaonga e tato whanongolongo ai. Ia ma le tō tele o tangata ia o lunga le social media. O le teimi nei. E tōs furu lua awhi lea whai o tangata e muli muli si ufongo lau mo followers I lunga le social media. O lea lana tausu e I wasa I elefono na whai mistasi o le office o le New Zealand e le tausanga leo tia. No ta ua le o le tūlanga o ele social media fsini mai tia. Ai longa lai tō mo mia o ele lea la leo le frequency o le tasi o ono tesi mal tasi. Pe mo mia mna o mia si fongo la mo no fa ia ia se sa idi mo pe to fie tanga to ki pe le tio pe tanga to ina ia mo an le se fa mo mo ole ta wol mta pule ta no atoi e ele swing ol fa tu pengo nga luenga si fongo la mo pe le to fa nga ta to le tasi ono te si mal tasi ole termine e ono su lima afe fa popolity st olo o alu le fo ile Wellington Access Radio, mo le tato whaonganga le tasi o onu, te sima le tasi. Mo le tolsu whai tu la alwa yaso. Ai le to e whaongai tato le ala leo lea, ia ona te levo I leo le mo mua sefe mali tupe na le to vei o. Ai whaongai tato whai tato ngā luenga I. Lona lua, e iele si tupe whaopopo wae e tusa o tato la leo o tu ma o tia u whai a tato ngā luenga le to e whalangolango sisi. I le tūlanga o le ala leo. Peitai, o lo tau mawhai fo I a tātou wa lewa talu mai le tau sanga lua fesfuru onu. E wa aipe mwhai o na maua si tātou lava ala leo. Ina ia maua e tātou wha munianga whatu penga o le tio i la tau lava frequency po le ala leo. A o ngā lua tātou le tio ma I tūlanga lea. O lewa wa ai mau fo I po la le tūlanga o no o I le whaasala launga. Pe mo mia se ala leo pele ai. I o le la sau tala noa tu le ropo le si se furu. Sulima tau sanga o le toi mana o mia se ala leo. Ma le telefo ia o le tio ma isi vaenga o ese ma le frequency. A wale sa tele ni whaonga le AM frequency ia o leo o le FM. Ia le ropo le ale si toi ngā teknolosi toi o I tato. A le o tele anō I whaonga le internet. O le mea na e fo I e a ngā tele wha mule au tō wha ngā le tio. E siri li tō vili mai ma tō se tō message I lo ma le tolu walu lima lua lua I wa wha. Pe wala au mai fo I o le na tō e siri ni tō fōle tai au. I le tolu walu lima lua o wha tasi. E ma nea le mawar wha maumonga I le vela u li poti le tato ofisa I le New Zealand I le masino mati. Whai o le o ngā tono masino fōu. Ma tau I ele fō linga o lo ia tātou tangata whaalongolongo I le tasi ono. Se I fua wa a wha pēse swing o le whatupenga o tātou. Ia ele wha pē tu se lo whai nei.
o na fofole mo le silo tausanga tulanga whapena. O le tūlanga tonu ana I tā wai le mato I loa, pe tō fia tātou o whanongolongo, I longo le tio. Ia whamolmole vini mai ma tau mai, I te uski e tulo le tio sistemi o le to ia nei lo lola e ua o le to e sato ala leo. E pe o le tau mwhainga na mo se whelon suli mawhe tā la le alu o ia whapopo I lunga ma le GST. Ia mai e listu ai ngā tupena e maua tātou pe a tātou tō tasi leo le tō whalangolango e sesi le ala leo. Ia o na maua leo tō ai ngā tupena pe o le tāua nā nā le mai. Ia o le si vaenga le na sa ini mai fwoi fina ngalo. Po le ale au ngā polkalame mo o tō. Ia mai fwoi stau whatuanga ini polkalame e whai pe whapopo. Ina ia whalelei whamaria le ia tiri ai le whafonga angal tātou atinu. Ia mana ia lawa le whalongolongo I le tūlanga na ia tō te lea o tōna tali mai ai lungo le tio, teimi na watoi whisiri. Ia o isi au mai le messenger, ia le si vaenga na mwhaifu so ta inga ne vai teimi, mo o tō leo whaonga le vaenga lea. Ia o isi e na tō mai lungo le emaili, ia po o a fo I vala au mai le tolu lima lua iwa ia ma tō mai ai le whiau. Whaingo whiana e vidi mai whapea. Mana ia polkalame uma, ale na pia, a pia to ilo le polkalame lea, ia pia whapopo le polkalame lea. I na mato ilo le to o tele o tangata, na whai o tangata I whanongolongo. O nei vaenga la ia pei o na mafuri ai, mōmua, e numero tasi lava le atol tai au lau whanongolongo atu, o le mato whanongolongo atu. E to tele au to fia le ato tai au isi na fisiri mai to whapopo le na matano le fwem tō fōl vai aso tō nai. Ia mai vaenga na newa vai e tātou. Ato no peo na tala noa. I te ewa suil po kalai me tiu whongo la mua na le tasi lava. Ato le aso. Ia e a fifia tu tonu isi po kalai me ina ia whaasoa atua ia. Ia fo I vaenga isi isi. Ia peo tūlanga na e whaatūlanga. Isi po kalai me leo le ato whaili ai. Ia o le peo na tala noa tu vai aso le na amata le aso vai aso nei. Nei vai aso leo ma vai sa tu e matel pokalam io le fa solo o fo io pole mangafa tala milo io stasi fo io te mai tai io lo ava noa te le fo ilo na si le fie tu langa tau fa sala lau io le wa tonu la mo te mine io le la wa so ni tato pokalam le wo fo mai sa wo fa pokalam le e mane fo su ye fo ma si fonga to fa longo mai tato pokalam Polkalame leo, pol tu la fono le to tele ani si fo mana e to e fo le fanu longo le polkalame leo. Ai sa o le si le polkalame o ngai fa mana tu ya tato ia me tau tato si le fie pa tato fio wa ilungo o wala. E mana isi atu la fono fo i malamblama i malti ngai neo tato e sala ai tongi tupi. O le molsi le fie le malu le atinu o le sunga ia sua fa maulalo pe telo sangatu. Ia na whamalolo ma le ngaluenga le tausanga vai, ia o le tausanga e lona iso I fua mwhai e o na li taia. Ia na ala e whaise koma asua, ia sa matalatan noa. E fie sau e haus le polkalame, a interview o ia leo e mai. E pe ia lona ia fina ngalo. E leo ngali sau whai le polkalame wa ia leo e wadeto ia I tonu mtanga luenga. Am fai ona so ane interview tangata ia ai mai la to ngalurue ia ona fai a fa o to le polkalame o su o list tangata over fast food mon tu tau sanga fast food tau sanga o ngalue to num tanga luenga leo mautelo a sa fai so fai ia polkalame o lavalon si le fi me uma tu la fono mena so ane tato ia pelo nei te tununga o le leo fa fonga le tunu pe sautanga te o lo fainga venga le te mine lungo lo fiso leo ia to lo atu le mai fai po kalam le la tau fa tu langa le vaenga na ia mane fo sa sisi ai mane le leo fa Sāmoa faingo fi fo ia tato po kalam ina nga iluma ia o lo ma te no so ma fa tu langa pe o le se awala fa tino le vaenga le ia te loa e a fo I mwhai o na amata se polkalame. Ai le o whai ungon masina fo. O le polkalame loia, tu la fono pe o ne ai leo tu la langa sa wha fo ina
ia fo i ken o i tunu fono ken aktu ia le wa le ia tau le sa le soafa le o fa nga tele le termine le ma tau fo ia fa nga luenga ia o ken po le ia tau le sa ia o ia le loia fa pe fo sona faltua ia fa la o pisinisi ia tele fo i na pisi ia o le to i tele semi ava no e fa il po kalame awa ngal to e fa ngonga me o po kalame le a tonu mo lo ia o fa fonga me te mine fai ona fai se por kalame i ngan Sāmoa mania o le la vai le va le te tano mai ai fa tu langa se por kalame ai mi se lava pa si la fia o vaenga i te tala noai e o ngā mo tatu tangata na batu le va le te su mai fai por kalame e le tongi o le tio e fai fuai e a foi ina ia mo e foi la fa sala la mai i la pisinisi ai mane e fatal tano i mta upu te ilo tal fea ngai o mta upu e so swani tau tanga te tūlanga o la tō soi fuanga po whaingo fatau ngō fale o hani si meo insure whaingo mo kesi po loans ia po o ni whaingo fo i o tangi me whapena ia o vaenga nai mo mieni lo ia e tal tano a tūl tato litio mene o whasisila to i lo ia o lo whaia la to practice i wali toni a talafea ngai i ni se polkala me lunga ia fisota i mai tolu walu lima lo i wha ia pe talanoa mai fo i lunga le emaili info@samoacapitalradio.co.nz ia on tato talanoa la ia o le polkala me whasai nisi le si polkala me le to tele o to mana o te mine pe a me lus fulono polkala me na pue tau sanga mwai ma o nisi o polkala me ia ele teite o le wingo le tala lea o tala nana whai ai e o loo talawhenga i al teimi nei lo na winga la ato i tā atu i nisi o teimi e le o a whaina wai le ise me o whapea o tuai tele a mwhai a o na wha o ngāle wha momonga na mo nisi na misi la tō pol kalame e a misi le teimi nei o leo wha popo malito tele whaita wafe i lungo le tato social media e le i wha fonga mo moi pol kalame ia e o ngā mo la tō a leo vai tato ofisa e whai mo meo podcast i pol kalame whapea o na tuu le lunga i si vaenga o le Spotify pol tua i ngā fo ia teklonosi na ina i mwhai o no i mwhalongolongo ai whai loa tu stemi mo mua le la ngā lue le ofisa e whatūlanga ia ma se i tau mwhai e toa sua ma le tato whai pol kalame ma se le sunga i alo e to e taltanoa tu i vaenga le pa whapea o talawhenga i mo ia. Ai a whapea fo i enisi o tato saenisi, po saentisi, e malamalama ma le lei fo i to i ngā o meo vai la au i ese o tato tau mawha. Ai fia fisosoani le po kalame le ia wha mole fisota i mai. Ma ne ia fo i to e whaua o toa le po kalame. Ia fea pe fo i ese si o tō ainga, me se o ele whaafonga mai po kalame le tai au nei. E tonu le anga waa lea. Ia, tala noa i eima, taua nau e so tai ma ia na mato tala noa la i e fisosoani le tato po kalame lea. O isi vaenga na mau atu, ia o vaenga ia mo meo pache le whaatulanganga o le paketi mo ainga wale e soifuanga o tato i nei, o mo whainga mo kesi po ai tā lafu, o le whaatau mo fale, ia o vaenga na, o le tau mo whai i la tō a misi whale tupe. E o mai whale po kalame, a misi tupe whaatupe le po kalame le tato le tio. Awa o la tō le la manui e po kalame ia a le so o tupe whai le tato ngā ruenga. Ai pe o po kalame whapene, i whai fo o le nau e taua nau mai tangata, ai so e mātou tupe e ave e tau i le tangata le sau whai le po kalame. Ia o le tūlanga na e le whaingo fie te au tawa na o le tangata e sau whelpo kalame ai le si tupe ave iei. Pe o le vaenga na i tau wawa iei. O le pesi-pesenga mo tangata mātutua. Ia, o le tau wawa ai e mwhai o na roster pe whatūlanga si pol kalame i tangata fo i fie musika. E mawhai o na mai soani mai pol kalame tātou. Pe whai ese asi pol kalame, ia pe whaui fo i tono ni si o pol kalame o whai tono le tātou le tio le teimi nei. Ia whai o na pue o na tāila ia, pe pue wha video, wha o so le ilunga, pe pue ana le audio.
ia ai le ni ata ia na fa penale le fa nga ile por kalame ai mol fa fo nga tato tunu o tole o musika le vatu tato o pesi tuai ia pe o pesi ana le ma sani fifi tanga to le fa nga tato le tio fa pena mol fa salonga le fa e tasi se Sāmoa tele o pesi tuai la ia mana ia fo e ni le ia upo fa nga ai ia ma fatinga tuai e fifi il tato fa fonga o le por kalame le ina ila watina e mna fa imu se por kalame muli amal falto ya ferini eti ia se I fa ma vai alo ia fo mo tato le tio ia wa o mtua fo so fo falto ia ai fa se por kalame le la ia fo fuanga o vai so fo les futasi il tao les ferili o la fa tala no to ia ferini e tu se mal por kalame ia ma fa is fa tai il tato le tio ia na pasi e tulola I o le vaenga le ia a isi por kalame o lo fatala normal faltu a tonu e o ngā e so ani iai ai se fa a popula tili atu vaenga le ia pe o le e umolole le vai aso le ia na tu atu lo ia savelina e fa fatulanga ia a tonu le ia fo isi faltu o stasi o faife au umone so tai mai e ma fai ona so ani le por kalame le ia ia fo inisi o tato tunu o li tai mai ngā luenga ai loe ye o lo nga wa te so ni pokalame le ia o fainga nga le tio si fonga la mo mo am tanga na fai fu o mo la to ye no mai o fo mo ye fai pokalame ia termine le uta mo na tu pe ia vai foi ma to so tu pe ave mo tanga te so ni ia ai fai ona fa so tai mai savelina tatu numero na le tolu volu lima lo iva fa ia fa tu langa le pokalame mo le nga I lumba ai o tono vol po kalama taulia fo I o falto ya ferini fi musika ia o aso tona I alo lo po kalama I tala no kulele ma pespeti atu ia o te loa le la muli sa vedina e ta fo la ne kulele ai pespeci fata ita ia tuai il fa inol po kalama ia mfa ia na fi atu I tono ma pespeci nga mo tanga mo e matua il fa inol po kalama ne ia ai momoli atu fafta I tele mo ila to uma ia na tali mai le matu tala noa atu le whainga le tatu review. Ia leo o maua e fwon manatu fatu langa ni sio vaenga ia mo le anga I lomo sio fatsa longa ale sio fongo lo mua. E la si vaenga ia vai atu mai atu vaenga le tatu review. Ai ia le polkalame o lo tau fatu langa le sao tala noa to I o le sunga I vaila a whawhenga ngā no vaila au. Ma fitiria mo le Waltek ia se fa motu le lopo se atai mo le vaias fo mo le interview a tala noa to I pa mo scholarship mo tangata Pasifika I tūlanga tau mo meo matata ese fo I ele mo trades pokalame o le man fa o mafutanga ma le fo I ma Waltek mo le fitiria ia le tau fa tūlanga se ia vano sui o mtanga luenga na mo tūle matoa no le vaias fo tan no tuai ai fo le interview le lo to fatulanga ma Dr. Litasi sua tavila e tano e sana poloketi na fai mole mo su enga fo I faingo o metoti e fainga I mo research e o le o mo na tadia ma publish e mane e fo le tano to le fo I nga wenga le ai se fa mo tool temi a mo se no le so ma tana no to e ia le io stemil vai so mua ia pe o vaenga na I tatanga te nei ai ele si interview le mo silofia o le o tui fasina peseta tui tuunga John Nico o ia o le pulesili le o le Fiji Airways ele ngata I le tato wasa Pasifika o New Zealand o Australia ma vaenga o Amerika ele taiminei Lewan matal noa na fina vini mai matal ta noa tūlanga wai ia o sailoa e tele asola I nei o John Nico ia po tole fōa sa ia o ia sa va ia le Polynesian Airline I nei laumua ia sa tele ona malamalama le fōi ia la ana vatula ia le Airways le Fiji Airways ia la e base Sydney matal ta noa le na fia mo se ava noa tal ta noa fōi ia mafsosoani vai sponsor ni sio tato Paul Kalame e lau umana whaile tonu o le aso lulu la sau le afoliva. Tau le sifuru o la matala noa tuai.
Ia va I foi po la tonu al tu lango lan ngal benga wa ye nei wa e. Ma nei foi fa no foi stasi foi tamali o le tunu. Ia le o pule le company va le fiti. Ia e va I o mo le si va ngol langi. Ia na o nanga tau tua. A tonu o tau fa ngale o nanga le al fiti e wa isia to te mon mawina foi la to. Ia tonu le foi tatu e fa nga. Se tau o mai lalo pase se le New Zealand o le New Zealand. O te mini o whaia sin tauta ia atonu e o ngā fo le tato ma fo tartano ia tui whaasina ma whai tutu mai lalo pase se safe so ni fo ia tato ngata whioa. Ia pe ona I vaenga na o fo tuai mo le na interview lumana. Ai Savalina ia la pasi atu ia oe ia. Alo whiunga msanga se I ono whetau I tono ma le taime vai foi ia se I ta spese I ona toi whawawa I lea whawhtai. Ia, toi whaatalo whaato le whaawongo le tātou kalame tala la walungo le vai aso mo le nei tai au. Na o si vaenga lea le sa e stina le sa text mai pe mwhena whaupopo le po kalame lea pe se po kalame le vaenga le public trust pe ama whai. Tā awa yo vaenga yo ma vaenga tustusia po o wili fo I pe a ma oi fo I sina so soani pe a ona yeina I sitanga taulato a inga na mali liwa ye kiwi seva awa le lope whawhena. Fai fina ngai vaenga. Mane atonu fai no tali atu vaenga lea. O le il tato lo ye Sāmoa. Ma ye fo tato isi lo ye Sāmoa. O fai no fai mo ma vaenga tangata. Pe na fai lo atu ia o tunu mafono po o le ata o le sa. Ia o fai fo ianga venga fa pena e te tala noe launga ngana ma fai. Ia o te li lopo ye pe Sāmoa I tono le vaenga le public trust. Ai e fo vaenga na ia ne tala noe le ia I le fai au. Whaapungo lau ma vaenga me whapena e whaingo fiai mo tātou matutua. Tauna wawa ai whaingo lau widi. Whaisau ma vaenga on tāti ela ia o ahan me whinangalo le li tupu mai. Ia alawa iai au te loa foi. E o ai la tō tōspu tau sanga anga irunga. Tauna amatana ma fo e whaise widi foi lele. Wa mwhana to isu isi vaenga tau sanga. Ta isfu tau sanga ma update. Ai tupu al fala vela ala o I te mea le to e vesi solo ina I tangata e to e wai e alu foi tupe tau wha amali el tu la fono e te anga wa I me tau tino tangata le pe a wha pe amaliu a o ngā fo e o le public trust ta sina o nanga e whaia a so se lo ia e la te tusia lau ma vaenga e rena o le public trust e vai ia e tau sanga sa o tau ana o ai mai ni la tau tupe wha tupe le po kalame ai mungusu e alaina no fo matope e ao la tupe tangata pe mali diu ai muso mai po kala me se tupe tongel po kala me pe mai fai
ia na fai na atonu o tali atu na ene na public trust fai ai ma fai ona tala no lu ia ai mo foi ni lo ia wale no tala no atu ia ni lo ia tala no me ne o ta la fu po ani me ai foi ni lo se lo ia Sāmoa po ni tatu lo ia Sāmoa la to fai ngal wenga le mo ma vaenga so ta i mai tala no foi la ia ma ni wa ese foi ia e la to foi ai tia so ni ia o le fa po tatu lisi o le sa fai le to fono ile o le vai aso nei ma le vaenga le soi fo malo lo ina tūlanga o tātou pokalame po le asi fia sau noa. O le vaenga tonu ana le o whatalata noa pe o na whai mal tātou review. Ma tau lia le tipi o male malo i vaenga tupe vaenga ese tanga luenga ese sol malo. E le vei fo la mal soi fo malo loina. Lona winga o le tala nola teimini po le ale tūlanga e toi whaile la tō paketi. E le folo sanga po le solus fubono e o le masino mea. Le hoi le folo sanga le malo. O le ala tau wha popo nen masina Januari o te lo umanta pena la tō te sia me le tō whatala noa po le atonua. Ian saulola ia e lua ia e meo iai o le mail tō ngā tusi fo le whapiritani o Dear John. Tusi ia me ia sorry wo tipi le a fo il tato. Ia po lava pe mai ia o le ui el fo whangatanga ringa la le tō whawawal po kalamelea. Ia ona so e lole tātou wale e fifi tātou e nau e soi fōlau leo tātou te sia wale whai ei. Ai pēlal matu tanuanga na ia na whai loa i el tātou a ounanga ma o isere i mai mo tātou potu whasa lau nei. Ia matau e toa ngā pol kalame. Ia ma whatase ma le pole o le Catalyst Pacific le ngā lue whatase ma tātou le whainga o pol kalame mo soi fō malo luina al Pacifico. Ia tala noa le i toa ngam tā upu le whatala noa i ma ia saulo malfisiri. E fia la tangata na whaitui e ala ma fua mai po kalame le tio. Ia. Ia, i rem whai au na tali toa ngam fisiri whanga nai o viri mo tā pe i o ana fina o lua i whailo tui no whalongo po kalame. Me le pe on tala noa e tā ua te relo pe text mai pe te whana la fuma pe oi whamana tu lo o man tu sa whai whailo tui no whanonga whamana tu maltai au po kalame. Pe tūlanga nā le tau whai e le tau e mana na o pārangi, a misa pārangi, e mana o e vai pe whia whai numero tangata na ngā i po kalame. A le loa lai tana tau nui awa le tana no mai, e whai tāi o na whai e tō tila. Mena e tō e whamana tō tua le tāua. Ia nā tasi al tala no whai e le au ngāra tātou ngā luenga whai taimi al COVID-19. E o taimi o campaign o misela, e ma whamanatu i o tau na mana e whai mai tōru po kalame mai lua awhis futu. No o latu mono o talitunga na le tasi lua tausanga ai peita i tausanga o mato te mana e whawau. Luna winga, na futu te ilo, lo o ngā mo uto. Ia whawau la le whatu pengo ngā benga a ulfisiri mai. Ia se tato ai langa i pule ai le minister o tupe termine i pe tu o pele tupe na pele ai. Ia le ai, ia na waina o le si a wala e whatu pe tato por kalame whapia. Peso e masi sponsor pe o me fa pena ia o le vainga na la vai tatu mana e maloa o le le tatu fa moi o le fai loma nei a vainga i soi fo malo lo o mala na taui ma invite loa e ele fa moi le tala no i tatu ma Pacific Broadcasters e ia tatu Sāmoa Tonga Niue Tokelau Kukiailani Fiti ma Tuvalu ia tupulanga tala vou. O le wha moi le so luas fulu malilua le astrona ilia i le Te Rauparaha Arena. Ia e taum whai o le o tata noi whai le au whai whasalau Pasifika. Ta moi le sua me tai limas fulu ale motu ale nu. Ia tātou Sāmoa te lo tātou pese lau fui tātou tō te lea tātou. Ia amata mai le afori volta o e tau po tasi fa mai le official me foi ia foi tato lunch o pe amata le lunch le afori fulu lua ia ai tata le fa i le tato lo mo bent e pe tal to lua mai ale vai ngalia ai pe onale na mata la nola ia matui fa sina o fa tu vai mane pe lava mai le stona ilia ma sa mo mai o tickets fa inki va wait ia a mol vaanga na te lola tumu nei fo isi fio e fio mo se tike a ia mana ai se fa ma ni mo ia a pe o le fai tala tu lo tala na fai ana
Mana i ole atu mua wai fia o umatanga te fia mo le free ticket na mana. Ia mai telefoni se fia fa va ai fo tata o fainga luenga ma futa ma tal noa. Ia mai wa le sia va no le fa ile face to face feedback. Tala noa mai o le fa sa ngai ma tal noa. Ia ma fa mau. Na la no fa i sui o mtanga luenga. Ma ne pe lo su mai fa sil mo tala i le maftanga le atato. Malo, mana sina fa moi ia. Hanga ia tui vaenga i o tala sa tatu fa longa nei vai aso. Yo le sa fa ile waitangi le aso treat le waitangi nafi. Ia sa ye fo ia li poti vaenga fo i pe ona ele ia ila to fa pule minister ma lo mal fa filo eng. Ia le fo ila ye le simta o pule ato no la o silfia mo le waitangi ia on ni vaenga na tutupu tai pe fo ona ia i lato o le malo, ta o le act. Ia li fo ila ia le sauna nga Shane Jones, ia na fai ei pe ua langa hain fina ngalo e te eila ne bisi tau wha mata o le ua fai tupe ia, pule ia ave i vaenga ia le waitang. Ioi, o me tu fa pene e se fo le atu no le tato o mau ia tato pe te le sistemi vai me fa longo tato fa longo po fea nga i me ima. Ia pia o nei maoli a le tau la mua toi wha manatu i pālangi. O le tato whea ngainga na sainge wha pēr wha upunga. O me e tate, o le ala e, o le tala maoli, o le ai kipe mātou le mātou vaenga. O le ai mate i tuina le vaenga mātou. A pe o tō nai tō te nofu ama ta sui ia fo i tato mua ma me en tato malirianga na tatia mai ai. Ia, o le ala e le fono le na whatsinga le nei, e na tele na tala noa le me le whaabewisi e nei fo i si moa ia. E le acte to e i vai di ile le leile fo le whea ngainga le Treaty of Waitangi. Ia, e le se mea tatunonga tangata umal to tele New Zealand. Le se mea to iloilo, le mea ulewa na iloilo mai tausanga umai. Ma whaatulanga i tula fono, ale ma whainga malo e se ese. O le te lima ina ia whaamsinonga, mai e inga ma whatanonga ma tā upu e lia e mai le taimi ma le taimi. Ia leo usau active mai e leo malamalama tangata. Ia lai ua lewa na whamasino, ma whai whamasinonga ma tai lima. Ia pe o le vaenga na, ia o le melan tupu. Ia o lai whai atu le launga ai tūla i mai le mawhine. Ma holi u mai pātua, tu sai tali mai. Le ma sisi o mātou si whalongo, lai ma te whalongo i o le si pitola i o ai le si whalongo ti hao. Ia tō lua tō le stangata na vese le microphone. Ia tō ia i mana oko, ia tō a vese. Ia nā lai tō tā ma e Shane Jones. Ma whailen tā la pe awa orwa le ma whau le trust le ma le whaingoa mea. O le na watu ne le 4 miliona e. E tō i whaafo ma le whale a whainga ia. Ia te awa le tō a tō stupid. O le mea lana o mawa fo e whapea. O le ala tō e misa maori. O Shane Jones o le maori a. O le o whaasanga whainela na tala i o la tō e. Ia lai nof palai o tō e nei palai. Ai tau no fo tala i whapea. Ia lai whamai ale ia fo le minister o vaenga i o treaty le o Goldsmith le a fo i le ale partia le national. E rea a fia fo mo me o tupe i o granti a mai i mea tupe. Ia, a tonu la fo e tau au e ma Winston Pieces. E tau ona whai ma le awa i a pe o tū ma. E rā lawe, awa e tū mao i pe o ovale ma fo i le mene mai masoni mai e tangata mao. Ia no mai fo le wha pe fo winga mai o mao. Ia, o la lawe vesi lunga ia, a la e pe tau o le tala e se pe na sola i lo le pale mia i ngai tato. I lo le motu i sauti. E le tofi le mu ala tfo ia ai so na fai e tangata le lo fo le ona o le muli ai to ia di a fo ia ilo ma to vai di le treaty le fenga le ia la fo ina to fa mana to ia ole fai le me o mai mo fo te ia e pe o walu mo le te me tala no ai mata e se fo le langona o tangata bolanga langa nei vai tau ona o le tali o le media ana umane famile national ma le New Zealand face e pe ia e umolol fai taunga le ma me yesu so e nei e si to langolongo ai ana fa pe na o tau fi mai ala matanga de o te mine a tonu su ni metal noi tan no ni me ngai fa ni fali ma le pe o metal mo na le pisa tanga to le ni fali no foi ia o pe o fai tio nei foi la ona fa pe ia ele ni ana tupe alo fa mata o le to avion ni tupe
I vaenga ia pe ona. Ana wa o maori em fai maori fa pe mai e tauna vai tu sa vai lo tu sa tato pinga pa anga tu sa tato fela tu pe maori. Ia. Ia pe o tulanga na sai ia. Le sonna fia ia atona le tele ini. So ni whamatalangi le vaenga masana. O si la pe tau fai tio ina ia ngai ta. O la mena mai le la to wala au lia i le pale mia. Ai le tu le pale mia i botu i lunga i mea le a. Wa pe o na o mo le mea e aloi. E aloi e le pale mia pe. Ia na anu le pale mia ave ma le kovana. Ia an maori a. E o le lo ai. Ia sa o le le. Ia a tonu e. E se a wala e fufo. I fa fita au ni le ten mo le ten. Malo. Ia e le vaenga le a... Pele fu isa fai e tatou talafou. O le malilenga pe ufa te ia ele fai ngā malo ni usi le malilenga le o le asainia nei le vao. O le atukuki po o kuki ai rani ma le malo saina. Ioi, o le evo e vaenga ia ta o realm states. O vaenga ia pe e lato o sosi fatasi ma New Zealand. E le toke lau o le atukuki i le tata noa ia maniwe. E o la tope la lo taita inga ma fa mon molunga New Zealand. E fa tope fo New Zealand te lo la topa keti. So se mea la e la vei seina, a misia seina. Pe e tau ana tala noa mai me fa manino po afia nganga ia seini mai sino. A le no fo New Zealand tu so i tau na no i mai me la na la to ta mai ia Winston Peters. Ia ma le malo New Zealand. O le o tala noa o seini le fea nganga ma seina. Ale le o do la to po la fia nga le tano fo mai se ta mo pe o mo sen ale fa tu pe ne a pe o me na le to ta mai ai talwa nei o le na fa lo mai ta to telefon mo sa mo le fo sa wa ta to su ile samingo o le festival spring festival e po te mi to tongo la au le na fa ta o la to le la to ta sanga fo le am pasa saina e ma fa lo le na fo le lato famtaranga o le o mo seni le fea ngai. E te lia ele o fuo tatangata e le se visa. I saina. Ia, e uman saulwa enga nei Sāmoa lau fia tato a la e o ia tangata Sāmoa le polonga le tau whainga o tarusanga ina ia mo le visa mai ni New Zealand. O le vahenga nei tauna matala i New Zealand o le ale me o whaapea le whainga o Sāmoa. Ala uno fu saina ia mai fa mai asa wal popoto saina a i lolo saina me va pe ia se va wa le la la pipi e tu nei manga ngo sa mo ia saina wala fa fa ngo fi mai saina le si a wala mo la to ele ngata la e fa alu pe lunga numero scorsipi ia fa me ia fa ia te wa so tu a tele mo le ngo sa mo tu te New Zealand wa tu mo le si mo tu Pacifico le la o fai nei vai ngale o te tonu a tonu le fenga ngale po le Winston Beach le lo pe uma mai fa pe se o se ningo ma ko free visa la na ma to e fai ai le se simia ia le o mena na o se na pa to i me e fai se na le Solomona o la foi fatal ta no nei a Papua New Guinea fa pena mo le atu Kiribati Kiribati ia o le to foi alu ia va sai fai le fono mo Kiribati ai fa mai le ai o le avano ia lai mo tu fa li mai na to yo la o tele na fono mo le saina ia o le tūlanga na o le tu o le ala mo to ta mai ia nei mo vai aso vai sa pisai mana na o le tangata atkuki o ilani e fai ala to tus fola ale tali atu ia Winston Peters va va samane e le ma fai se longa to te tu to tasi lo ingala to mana to tu to tasi ia la me tu fa sanga mai lo ia pa mio wa pe dela ma to la fa me mo saina pa pe na to fa ngo ma to ia la wo vi si nei ta to ni o e te tau foi na ta mai New Zealand o ma tu fo i fa nga ma lo ma fa ngo tau pulenga nu on moto Pacifica o le to e pe o aso la e pe tau ia o nei le la fa ngo le vana no io fa ngo fian sa vat e sa lo saina fa pe va tu pe fa yo to o fe te fa lo mo ava pe mai te le tu pe mai saina ina lo le yo ai tu i ia to no mena e se vai o le le tau so e malo New Zealand
po fe o mafuri wala sa fa e tona fa se to referendum po fe mafuri ai pe to te mana o se passport pe dia e ma fa e o le la wa mata no fa long e fu na istanga ta ko ki elan ele o fi le mele o tupu le o tala no pa le mia ia lo se ni mele ai le lo si to tele po la mele lo se ia o fa nga ma lo e fa pe ta to fa ia si na vevesi e po to tele saina o la o fa vevesi Donald Trump le la lang ai fai Maria saina e pe ia o mai fua o tau Sāmoa mai ta fa mai ni saina ia e fa pena te me o ta wo fu ai ta te lol vai aso le fa ta la la fa le lo ta mani no vo mele ia wa a ba va ia twaile fa finga ta te le ni si lo le visa le ai sa wo ia ta fa sa wo le Sāmoa po le Pacifica sa wo ta fa me se fa ta to Sāmoa ia nei na le fietsu la te malanga mai Sāmoa sa nei e se finga ta sa le ngo visa ia no wingo le polisi ia ta to o ye sai nei e fingo fie e le se tau vai e finga ta ia ona mo se so ta inga foi mai la to le office Sāmoa le office New Zealand ia lo ye la wano yo a tun si to ta no ia la wano pem fin so ta ia nei ia ma fa se po la to wal ma fu am o le meu tele tel tonu no u fa longo atu e fesiri po lala o aseta pe sa uta vale o sa fale o lo mo Sāmoa e cultural o fanua le Sāmoa fanua atau ai ma te lo e pa wala tala tangata e fanua ma to ai ngai ti umu po fe la vale fio ia ale la tu si uma ia ngo o le meu te fano noi o lo ye tangata Sāmoa to tono le official e komisiona Sāmoa a New Zealand Sāmoa o la to tauna fa mamba le tu langa o tato ma fa ye fa se me ye so so ani ma to fa mana tu me ni sila ele tato treaty of friendship le lo la pola la na treaty pe fa per fa ngo Sāmoa o le me sai e pe o fainga ta ti te ma vo te sa o Sāmoa tau fa le visa sa pe o tanga ta fainga luenga e se faingo fi o le visa wana le va tol tu se le fainga luenga ia e le ma se al mele ye mo o nei fe au it fa longo atu o fe au na sa wal mali o tanga tolo na ainga ia la na ave mal tu sol pulo o le kalesia ala ele mo wale visa va tu decline le visa so mo pe wa mo tu wa fainga ta ala ia o le sifa fita o le lo vai la fo le online ni me ele lo le masini po le tanga tele mai le tu si mo le saini le ia ang stanga ta fainga le pe oi yo le ta lo le kalesia o fa la vela mene o masini ele ata mai fa mai ata mai ele ata mai sa o le poto fa foringa ele ata mai ai ele tanga ta fo le ma fo tanga ta ola le tu masini o poto ila tu ia al tanga soi fua al tano fa pe o talo fa e va itu fo le podi le mo tum to i ma fatia na e so ani le ia al mol masini ele o lo mai lo pa fatia ngale ta sia me pe o ile ai ele la via oi te ia leo fai ele tato wa fo i le tio o le fale to ta se o lai tam fai malanga mai ambasiona lo sa fi sa une ya onga ni o le puto ai polonga i mata no ana fimsa se le tele le me le tata no ni e mana miele me fa moni a o le puto ai fai ta e o te le lo pola me o fai fa pe ni si la sa mo le te ni ia o me lai tu po mo sa vali fo isa sai no ia wa foi lai oi le foi na tal no tu foi ma le tal fo ana le tai o i so ma tu ma lo le o anga ia sai na se so ani o le va New Zealand na fai me so le ma lo ata fito ala le oi ia sai na to anga o la ia mata poto vo ia sai na va pe sai e ma to fa tul fali na to ma lo ia na va to le mal so ani e mo e to tanga te whainga ruanga ma to ve mo to wi mai mai to fan wana te le le no foi e mai e pe nei te va pe le o le te ma fa ta voi no tala no ya va sa mania mane fa sta no a mai foi fa tala no se va vai po la nei si le meu tupu ia va il whainga o tato e malo si le te bine ile o yo no tanga te to whainga la to pe po mai asi ele o mai no fo o la o mai fe auta o to fo ia yo a leva mai o va fainga tai vole ia va tu fo ila wai se ava tre mal chala le pe vola na ia i America ia le wa fa fo i tanga ta pe ti po ti tanga te na to no le o ye ni pe pa
fo ia e tawalua no foi yo no wingo ele asise senga ma tunu yo le o le meu te atai ele pai ngata lua e Donald Trump ele titi atuanga ang tangata na tuli lo tangata na ave toi fa fo e Barack Obama ma Biden a ma Bush ele ia se pisa wa vo le fa ngungu ale la wa ia tuni ele ia mo to ito tele yo tangata na ave fa malo si e tuma America tangata na lono winga ole me to ito tele la o no fo so tula fo no le no fo i America fa ele fa tau tai over 4 miliona na fa yo tangata o isi no wi anta va de disia e ole la fa solo no to va le fo ma e ala utal sanga mai si no le a va tun ma to va le mai ma tangata ole mai fa tangata panguta ma tangal va ia tu fa pena ia vele tunu na va tu fa mai le a wana itu la wele ele malva le na ma tu ale fa fo ia tu wale ni passport ona sa ole me na fai ole me fo nan tau fai e Sāmoa ni stain e ole va tu se fai ni passport ngata na va ila ia ai dai o me fa peni ole o tato lo ne le to telo tangate sultu la fo ne awala ia a tu no me na de fa pe fai nga o tama masa sal po la me fa peni usila ai in fai o tangata va ia tu e lo ai manino to fo mai ia fai ngo fier pas a o tangata te o tu no fo ia o eu fio vole tudo so é tu vole tone o esse meu o ia so é tu o kirani o esse vole meu o ia ia mo lo le esse vai ter mi fai vole se vale le a tu lá o meta tu Pacific ia ba men al fa cha ba wale me o va ia tu el popolenga ngona o isanga te fa fo o la ia matanga sa sol tu la fo no pela le va tu fa te inga pe o tonga walu no numero pe o sol tu la fo no e wa o mai stanga sol tu la fo no ia ma toi ale le pokala me fo ia toi tapu ele lo la to soifuanga ia ai a to la ma va toi le toi nga fa nga sol tu la fo se lo me fai ese motu voli le tau le pe le o ai na termine ia tu lo ia ma tau ko e tau ne toi fai se me e toi a to nga soifuanga fo le tal fe nga i mole wa e pe o le moli mau na i tonga le mai o si tanga te u te wha fo i atu mo toa i le mana malama le tō maanga wha tonga o si na whana nau wai la tanga te ensol tū la whono lau tūli wha tasi mai ia la mai neo la toa i ngā soi whanga le la sa ue le mana malama ina sa wala ia anua soi whanga lana masani ia wha pen sol tū la whono le la te le aman sol tū la whono ma ne wa te le o le vesi le o e ne tato la langi te mine tu mai Donald Trump tele mo meni apia ya le o tato fa longa ku fa nga Donald Trump ya o ye pule la lang amna o mai ave se mai casa se fa ni falten malo me na ya ai tu le se le 2 million na tanga ta Palestina na ya ya le la o le lo le la lo langi po le to no to nga la lo langi le o tato mo mo se ye malo o fa tasi e fa tun no ma fa sa o ni winga fo i finga fa malo si ni si o tai ma ale o va eto o America le na ai mo ia tu no o i e tai ia le free world le fa democracy al meno sa uni e lo se fa democracy me o pe o ie pule me o ma to le lo to vai le o mo na fa ngo le Gulf of Mexico o le Gulf of America ia ole ai lo Google map o le menga o ine o le to le Gulf of Mexico o le Gulf o le fa manga Donald Trump o le power o fa tasi mo le au technology le au ale o fa so sola e casa ia ale o fa so sola tu inga casa ia la o to ta ma e lo la mai sinu eu ia Saudi Arabia le pe ma fanda ma mai de i tō te re whai se me wha pēnā e mai whai mataturi e sangata Palestina o le nuu le o tangata ni. Wea tō fo i le la unga a le pale mio kānata. Ia e se whal mana i o mai na mū nei o tō na mātou o atu e so soa ni whai le mū si a na ta whana tō whale fo i a le 2011 le lua whea manatas. Ia na mātou pipi mato pipi ia tue lango ma so ia male tele au isi vaenga na to lau
Ia le piua tali mai whapea. Ai whapea tono trau me nisio na mape. E mo ni mene whamela wanga. Wa kuri mele tano tangata i pe e le tatum. Nei o tua i sui al tato lang. E ala o fasili le whaiso. Papa ni mele tupe sa e lule wa ya to mtangata nei nuu. Fodi le awa i pe o le nuu le lei mtangata ta ua tuspa i. Po fe tono e le fina ngalo le tua te mine le vavao. O le ala tutuli e tangata Palestine. Ia ava i fo le tala angol tuspa i ma mea no feo. O isala e lule nuu no fia tausanga o no fo e kopito. Fa se fu tausanga o ta se solo ale o mai o fia tutuli e tangata e no fo le nuu le o le no tanto tu si vai ngos chapter tu spa e fa mala mai vai ngai tu pulte mine e se tu la fe tu fa o tala le mal tu spa ia tu no mo stan ia msanga no mai al time ia fa tele lava mo pokala me nei chao fa tai foi la fa fonga al mafta mai tu mo fa poponga o tato tala la lunga ile va ia so tai masan so i foi mo nei time tu fa so i foi Malie talifa, so atu e fa ai se tau tai wana I lole e pe ai mua o. Malie talifa, so atu e fa ai se tau tai wana I lole e pe ai mua o. Senga lo kulaua oe, o la puna vai o le atamai, o te mitai, I o tupulanga lo o whai mai. O la whanua la nula lava, ua mitai o le anganga, se ua whawhetai, whaamalo o le tautai. Tama pesenga se itai ai le manui a le yo talima si yo tai ngoa ia wane inga lo le na wa e tau lima ina o tama whana ue lo la mua e wha mua le atu le amatanga o le poto ia wane inga lo loto. Se no foi a te manga, o lenga loi ma fanfanga, se vai lutai, fa amalo le tamba fai. Sami a tu o le soe, wata silota fa amoe moe, awa sota sao, mule lumana iwa tayao. Tama pesenga se itai ai le manui a le yo talima si yo tai noa ia wane inga lo le na wa e tau lima ina o tama whana ue lo la lua e wha mua le atu le amatanga o le poto ia wane inga lo loto angi e matangi angi Tangi angi yo angi lunga angi la lo te tu mai ko angi le matangi angi yo angi lunga angi la lo te tu mai ko le matangi e wangi maluma ai au mai matai ua malingi fa bai a o fe foi o au
Talo falava I le nei vaenga o telefou o le si ufongo le lau mua o le talabu o mua. Ua amata le nei tausanga wha le awa onga moa onga la iti po primary schools I do tono New Zealand I le whaonga ina lea o se wha solonga ma se whainga fau e awa au ina le mata upu o le matematika po o le numera. Pei taila o le curriculum fau lea mo le maths e pei ona whaai lo mai e siri atu ono whainga tā, na I lo le whainga tuai sa wai. Wai loa I se sua ngai tu se fast full 2% o tamaiti ua tausanga iu I le tonu a onga la iti sa lato wa o ina le matematika I le whainga tuai. Ai na o le 2% o le nei a whainga la tau te ngawhatia le mana onga o le whainga fau po le curriculum fau lea ua whaatino ina nei. Whailo mai ai stasi o pule a onga e ono tuta ia le nau ta mai tia onga fa pe ai ma fai onga pe a fai la tau te le ausia le maulunga ua fatu langa ina mai molo la tau sanga o nisi o fai onga o lo o pole ona ua wavetele ona una I mai le fai ngā malo le fatino ina o le fai ngā faule nei e awa o ina I le matematika po le numera moa onga la hiti po o primary schools. E fōlinga mai ua whaasolo muli fuafuanga le malo mo le suinga o le sao o ta'amale nisi o wala e na ua whailo mai o le atatala I le avanoa e whaali ai ni manatu manilangona o le tunulo tele I ia fuafuanga. Wai asu tarwai le sa whala wai tele mai ai le main star o ala o whela awa inga o Chris Bishop ia le fuafuanga le malo mai lua ni lisi o wala o loa a fia ai. O lisi e au fiai le fast fulmalei wa vaenga o wala te tele o le a whai iai tala noanga ma whaaria iai manatu o le tunu o lau tele pe te tau na si I lunga le sao o ta wale whaonga ina ai o lona lua o lisi e taurus fulvalu la whai o vaenga o wala o le ato e whaafo iai I le mao lunga na iai mua le sao a whaatu la fonoina mo ta wale o suinga nei o se vaenga folofolanga o loa o fia I le malienga le whainga malo so whaatasi o le anganga atoa ina I to e whaafo iai I le mea sa iai le sao a whaatu la fonoina mo ta male ma ia na sui mai ma whaapa ui lalo e le whainga malo sa iai le leiba o le suinga mua laia a fiai le ala tele numero 2 State Highway 2 I le tu malo le Wairarapa le ana si I lava I le aso na whailo mo iai I a lisi nei e tusa o le sao o ta vale whe malanga iai. A o isi awala e mana o mia o na toe si I lunga le sao o ta vale I le aso mua o Iulai. Tele ni whai tionga ua whai e whaasanga I a swinga mai mātua o ta mai te aonga whapea pulenga o nuu mai tu malo ai mai se o whala boptonga I te iai ona o atunga lunga ma polenga I la whai na I o le saonga le mua o ta ngata. Pei taila o se whailo inga le ministaia Chris Bishop ma le autu stala I le Iron Nelson I le Sforeile na hatangi ai e pei o toe tu I tua I le fuafuanga le nei le malo e wha mamalu loa I le taimi nei I swinga I awala I e pei ona whai lo mai mua ta ua ai le ministai le whailo inga o le atatala le avanoa e whaali ai manatu o tangata I swinga o nisi o awala e pei ona iai le fuafuanga. Ua tālu sanga ina le susaiete o tagata whaingaruenga le malo New Zealand, le PSA, ia le komisina o mata aupu e patino I le tangata le waia, le Privacy Commissioner, mo se suenga whaana tinati e winga I le fuafuanga le pulenga o le soifua malo loina, e vaea ai ma wha malo lo, le tusa o le afa o lana au whaingaruenga tau fese o ta inga televovave po o le IT.
o le nei fuafuanga o se vaenga leo tau mawhainga le malo e whaaititia tupe whaahalu i ngā luenga whai a le matanga luenga le nei o le soifua malo loina. O te sema le sa whailo mo iai le te whatuora o le a whaamuta le whaasa fulufitu pasene o ngā luenga e tusa lea ma le awhe se laula o whainga o tūlanga tofi e au fiai ma tūlanga o lo awanoi e teimi nei e le o ieinisi i le vaenga le nei o fesota inga po o le IT i tu e se o le tunu o se vaenga o fuafuanga nei e whaaititi ai tupe whaalu i ngā luenga whai. Whailo mai e le sui whailo tusi o le pisa a o Fleur Fitzsimmons e mauti no lava e te le a whaina i o ngase pe a whaamuta i a ngā luenga tangata nei. O le mafuanga lea ua se e ai le pisa a e whaia le nei la asanga i le masani ai o le talo sanga ina leo le Privacy Commissioner mo le whaia i ai o sana suenga whaana tinati ona o le tūlanga la matia ai o le saunga le mū ma le maru pui pui o whaamtalanga tō tino ngase te itasi i la lea fuafuanga. Sa whaamawhaina mai el tamaita ai sui whailau tusi o le pisa a wala ngā te tau le nei la asanga ona e fōlinga mai ua tā a alo ma whaatala le whainga malo i whaamau maunga patino o tangata mamai o le atunu. O Aperila le ua whaamoe moe le malo so whaantasi o iei nei o New Zealand e amatai o na toe whaamamalu ia se swinga o le visa whaapitoa mo tangata e fia universi ma whaawhainga ruenga lātou tupe i le tonu o New Zealand nei. O le nganga au tū o le nei fuafuanga ina ia whaato sina mai ai se le ni matupe mai whafo i le tonu o New Zealand. Ta ua mai estasio lo ia tau whe malanga inga o le sā ma le tapu le o lo iei nei mo tangata mai whafo e fia whaata wina ni whanua i le tonu o New Zealand o le whaafita hauli au tū lea ua tau le fia ngai mai ai tangata ai ai tupe mai atunu i whafo e fia whaini a lātou pisinisi i le tonu o New Zealand. Pei tai o le nei fuafuanga la whainga malo so whaatasi o lo te ena malo si le patia le leiba o na o nisi o whaafita hauli sa mai tauinai mai aso ua mawai. O suinga ua mana o le whainga malo e whaia i le tula fono le amata whaamamalu la so mua a Perila o le a le toe mo mi ai le tangata talo sanga i le nei visa ina i loa mamala malama i le ngangana Peretania. Li potia mai e leo le mali wai o seisi tangata i se tasi fo i o whaalawelawe tau ta vale i le nuo ingoa o nā hina puri i saute sifo le ai o Hamilton o lona lua i leo tangata ua whano le soifua ona o ni whaalawelawe tau ta vale i lea nuu i le aso e tasi. Whaali e leo na whaanana tiatu au nanga la vea ai ina ua li potia mai le la vea ai o se ta vale pe tu so le kuata i le valu i le po leo saa. Tō tasi le tangata na umai le soifua i le whaalawelawe, ma leisi fo i tangata e tō tasi na manua ti ngā ina ai, ma ina tāpuni ai le vaenga o le tele le pōna pō a o whaia ngā ruenga a leo. O le tae au lava o le San Nafi, le ana tupu ai leisi whaalawelawe i le wale ingo o le Kakaramia Road, i le ala tele nu me la tolus fuiva, ma e tō tasi fo i tangata na maliwai, le la ua whaanga solo ne ia i sa ililinga i a whaalawelawe lua. Ua whaanga solo nei i a sa ilinga whaalawao malo mo se whaatonu sili fau mo le matanga luenga le soifua malo lo ina New Zealand ina ua whaamawai whaafua se i le alo Sāmoa sa ngarue ai i le tuwhinga o whepule ai i Māji apa. Peita ai e manatu le tō tele o le au ngā rue a le soifua malo lo ina ai longa e iaisa suinga e maua i le vesu ia o tai o le neimtanga luenga tele le malo. Taluai, ona o le tele ma le ano ai o le mau whaafita hauli o lo tu lai mai ai le teimi nei, e le ngata i le toa ngao lana au whai ngā luenga, whape foi le pau o le whaasoa i mea tau tupe mo mia mo ngā luenga whai, ai mai se ai foi o le whaawo pe lea o te tea tangata whai ngā luenga, ma whaafita hauli, e tali tuai i mana ongo ngase ma tangata e mo'omia le feso swani tau le soifua malolo ina. O le masina o Iuni e whaatoa umai le taimi o le whengainga po le konkarate e iwa se lau wafe tala i le tusanga le tamaita i whaatonu po le CEO i a whepulea i Māji apa.
mai to tele na fa te ia I le fa fu se I na fa mai o ia I le fa I unga le vai aso o le ne alo Sāmoa stasi anga va ma to mai fa bitoa I ngā ruenga fa le soifua maloloina le ua silia le tolu furutu sanga o ngā lue ai I le amatanga ruenga tele ale malo. Ua atangia le taunu unga o le whaatula ngana wha le tausanga mo le kompani wa le leo pito I silio na le leile laulangi atoa. Le tāua te leo le avanoa e whaalolo ai vai o pasese I le tonu o wa lele. O le whaatula ngana le nei na whaia a le airlineratings.com le e whaamautui Australia ua manu malo ai le kompani wa lele le Korean Air I le tūlanga mua ma ave ai lātou o le kompani wa lele o le tausanga le nei lua afe lua se fulu lima. Ua se ia ai le Korean Air le tūlanga mua mai le kompani wa lele le Qatar Airways le no lātou umia le tūlanga mai le tausanga ua mawai. O le lisi ma le whaatulangana le nei le airline ratings e a fui ai kompani wa lele te tele e lua se fulu lima le a whai I le launalangi a toa. Mai sa sila ai le tūlanga o lātou au nanga I le saunga le mū, a toa malele lei o le tautua ina o pāsese. Whaali e wa peo stasi o mafuanga au tū o le manu malo ai o le Korean Air I le nei tausanga, ona o le tūlanga mawa ai o le whaatino ina o ana au nanga I le tono o na walele, ai mai se o le whaatu mawina leo o le whaatulanga no no foa mo pāsese I le vaenga o le economy class. O le tele lava o kompani wa lele ua whaao popo leisi no foa e tasi ua se fulu ai no foa I le leina mo wa lele o le tuainga o le fitu. O le whainga ua lai titi ai le avanoa e mawhaiaio na whaasipa ma whaasao ia se no foa. Pei tai la o le Korean Air o lo o tū maupea la tūtele I whaia se swinga I le tūlanga. O le kompani wa lele New Zealand, le Air New Zealand, e tūlanga tolu I le whaasalonga I le nei lisi o kompani wa lele luas fulima o pito le lei o le laulangi. Ia la tū au nanga mo pases e whea malanga ai, kompani le Qantas Australia e tūlanga walu, ai o le Fiji Airways e tūlanga se fulu ma le lua. Ua whailo mai le langolagoina le Palestine Amerika o Donald Trump o le whengainga tau I le puipuinga o le AUKUS mai ua whalawa I tele mai ai ma le toingi nātu lea ele malo Australia o se vai ngā tupe e lata I le tasi le piliona tāla I se vaenga o le nei malienga. Tā ua I se lipoti e le Associated Press na whapea o se whailo inga I le stona ai na tenei sa whai e le Valmin Star le puipuinga Australia o Richard Marles mai le whaleutusi o le puipuinga Amerika o Pete Hegseth I Washington na talanoi na I le sanga wha malo si peo so tanga wha military I le wā o malo e lua. Whaali ai Hegseth I se whailo inga malautu stala o lo o malama le lei malango ina malo si ele li Palestine o Trump I le AUKUS ma le tāua o so tanga nei tau I le puipuinga. Sa ia I le polenga mua I le ono mana o leo Donald Trump e toi talanoa le whengainga le nei o le AUKUS pe tai o le ua manino mai le talia le li Palestine o le whaawo pe o le whengainga e pei ona amata mea ai le whainga malo taluai a Amerika. I le ai o Sydney na mali wai se tamaitai I le taimi na malepe ai se la au sa iai talane ina ua emo iai le wila. To tasi le isi tamaitai na manua tinga ina ai le lama whaalawe lawe o loo tōma fitia nei le whale mai. Se li poti le ABC na whaalia mai ai o le nei whaalawe lawe South Sydney I le san nafi na afi aini tamaitai se to lua na lawe vea I ni whasi la au mai le la au le na pā mamalepe I le malosi o le wila na la vea ai o la ua na whaina ai le nei whaalawe sa nofo ai lalo pe tusa o le ono mita le mamao mai le la au tele lea na afia ina ua emo I ai le wila. Ta ua e sui o le New South Wales Ambulance na veso soana I tangata na whaina o I tu ainga o whaalawe lawe mātu ia whape nei e sea o na ali e li mai. E fitu tesi ma le ono I le malosi o le mafui e lea na lui na ai le atu kerepeane I saute sifo o tu motu ta ua o le Cayman Islands I le stonai ma sa iai le whaapopoleina o nisi o tu motu I le vaenga o le kelope a to ai fo I ma le tunu o Honduras
I leo no tula I mai ai o se ngaru lolo po o se tsunami. E tai sa whai lo mai le vaenga o su enga tau mawhui e le United States, le USGS, o lapta inga uma sa iai e winga I se tsunami na muri ane to e wha le au ngā ina uma. E tai la sa la pata ina pe tangata ina ia wha ai te pe ata e le sami ona e ui e le iai se tsunami mai le mawhui e ai mauti no lava le a ave ma le ta wheo au e nisi o ta whanga e fia tangata e ta e le ai. I ta alonga, se fulu lima tau sanga le matua le tau le lea, ua venei masia umpini o tu unga ta moe o le vaenga wha leonga lua le mamao, po le vaenga le ta ua o le middle distance, o le nei tau le lea e ngoa ia Sam Ruth, o le tu unga e awhi lima se lau mita I au kilani le wha unga le vai aso, na wha tu ina ai le nei tala vau New Zealand se matati a fau, mai e wha lea o ngai nai le matati a na umia, e le si umpini o le langi o le Leo Jacob, Innsbrucken mai Norway o le taimi o le talavau le leo Sam Ruth I le neitu unga e tolu minute whātasi tesi lua lima se kone mai ui ina tūlanga lua o ia I le lima I Japani na mua I le tu unga ai o lona taimi o ni matati a fau ia mo le vaenga o li I lalo le sifuru fitu tau sanga ma lalo le sifuru valu tau sanga le mātutua I New Zealand nei. I le tono le vai aso e tasi, na ta moe ai le nei tala wau I le tuunga o le maila, I lona taimi e 4 minute, tasi tesi fitu lua se kone, sa to e ta moe fo I le tuunga e valu se lau mita, ma wha maui na I lona taimi e tasi le minute, 5 tesi 5 fitu se kone, ai iu ina mua fo I le tuunga o le tolu afe mita, I le taimi e fitu minute, 5 tesi tasi valu se kone, Whali mai e whapea o le taimi au pito I sawa lea I le laulangi mō lana tūpulanga. Ai le ngata I lea, ua ave ai le nei tala wau, ma ta ngā tau pito I le titi ua se umpini I le tuunga I le vaenga si nia o lii. I kirikiti na malo le Black Caps a New Zealand I le la ta'alonga I tasi le aso po le ODI I le aso na nafi I le valea ma le au o Pakistan. Tolu se lau tolu sfuru ai o New Zealand, ai ono na pe na tuli e Pakistan ma e le imawa ma manu malo ai news. Sila e tu unga wa faila fa le va malo o le va faila mai peletania le na mua e tu unga wa faila sawa le sail GP I Sydney I la sana nafi o na tolu wa I leo ta sanga o ia tu unga wa faila I le nei tu sanga mai ua fa mautu I nai le tulanga mua pe o le va le nei mai peletania I le tamu sanga o loo whaanga solo nei. I au le tau ulunga le nāma le whaai unga o talafau. So I fōmanu ia malalangi ma mai lo tātou atunu, e le amatango le nei fo I vai aso fau le whao poponga le nei, o talafo mai Sāmoa, usi mai e le whaafonga. E le ngata wa aisilia Sāmoa e le whaatulanganga o le au whae o te mai ta imanu mā loi tau salo le Pasifika, ai o loo whaawo pe o na whaatuine Sāmoa le matati o le saso o na te mai ta imanu mā lo, e ni tau sanga se lua a male tolu. O le tausanga I vaono iwa sifuma le fitu ma le iwa sifuma le valu, na soso o ai tausala ia Verona Arching, Mary Jane McKibben, ma le tausala ia Sherry Robinson. A o le tausanga nei le fwe uto soso o ai le tausala ia moe moana sa whato Swanky, ma le tamaita I li tara Jeremia Allen, o tausala lua whelua sifuma le wha lua whelua lima, ma le lua whelua sifuma lima lua whelua sifuma le hono. O li taura na ia mawain le whae longa pito I stilio nā tale lei toe la le lei. A meise le maanu malo I le tali no fisili. O nisi o whae longa le tauvanga, o le tausala mai tonga na ia mawain le whae longa o le la e wha ale anga nu pito sili o na mātango fie. O le tausala Papua New Guinea na ia mawain le la e o le tamaita I lunga o matawhanga. O le tausala pito I sili o na fia I tangata, o le tausala le maitonga, ma le tamaita I pito sili o nanga malie, ma le whae longa turisi, na sola ma le tamaita I Amerika Samoa.
O ia foi le na sola ma le manu malo se tasi o wha I longa au tū e ala I le tāleni. Au le tau sala Sāmoa I le tali ngā whesili. E le tau nu unga o le tau wanga I le pō. O le tamai tai mai le atu kuki I le tūlanga 5. Tau sala Solomona I le tūlanga 4. Tūlanga tolu le tamai tai tau sala mai Amerika Sāmoa. Tūlanga 2 I le tamai tai tau sala mai Tonga. Ai toi fo'i maili tara Jeremia Allen. Ma le pale o le tau sala o le Pasifika. Na anu watu ma moe mwana sa whātua Swanky. E wi o lo fitotoa I nisi o le au mai mo whaantasi fo'i malawasenga o whaama sino. E pei ona tui ne nisi I lunga fi na unga ina wa mai a le tauwanga. I whai tio ngā nisi a ngā I whaama sino. E whapea e ese le pepa na tui nātu se sui mai Sāmoa. O le unga o le tauwanga. Ia I la ua na lawina tongi le pō. Pei tai o le whai unga le manu malo. Ua whātu ma wina. O Sāmoa le waiva na manu malo wa sidi ai I tau salai valu a le atu koki. O le whaana velave tau tā vale le na wa ai e lunga o pēng ta wha I langi na tūlai mai le awhio anga o malie I le aso whareilo le vai aso tua nai. Le wa o lava I na mali wai le ta maa whai whi au na I whaafoi ina le ta avale o le van. Le na mōri ma wai se tasi o malo le malo I tātu telefou. O le lori pau se furu ave uta mamafa. Le ana feto ai mal ta avale le ta maa lea. E le o mauti no po ai o I la ua se se. Pa o le wha mau maunga o lo mwhai o na maa ua le teimin tūlai mai e le wha ave lave. O le mori mau a le na I o wha afoi ina le lori. O le ta maa se se na ua oso I le tue a nga I a tuai le lori. O le ta avale o le van na wha afoi ina le ua maliu. Na nga I mai le tui sifo a ngai te tonu le taulanga. Ai o le lori o lo oanga ngai le tu le malaiva lele. O lo wha awauso e su engal tanga vengo leo leo I le mata opo. O le vai aso nei e te tau na e o matua ialo ma whanau ua mai a Restalina e le kolisia sa nganga. Peitai, e leo iai se fafo le whaafita au leo lo tula I mai e na wā e whaatasi uma whanau a o ngare vai aso uma vai au le aso ngafua ma le aso lua, ai aso luluane wa tāpunia, e se polo inga natu I nātu e le ofisa wa onga e tāo fia le a onga, ono oni fe ese a inga, e le vāo le pule a onga, ma le komiti a le a onga. E leo se mea foule nei, I whaafita au le tula I mai le vā o le lua le nei le pule a onga, ma le komiti, e meise tūlanga tau I whanua, e a fia iati na e whai le a onga. E ui ele I maua se tasi, ai ua whaatanui nei te tau o na toe ia e whanau wa onga, e le vai aso nei. Ao le so e wheilo I eid komiti o le a onga, ma le minista o a onga. E se lau tō se fulma le fitu a whelua se lau lua se fulma le lua tupe a Amerika, tu sa leo le tol se lau ona se ful fitu a fitu se lau lima se fulma le lima tā la Sāmoa. Wa fo ina tu le malo I Ampani, e whaalapo pitonga tu ma o te leo ni whaalapo pitonga le malo, leo olo I lalo le whaamalo le sanko. E ala le prestene ia fui mono vaitolo fo ia. O se lenio fo ina Japani, e vesoa swani le ia whaalapo pitonga, e fausi ai se whale tele tu salon tele ma le lua salau tos fu lua tesi valu futu, I le a fiu anga o vaitel tai, e au fie ma se potu fono, o potu laiti o ofisa, o potu tewi nai o loa o le mukuka, o fale le ta ua, ma e mawhaia no fi iai I lato e lua se lau tolu se fulu, e whaatino ai a lato fontanga ma whaanga ai o inga. Lea e mawhai o na whaatino ni fontanga se lima se fulu le teimi e tasi, e le vaenga e tolu se fulu anga I le ono se fulu tangata e au fi ai. O le sai ni o le nei malienga e le vāle malo I Japani ta wala I lana anpasa I Sāmoa nei, ma le whaalapo pitonga o lo I lalo le whaamalu le sanko, e vesoa swani e tapu e ia lato wati nae, e fausi ai le lumana I manuia o ia whaalapo pitonga, e le whanaununga ia manuia no o mafio anga ma tangata lau tele o Sāmoa. O tala fawia o le nei aso molo tātua tunu, manuia tele Sāmoa whasoi fuia. Musika o malo longa ma tau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le launua.
Ia le nau mai ato tātou telefonu nei vaenga le mauli ma tau te whalofa mwhataro whatu le pa ia maulungo le tātou tono mo le te lenganga le whaftai tere lava ia i la tau fo olo whatau tai o tātou telefau ia o ala fo i le sa ili linga le sa ili ilia maia ia o vahenga fo olo tutupu le tātou tono ia ngata fo olo sio tātou tono o Sāmoa ia au wale whaafonga mai le tātou tunu i le aso ma lo whaaftai ngata fo i lea ia o le mamanu lau telo le tātou tono pena o le mafuta me le nei vaenga o le awa oli ina ua toe whane minute o na afalo le tula se hulu male lua i le tautua mla unanga le tātou ala leo ia le Sāmoa Capital Radio le nei vaenga o le aso ma lo le ngāru lue ma lo le onsai ma lo le tau wata i le manu lau telo le tātou tono whaatalo whatu e fōre tātou tunu le nei vaenga o le awa oli ma lo le soifua maua ma lo le langi ma lo le onsai whaftai fo i le tapo inga le tātou tono ia o lo sao maudi ai fo i ia porkalame le tātou ala leo ngata fo i lea i ole mamanu lau telo le atono o i o ngātou ngaruenga whaatino nisi ona ia tātou ta mamtina mātua lo whapena ona whafonga mai le lātou a whaivo tapo inga ea o alo whaivo lo tātou tunu ia isi au mga ruenga pe o masani ai ngā ngalo to maulalo mātou teo whalofan whaatalo whatoi pa imaurungo le tātou tunu so isu ngai whawhenga inga taulangi so si whata whai taulanga ngāta fo ilea ia ona i tātou ta mamtina mātua lo wapena ona whafonga mai le nei vaenga o le awaoli tulanga le vai ainga le nei taimi ma lo le onsa i ma lo le tau ata i ate o tau ea o amai o tau le nei vaenga le aso ngata fo le tatu o whafonga ma lo le onsa i ma lo le tau ata i ate o tau e le ngang maulunga lo solonga le lenga ruenga whaatino por kalame le tatu ala leo ngata fo le mamanu lo telo le tatu o whafonga ma le au ngāru lue ia ma lo le onsa i ma lo le tau ata i ma lo le wafo i whaato to le amatamtanga lo ngāru wenga le nei vai aso e le ngang maulunga o lo solonga le lei por kalame whaatino tau tōna unanga le tatu ala leo e le Sāmoa Capital Radio whamai ina le tula tasi tā fo le tula tasi ia ona mafuta mai fo lea o le kolosia to tātou whaasaralau mai Sāmoa ia lo whapena o le mafuta mai fo le uso ia tāsesa ia mo le tautoino lo tau pa ia mo lo tau mamaru si taimo le nei vaengo le aso malolo ngalo roe malolo nsa il malo telo le tātou tono ia tātou se mai nei whaafifianga mo le malo telo le tātou tono ia o whianga e fo ia i vai aingo le nei vaengo le awauli ia manisio por kalame whaata tia le mamaru lau telo le tātou tono malolo nsa i malolo tau atai ia tuina tu nei whaafifianga ia malo telo le tātou tono ia o whianga e fo i o tau ia ma por kalame o le nei vaengo le aso malolo nsa i malolo tau atai i morungo le tātou tono Whaatalo whātu ma whaamanui atu le tausanga fōu le pa ia malu mamalu le au whaafonga. A fia lava le aonga tu spa ia o le Akape Bible College e whaelo atu o le ato ia e le tātou aonga tu spa ia i le asong fua le aso se fulu o Februari. A matamai le afo le ono i le fiafi e o atu i le iwa i le pō ma i asong fua so lua ma so lulu o vai o staitasi. O tatala nei le avanoa monisi le stala fia ulfale le tātou aonga. E mawhai fo ina le stala o le pō le asong fua le aso se fulu o Februari. Pea e susu mai. O le tuatusi e whaiei le aonga, se furutasi mo huia Crescent i Alston di Porirua. Monisi o whaamtalanga whafso tai o tātu ofisa, po le ofisa o le aonga, Uniberes o lua fitu, lua o iwa tasi iwa. O le presidente o le aonga, Pastor Boasa Samuelu o lua fitu, 5 o tasi o, po le pule aonga ya Tula Williams Tuvale, o lua tasi, 5 ono iwa o lua tasi 5 ono iwa o manuia tele le nei tausanga o amtalia whaaftai sainia e le Akape Bible College Wellington. Fire,
Mai va vivianga le nei vaenga le auli na mo tolu minutu te le afa suma le lua le tautona unanga le tātou ala lo le tasi ono te sua le tasi Sāmoa ma lo le ngalo lue ma lo le sa ma lo le tau ata le pa mo lunga le tātou tono fa talo fa so foi le fionga fo ia fa vai lili I molo pe no ma futa mai nai tau ina titahi peile nei vaenga le auli ia alo fa tu tātou por kala me mo ia te ultina le tamama tua ia ia le nganga mawalunga o lo so longa le leila va foi ia fuanga polo kalame ia o le neiva yaso ia aua te toe ura vale ia malele pikino o ele fana ia alo tu tatu polo kalame ia te ole tama ia ile neiva hanga le aso fa talo fatu foi ia alauni ia lo penor mafuta mai le neiva hanga le aso ia malo male siva ia lo penor mafuta mai sai mata lo penor mafuta mai na yuta malo la valun sa malo le tawata il malo telo le tatu no e a tu langa le tau lo ye mato nei ai Wellington ma na ye swing le tau ma na ye le la le dei taimi e a wa fetau le mo la to lo fa ya la to ngal wenga fafo nga ta fo ile ia o tatu tanga mea va tu fa fonga mai le tono ia o vaenga o lo fa nga ina fo ia tu langa fo io o tono tatu ainga ia ngata fo ilea ia ole au kuka pe ona ye nei taimi ia maloa ia tatou au kuka ia ole mele o ye tatou nei ia ole to ye ni mukuka ia pe ona tala I felice a pe ona fai mai I felice wo no mo mukuka pe sa ye tatou ia so ia ia nisi fo yo tatou a inga nei ia olo ia mukuka fo ye tu o latou ia o latou tu no tu o latou fale ia ai ole to atele o tatou ia le o tele na kuka mea ai tu o ia wa pipi ia le a fo le mukuka ia le tu no ia male fale tatou e le pele o tatou ia so ia tatou mai Sāmoa ese me tu ale fale no fo to ina mane lo matua ia ese fo ia me tu le tai nafi va tu fa fonga mai le tunu ia ai olo fa to ina fo inga se sengo nei va ngole woli mo le tu lenga fa ma lo lenga fa tai nei tatu ma la to olo kukaina me ai mo to ina mane lo matua ia va ai le fo ala au lo matua nei te ngalo le o te ale afa suma le lua va ai le fo ala au to ina nei te ngalo ia ma va ai le tau mafutanga ia va ia me fa fana na nafi ia e tau ona toe fa vevela le lungo o nga umu fa pa koko fo ile ia toe fa vevela male koko ia wa umma le aso nga fua la tau malolo sai malolo tau ata ia tau nga fo ile au nga sesile nei va nga le aso alo fa tu tato por kala mil nei aso nga ta fo ile ia o le tamafu ia imolo pero na mafu tamai ia malolo sai tu na tu pe fa fifia nga mo o tau nei va nga le aso Tau mama o masiva
mai ai le soi puanga Amu ia le amu mawhai malo pata pata a ole atinu na ole mole malaba wha mai lea Ole taungata ole soi puanga Se whai lau tala i le mea wawa ai e o mata Wata wawina ai e tangata mea ai apua a Opua a uola wha lau tangi tangi a soma na ole imu sami laki ole le pata Wina ole timu mai le langi Le mea po i ua toi titi aso o ai Sāmoa Le au wha sa olo manga oi wha solo atoa Ngā oi lima tala ua e ai ngā o ai asa pulu a pe ua wha ngā ngalo wha mole mole Pe ole a po i ole sa o Ua la ngona nei le leo i ramasi o sa atinu Wa se manu le te sosoani mai o le puata ulu So se mea suru wha i ai o tangata a wha ata mai la o a tau whana sole Se le o mātou ni pua a A o pea ua i ai le au mātua Na ona whai mori a ngā matoi wha ui tua Na ole o mai lava ole le pia pia sole i nei whainga wha le manui o mai Ole e awa noa po te tau pia Mai mani a monga E pei ua toi po i aso ia a o a mole palonga E tinga lava ona le ai ni panua suru whai O ngā ele ele tufu alo whane Taunga o i ane masa pua pua Whai ole a rirungo tau a olo a papalangi Ai taunga tatu ai po i tamu mau whai E ua tasi lea soli ngā tula pono tutu i lunga lava wha amata poto le tupe Sole ta vale vale solo Le au whai wha amalo loga po i a lato Wa pei ni tangata wha pia pia pai a lato si o Se i alo whane ia i le wha ua tape rope alua alua I lava male ngasa ngasa sa o lava O bisi nisi sue sue ele mane O se mea ua o matuale I loa ina lava O fele vai ngalele a o fele vai ngale anga O tapua I mai pea ole atunu Tele le whai ka kala ke le po I le kukulu a whai atu loa Ia kuuloa siri ai le kuu Nai wa vivianga le nei vaenga o lea wauli na ua to e suma le 5 minuto tale le tula tasi tuna tu fo ta tau fa salalonga I Sāmoa Ia pe ona tautua mai foi luso ia tasi salam sam I le nei vaenga o lea wauli Marolo no sai marolo tau ata ia na manu lau telo le atu fa talo fo ia la tolo pena ona nga ia tu de sami le nei taimi va ile tulanga le saunga le mu o lea na maua mai le tatou a news Saule tātou tala mai a ilungai au ki lani, ia ile po ana po ia laki, ia na whaasauina soifua ia o saua o li tautai, whangongota e toa rua, ia ile po ana po malungai au ki lani, ia ona o le vave atu ia o le ilatou ia le au wahainga ia latou te se feina mai latou le latou foi pito la au. Ia le sa se feina mai la ua ia mai le sami ia se mangnu fo ia e fa popo e fo ia ila to e mali liu le sami le po na po o lona winga ia e te tau fo i ona to ia to tilo ia ila to i le vahenga le ia awa e pe e folinga mai ia o lea ua to tele ila to o anga i le sami le taimili nei ia awa ia tulanga fa ngotanga ma tulanga mo fa pena ai va ai tulanga sanga le mo pe ona la pata ia pe le tato a por kalame ofu fa ola ia e tau ona ia le telefoni ia wa uma mea uma e tau na o mia o pensinio le va ia le na ia fo fa la vele na tupu mai Sāmoa le la tau sanga tau wai ia i nai fe papa i sa tau
I whanga sā I sā taua ia lea sā tupu mai ai I le tūlanga fo I le lo le wha le tono le afi o le vaa ia o lai wha upeu pēa le vaa I tai le sami o lo na winga ma ai lava fo le saunga le mū mo I la tau fo I o lo a nga I tai le sami mo le nei taimi ia va ai le tūlanga saunga le mū va ai le a ofa aola ia va ai le telefon ia e tauna la nei te wa ia se me tupu ia a online e ia I la to e fa no so ani atu ia tu I vaenga fa pena ia ai malolo sai malolo tau ata I tatu tunu ia o par maria pel talinga o le su le nei taimi e ile nga mo lunga o so lunga le lenga wenga fa tino manga wenga fa solo le nei aso a matamatanga le nei vai aso fa talo for nei tatu fa na wa onga malolo no sa ia te auto malolo tau ata I le nei vaenga o le aso the good times together.
you. Malolo sai malolo nga lul nei vai ngole ulo per palimani pel talingo le sua aua tau te popole talo le tula tasi ia ona tu ina tula kolosia tu tatu fa sala nga Sāmoa le fa tan li mai to ina ia le uso ia tasi salam sam ia wase nei vai ngole ulo tu sai foi ma tau tu fa pe le tatu ala leo Moli atu le nganga fa te le level nei asa fa tala fatu ia tala vai tu olo le penar mafuta mai testival le penar fa fonga mai nai Canberra ile nei vai ngale aso tangoa I roni tu tautasi Lori Watson le penar mafuta mai ka natale nei vai ia le aso alo fatu mo oe ngata fo ilea ia o le to telo le tatu tunu le penar mafuta mai nei taimi ia pangale o le lava statu taimi ai awal pole le olo mafuta mai fo ia tatou porkalami Sāmoa le tula le auli nei ia awa se tulanga le peo na yel tatou mafutanga se pa ia le tula tolu mo le tilenga ngal fafutai te lava ia tatou mafutanga le nei aso ia le ngang mo lunga sa family ino tolu tau tole unanga le tatou ala leo mata mai lava le tai se pa ia se taimi ia le mo mariatu ia le taimi le nei ia e mai alo tale le tula tasi tu na tu leo tatou kolosia so tatou fa sala longa Sāmoa pe ona fa tali meleu so ia ta se sale nei taimi ia na fo stangtanga mai fo il tu longa fa tinu ngal wenga maru ave fale o tau fina ngal nganga maulunga ia mawal tatou ngal do fa tas ia awa ia le manui o le tatou ala le omoranga I loma alo fatu mo o tau manuia tele nei aso alo fatu tatou porgalami mo tau tatou filo ile aso ataya taimile nei fatu fa so ia ile pese faule nei alo so ia just tofi ia tatou fa mavaile nei aso alo fatu porgalami Time I think of heartache, nothing comes to mind. Ever since you gave me love, I haven't seen a bad day in a while. All the flowers and the bees got nothing on you. That's true. We're just two lovebirds singing in the same tune. Never thought that I would feel the type of love that I have with you. You took the pain from my heart and told me that we'd see it all the stars in the world could outshine us never. Because it's you and me forever. People search their whole lives for a love like ours. We're meant to be forever.
You're a light in the dark, like the moon at night. There isn't a day I don't notice your compassion. Ooh, you're the reason through it all I can never let go. Never thought that I would feel the type of love that I have with you. You took the pain from my heart and told me that we'd see it through. All the stars in the world could outshine us never. Because it's you and me forever. Never thought that I would feel the type of love that I have with you. You took the pain from my heart and told me that we'd see it through. All the stars in the world could outshine us never. Because it's you and me forever. Manatu le mafutanga o emau o emanatu amaita o tu mawita ilo fatu. Sao se haso, tato e fiava.